O te whatala whātui le tunu o le nei tā fau whamanod fo lau manuia o le tautua le nei tiu whonga le la mua le amatalia fo i le nei tā au tā lofa good morning ma lord fo lau o le aso tofi wa tātua ulia wa to iei le luas a se fulu ma le valu aso le masina o februari tau sanga i lua afe luas fulu ma le lua ia lo mai au si mai el whaafonga o le tātua salu ngā lotu o le tāo nei taita ia le sunga le whaawhiringa Reverend Anete Rea sa umai le kalesia na Sareta Samoa i Wainui Mata. Smai el whaafonga. O te whātalo whātu, maofo alo whātu le suafa manu mālo Yesu Keriso le tātu ali i whaola. Ma leifua mai ai whanunga le lei, wha mālo le whalau manuia, i pa ia ma le mamalu o sio tātou watu nuu le nei tai au fau. Ai alo maia, se i o tātou tāpua i atu i le atua, i le suafa mamalu le tamā, le alo ma le anganga pa ia. O te whaafutai a Iova i aso umalava, e le au noa o na vi inga i lo ngutu, e mita lo nganga ya Iova, e whaalongolongo ya e ua pua ngatia, o na lātou fia ai lea. I au tau whanene atu ya Iova, whatasi maau, ma ia tātou vivi i whatasi i lona suafa, i o tātou titalo. Angaka pa iae, e le mawhailava o na mātou woloa, e au noa ma le bala au lia whaapitoa o lo mana whau. Te whau mai ai a te mātou ma le mātou tāpua inga ua whaia nei. Whau ai le whalongolongo a lau whanau. Ai mai se le mea whai ngā ruenga le alawa atu ai lau whina ngalo. Le mātou te talo lea ma le nganga whaafitai. Ona o Yesu mātou ole ma wala au atu ai nei. Amene, ma amene. Io tātou pepese ma vi atu i le atua i lona vi inga o saunia.
mai ai faitauina o afioga paia le tatou alii faola. Mo mai lea I le tusia le apostolo Paulo le kalesia I Efeso. Alona mataupu e wha. Alona whaiupu mamua e whangata mai le ono. Whafonga o la au faitauina. O le nei. O au le ua no tia o no le alii. O te ai o yatu ia te o tou. I o tou sawa vali e tusa ma le vala au a vala uinai o tou. Ma le loto maulalo lava. Ma le anga malu. Ma le ono sai. I o tou wha pale pale le tasi ma le alofa. Ia tau mawhai e o tou o na ta ofi o loto ngatasi. I la le anganga I le notanga o le file mu. E tasi le tino. E tasi fo I le anganga. Wha pei o na vala uinai o tou. I le wha moe moe e tasi. Wa vala uinai o tou. E tasi le alii. E tasi le whatua tuanga. E tasi le papatisonga. E tasi le atua o le tamaa. Fo I lea o ta ngata umalava. O le pule I mea umalava. O le ua iai mea umalava. O lo I totonu fo I ate o tau uma. Pa manuia mai le atua. I le faitawina o na fionga pa ia. Mo I tātou. E asa ili se autu. Tātou te maa fau fa le ngā I le nei aso. O na au fau puina le whapea. Fata ua. Le vala aua le atua mo I tātou uma. Fata ua. Le vala aua le atua mo I tātou uma. O lo iai to tonu o se kalesia. O le vavai ese mai leo oe. Mai le lalo langi tuai. Ai avea oe matangata o le kalesia. E ta ua le mea lea ua vala au oe le atua. O le vala awina lea o I tātou uma. Ua mafua ai o na tātou o mai. Ma ua tātou poto fatasi ma fausia le mea ta ua o le kalesia. O ina o le vala au lea ua fasino mai e le atua mo I tātou. A fai e te le malama I le vala au. O le iai o le tangata I totonu o le kalesia ma ua whakeri siano ina. Ma ua whaatala le ina. E ua e whaola ina foi. O le vala au le nā le atua mo I tātou. E le whaingofia le apostolo Paulo. Ia kerisiano e peona iai totonu o le kalesia I Efeso. O tangata I utaia. Ma tangata nu ese. Mai ese foi taritonunga. Ma fale a onga ma mea sa whapea. O na au ina ai. So I fua o ia tangata. Le ala leo le tau mawhai o le apostolo e toe whaamanatu le kalesia. E ai mea e te tau ona va ai ai so se tangata. Te ai o ia I te tonu le vala aunga lea le atua. O le mepito sili ona whaftai ai le nganga I le atua. Ua vala awina I tātou. Sa le aiso tātou manatu. E aiso tātou vala aunga whapitoa mai le atua. Au lea ua tātou whalongo ia fionga le atua. O lo manino ai le apostolo. Whapea mai ai ana whaupunga le whaiupu mua e tātou sava vali. E tusa ma le vala au. Ua vala au ina ai au tau. Mai o se mea matango fia tele. Lo iai to tono le ainga o le atua. Ma le vala aunga le atua. Aie mauti noa. E iai vaenga e tatau ona e whataua e le vala au lea. O niso teimi ua ngalo ia te tātou. Le vala au ngā le atua. E lena o na vala au o le atua ia I tātou. O na tu au noa leo I tātou e au noa. Mani ta I ala e lima ta ina I tātou fōlaunga. Leo lo iai mea I o lo whamanatu mai e le apostolo. E fōringa mai ai ua se ese le kālesia.
e fōringa mai ai ua le tausisi tangata, e tusa ma le wha moe ma le wala au le atua, sa wala au ai tātou e bea ma tangata o le kālesia. O lo iai le loto maulalo, o lo iai le anga malu, o lo iai le ono sai ma le wha pale, o le tasi le alofa. E le ngata i lea, o le ngang o le apostolo, ia ngā lulue whatasi il tangata i loto e tasi. Ma mea ia o lo tonu o le wala au le atua. E te tau wai so se tangata, ona e to e sa ili ifo, ma sua ifo oe, ma sua ifo au i atea. Pe wha mata o sa vali ma whata ua le wala au e pe ona wha au tu waile, le mawhauwhaunga wha le nganga o le nei aso. Ma ua i o tātou se vai teimi pito sili o na whaingatā, i leo langa wha kerisiano. Ma e leo toe whaingo fie nei teimi, a ua fōringa mai ua sili musa i tangata ua ta ua o tangata kerisiano, ona toe whetu i ai, ma toe whete e nai tali tonunga malangona, e pe ona iai le tala le leia le atua. Ma e leo se, wha moe lea, ma se tūlanga lea na wala au ai tātou e le atua. O lo manino le lei i le ai oia le apostolo Paulo, ma le tua lalo le apostolo. E fōringa mai wa toe whanoi mai le kālesia. Wha mole, tau tua nā mai tātou le wala aua le tua. Nei wha amata ngā ina le tala le leia le tua i a te tātou. Ma mio tātou te whaia e le tusa ma le wala au lea ua, wala au ai tātou e le tua. Ole o langa matua. Ole ata lea e tau mai ai a te tātou. Ua e tupu i te tono le wala au lea na wala au ai tātou e le tua. Mana ia se tasi o tala ale tai o le mafutanga whaisi au e masanina o whalongo i ai. A whealo whani le au whai ngā ruenga. Ona whealo whani fo i leo e ka le sia ma mamoe. Mai o se upu e whaloto tele ina ai ma tau fo i lau whai ngā ruenga. E ui lava na ese tari tonunga ma e ka le sia e o mai ai mai ngoa e whai ngoa ai. Ai fōringa mai e tasi lava le wha moe ma le vala au lea e vala au mai ai le tua ia te i tātou uma. E le mawhai o na iai ni tātou e ka le sia, te anga le fina ngalo iai le tua e wha tū le ka le sia ma vala au tātou. Tātou te o mai tātou te ngaruru ai. Ale mea le mafuai o na ese taritonunga ma manatu o tangata. Wa tātou whataua me le tatau o na whataua. Wa awe le tātou whamua i me le ao ngā. Mea ele seisi whaupunga ele aiso na tāua tele i le vaai ma le tāua o le tala le lei. Aolo i ai mea o lo whataua le apostolo i tono le vala au lea. E ao na tātou turi matai mea ia. O i nā e mawhai o na tātou mau ai le loto ngā tasi le file mū. I le vala au ngā wa vala au ai tātou. Aia mea. Ama i e tasi le atua. Tasi le tari tonunga ma le whatua tuanga. Tasi le tātou wha moe. Tasi le papatisonga. Ma le ano ai o mea lo tau ma whai le apostolo e wha matala mai ai. O i e te tau o na ave i e tātou wha mua. Tari tonunga ia e uina ese mea tātou te ingo tātou e kālesia. Ao mea ia e tutusau mai e kālesia. Tātou te whātua tua uma ia Jesu Keriso. Le ngata i le tasi lo tātou tamā. E tasi lo tātou valauina. Aua ave lo tātou taimi. I mea e le tāua. Le ala fo i lea o le tele o fete na inga. Tātou te mata ai le tele o taimi i lunga upenga ta wha i langi. Ma mea ua ave i eil wha mua le tangata. Ai te le vala au le mana o le atua ia te tātou. O ata ia o lo fia va ai mai ai le lalo langi ia te tātou. O tātou sava vali atu ma le loto maulalo. Ma le anga malu. Ia va ai le lalo langi li wha pale ia te tātou. E lo oe fia va ai lava le lalo langi. Pe wha pe i le me ta ua le alofa. Tātou te awa a vau ai te tono o pure la ai tono o wharisaa.
pe fa pe I le me ta ua le ola fa pale pale pe fa pe I le me ta ua le ola ono sai e loa le tatou soifua ia so uma e loa le bava ai mai lo tatou tutu fa tasi ma le loto e tasi e tusa ma le vala au ai tatou e tele lava mea o lo manao le atua ia te tatou e te tau an tatou whaia. Ua wha solo ina le toe maua ni tangata e o mo le atua. O le vala au te le na vala au ai tatou e le atua. Ina ia wha atana le lei ma ia wha ola ina le lalolangi ma ia maua nganga mo le malo le atua. Au ese ale me ua ave le tatou wha mua mua. O isi wa toe o asa ili mai ma moe isi e kālesia. Fa atumu ai ala to e kālesia. Au ale o le lalolangi. O e toe vala au le lalolangi. Le ano anoa i o maoli ma pupalangi. Ma isi tangata. La tau te leo iloa le atua. Tangata na e tauna va aia. E ulava na le aise tātou upu e mawhai o na whai atu ia te ila tau. Au alava le tātou a mio e whai mamori mau. O tātou o tusi whai tau o le lalolangi. Tātou sāwa vali e tusa male mala malama. Ma mea ua mai e le atua mo I tātou. Le ungani na le apostolo mo I tātou le nei aso. Whata ua le vala aua le atua. A whai le tā ua ia te oe le vala au. E te le whamaoni fo ilai lo wolanga kerisiano. E te le popole fo ilai lo wolanga kerisiano. E ese a le vainga tangata I e vai ai a te oe I fafo. Ai ese le olanga e te ola I te tono lo a inga. O tu a oi. Le ngata I leo lo fale fai ngā ruenga. Ma so se mea e te alu iai. Wa le tusa le tā ambio. Ma le vala au e peo na vala au ai tātou e le atua. A se fe au lui tau lea mo I tātou le nei aso. Fata ua le vala au a le atua. Le na on tātou ki peso tātou o kerisiano. E tātou te le fe alufani. Wa I tātou a tātou mata I tangata whātupu whalavelave. E ese le loto ngā tasi pe ao e whaise mea le anga. Al fesili. Whamata e le sili atu le a inga o le atua. Loto ngā tasi mea le lei. Loto ngā tasi e tutu e opongi se mea. Tātou sava vali e tusa ma le vala au. Ua vala au ai le atua mo I tātou. O le ai oi nā le apostolo. Le nei aso. Vai lau savali. Ai olo mata mai lau tua oi. Lau fale fai ngā ruenga. Lau a onga. Ia whailo o langa ma mori mau mo le atua. Whamanuia le atua ia te oe Samoa. Ma tātou savalinga nei aso whaleile. Ono Yesu se o tātou talo. Lo mātou ta mai o le langi. Whaftai lo to e lui tauina I mātou. Mātou te whanau noi ni so teimi pe a mātou le whaia lo whira ngalo. Wai lea ia se isi mea lo e sa ili mai ai. E iloa I mātou yo mātou fua. E ari atu I le aso ma le aso. Mātou te whaftai ai le atua I lo toi whamanatu mai. Wai manava mai se manava fau mo I mātou. E toi ta pena I pea ma lui tauina ai I mātou ma whata ua. Mātou te leo I nei e fau so mātou malo. Mātou te leo nei e fau a mātou e kālesia. E mātou te nei e fau lo malo. Ma whasino tangata I le tala le leia oe le atua. O le mātou te talo lea le atua. Ia mātou savavali le nei aso I savavali ama le loto maulalo. O neo mātou mita ai se me tasi. Wana ele vala awina I mātou. Ele mawhaifoi o na mātou iai tu tono nei vala aunga māta ngofie. A mātou savavali la e tusa malofi na ngalo. O na vaaya leo le māta ngofie ma le ato o toa oe le lalolangi. Mātou te whaaftai le ala whai mai o lau whanau le nei aso. Sa au ni foi fe au mga ruenga. Au nisi foi le li e tu tono fale I fe au masani. Au nai whanau le sauni atu ia o onga le tua. Mātou te talo. Ie whapeona e leo ma e pui a te mātou. Mātou te whanau no manu pēr ia te oe. E le tau fia ai le mātou wola sa ili. Ma le ola fina finau, ma le ola tu ia te oe. Ui ana iai whamai le li e, ma le sawa e peona iai.
ia e le o se mea e mātou te popole ai. O se mea wātiri ai o na whāloto te reina i mātou. Ma mātou whaia ea o mātou uru ma tā pena pena. Awa ua mātou iai vai teime e peo na mōri mau mai ai lau a fionga pa ia. E iai au fonga alofa i lunga ia Samoa atoa. Le ngata i New Zealand nei a le lalolangi atoa. O ai lava o mawhai o na whalongo longo. Ma mōri mawina le atua lau tala le lei lunga o penga ta wha i lang. O mātou tatalo ia whai ma wha mamianga le atua. Mātou wala u oe le ie le nei aso. Tau tolo ina i mātou i whiau ma ngā ruenga. So se mea mātou te iai i le sami, i le vao ma le lau ele ele. Le ngata i lea le ielo mātou ta māpa iai. To tonu o whale mai le ngata i lea o matanga ruenga ese le mālo. Lo whapeo na lātou wofo atu au nanga ese. Wale manuia lau tele o mātou tangata. Mātou te talo ia iai au whamonianga mo i mātou uma. Whamanuia lau au whai ngā ruenga tofi o le tala le lei. Mātou te tutu whātase fola lau upu. E iai lau whaunga mana ia te i lātou. E maise e kāre sia keri si ana uma. Ia mana le upu fola. Ia whapeo na iai ia ina ni a nganga mo lau lava malo. Ole mātou te talo le ielo mātou te māpa iai. Anga le lei si ufonga le lau mua. Ngā ruenga tau a mata fo le nei aso whamanuia le pulenga. Le ngata i leo le au whai ngā ruenga. No lātou taimi whāruina le ngata i leo le longo puia li. O i mātou i mea le lei le ngata i leo mata upu. A wale le lei manuia o mātou tangata. Ia iai au whamunianga i lungo le mātou lei tio le ielo mātou ta mā. O le mātou te talo lea whamangalo ni o mātou se. Mani o mātou whale tonu. Maso mātou le ato toa. Mātou whai o mātou whamaina lau tala le lei le telo taimi lea li ie. Mātou te whamaua lalo le ielo mātou ta mā pa iai. Ai a tau la i le mātou va ai le vala au e peo na e vala awai mātou. Ine e whapeo na maua lunga so vi inga. Ai aua nei a te mātou. I ule nei pō, nei aso le tua i le pōngi sa. Ia mātou te talo ia whama maru mai pea o a awa lofa i lunga ia Samoa. A fo ini whawhita uli. A ngai mai ma fotu ai mai e mātou te leiloa. Ia le mātou te talo ia tafi malaina ia mea uma. Ele mana o a ao. Tu mau mai lea i lunga ia te mātou au whamunianga. Tu mau mai lo lava alofa tu noa. A le maafutanga whai pea ma lo lava nganga pa ia. Nei se ia o le whavau lava. Yesu whaola o mātou ole me vala au atu ai nei. Amene, ma amene. Le laua whafonga le tunu di tātou sauni ngā lotu o le tai o nei na taita ia lea. Ele sunga le whawhingainga Reverend Ane Tere Asau mai le kalesia na Sareta Samoa Wainui Mata. Ia mo le tuele ngā whawhitei tele lava i le tāpina o whole ni tai au. Mātou whamarui atu whole ni yaso mo le tāpina ngā ono nā spa i o mua. Ria te lau sunga le whawhingainga whapere whaletua mo le nofu halo whapere tapo inga le kalesia. Taimi le ulus furuono minute ua te ene le fitu. E le whamoe moe o le afo le fitu le tātou por kaname le ata o le tai au. Taimi nei. Ia le pese whale nganga ma lewe pese ale sa vale ke riso. Ua o maua le li. Ia, usi mai al whafonga. Whaafetai I loa lofa Wa e lavea ina iau Sa upolonga Mataita iau I le ala O le ola O maua Yesu le ali o le ola Wa o maua le ali e
Yesu na ia whaasino mai o le ala. Na ia whaola ma au mai le ola e whaavavau. Ma o lea ua o mauaina o mea uma. Whaapetai Yesu le manuia wa e whaailoa mai. O te toe sa ili i le aso e te awhio mai ai. Le aso totongi o ngā luenga sa tātou whai. Le au na le leina ulu whale mai. O maua le ali e maua i le fia fia. O maua Yesu na ia whaasino mai o le ala. Ia whaola ma au mai le ola e whaavavau. Ma o lea ua o mauaina o mea uma. Ma o lea ua o mauaina o mea uma. Fia o maua Yesu na ia whaasino mai o le ala. Na ia whaola ma au mai le ola e whaavavau. Ma o lea o mea uma. Ma o lea ua o mauaina o mea uma. Ma o lea ua o mauaina o mea uma. Hi Samoa, it's Auntie Tala here. Instead of Fifi Falo, ile ata o le tai au. Laugh of the morning. I'm at my apple feet to the vanveal, to follow mua. Ata o le tai au. Fifi
Tato por kalame le ata le tai au, ina li fu tato whiloai. Fa whilo e toin fatalo fatua il mamalo le tato. Tunu malo so fu maua malangi ma. Tato nu sa maduia malo longo le po le ngatu foilea. Ia o ngā luenga sa whenga inisi. Tato tau nu mai le aso wharaile, tele na tau alunga i ngā luenga le tō tele. I le taimi i maaso ni usila le tato te iai. Ia to tonu ia nisi vaenga o le langi. No ia ila tau i le aso tofi pe o Amerika hua ni tutuila. Ia ni hutai au le ngā whiwhia o te whawhiloa i atu ai ma whaamanui atu foi. I lau whawhongaanga ia mesi foi o lau mai mua mai. So mai whawhinga inga ma whalitua ia o tupu mai o le atu onuu whalitua matau si sao au ma le waluma. Hape fo le malosi o le atu nu ma lai whanau ta pena moa onga. Whawhiloa i foi nei matua tausi, ma lor so i fua whawhitai foi. Ia mo la utou ngā luenga whaauau o le tapu i o whaiva matiute. E nā foi nā whaamanoa tu foi. Nā tau o whiwa i runga o wala, ngā luenga i whapefunisi o la malanga le yaso i la tau whare mai me whare pui pui. E a whea tuwhole tātou whatalofa ma whamanui atu i la tau la foi o lo i tauina le soifuanga o lo i nei i mea whaingatau le o langa. Mas foi nisi o whanau no lui tau leo nanga ia wha mawhanatu le atu e atu emsi o ainga. Ia le tai au le tātou porkalame, ia o le maua lava o fia fia. Ia mo nisi o le teimo mua leo mai moa e le siu fonga le mua pe whanongonongai. Ia le nei tau tua na whawaina le tausanga e tasi iwa lua. Tausanga nei ato ai le tolu sifuru tausanga o lana tau tua. Ia e whawhatai ai pe le tua ma whamano foi. Ila tau na mua i malai le. A mtalia nei ngā luenga ia leo whaauau e mātou le nei taimi. Te no foi au nisi foi lumanai o lea se e mai e whaauau le tautua le siu whonga le na mua ia pala sama Capital Radio. Iau ni ngalo na subscribe le tātou YouTube whapena foi o nei. Maua i tātou pasalonga umalawa i so taimi whapea foi lunga le tātou app ma le tātou app e maua i whasalonga ma le Facebook ioi ia ma le tātou ala leo le tasi o ono tesi ma le tasi wha mo. Ia ai le leit o nei minuti on whafonga le tātou tala o le tau wha marianga wa soifua ia vatu furi whaftai ma le wha malo ia te utou umalawa leo wha malo mai wha talofa mai lunga o le tātou YouTube ma le Facebook ia whaftai lava le mafuta mai. O le asfraile lava ia e tau lava le tātou tautua i le afiafi le lima ia e whapena ona e masani e foi oi o le masani ona mai mo mai ma whafonga mai. Mo ngā luenga o le nei aso manuia ngā luenga malatua o lo tātou iei lava i tutonu o le taimi o lo PCL whamai New Zealand. Whaina o atu i ane aso nafi whamawina e afe lima se lau fitus furu tolu i la tonu whamawina o maua i le whamai. I utelo fol nei aso e le ari lalo numela lea. E lua whape i lunga, ia ai pui e pea oe, ia mai i le pipisi al whama i mai istangata. Taimi nei, nai whawhiwhianga le tai au te tala i tātou porkalame, e oe whatalo whātu la whepese le whetu lima. O le wato e lua simu whami lute o le tālea o le valu.
Ia tala whalava usimel whafonga le tātou tala o le tau mo le nei tai au. Whamela ofisa le vai tau le soe langi le lei le tau, o le aso a tai au e ieina i maururu le titi e langi le lei lava le tau le tele o taimi. O le aso sa i ina i timu le tai au na mata leo na langi le lei, masui wingo le tau, vai le mata le la, langi le lei foi le tau le aso ngafua ma le aso lua i a malo. O ka piti marua tu whanganui matau na kimtu a langi le lei a le tau le aso le nei, fa pe foi Marlborough taupo ho spei ma wai rapa e langi le lei le tau le so. O le maunalo le fua le malulu fa mawina lo ye le sifuru ma le lua i taupo. Le ea mawhanwhana le fu uto e halu ilunga lufuru ono lo ye Marlborough wai rapa ma whanganui. O le wawai au kilani ma Hamilton le soe matua langi le lei lava le tau, wawai le motu i saute, langi le lei le tau le te le o vaenga le motu i saute. Maunalo le fua le malulu lo matawina sifuru ma le lua i le vakako, ea mawhanwhana o le maurunga wha mawina lo iei lua sifuru ma le fitu i le nuu lea o kala i stete. O leo te renga o lea tunu ne yaso ia e langi le lei le tele o vaenga o lea tunu, mtua i langi le lei a le tau le ne yaso. Tau le lei foi maleanga ia tu le wha iungo le va yaso i fuafuanga. O apia i le ne yaso i fōringa mai ina i timu lua sifuru valu fo le vela lufu lima le mawhanwhana. O le angoto i fo le lai le so Wellingtone, lufu le tonu me rute te aile valu i le fia nā nei. E o soa ele la tai au, ele toi sifuru tonu me rute le fitu i le tai au a tai au. Fua le malu lulu, wha mawina i Wellingtone manu tua oi. Ono ia i le se furu tasi, wha solo i lunga, ia sifuru tasi, sifuru lua, sifuru tolu, ia ma le sifuru ma le lima. O le vana o lo iai, o le fua le mawhanwhana, wha mawina i le aso le nei, o lo iai le lua lua, nga i lunga lua sifuru ma le ono. Ia, le alame mawhanwhana le tau, le nei vai tau ia tātou. O le tala o le tai mo le au whangotel nei aso Wellington sua le tai i le te o le ono i le tai au nei. Pe le tai i le te o le tasi i le awa uli o na toi sua le o le tai. Lua sifuru ono minute te elfitu le fia nā nei. Poli lua sua le tai, toi se fulu tasi minute le se fulu lua i le awa uli. Pe le tai i le toi ono minute i le ono i le fia nā nei. O na toi sua le o le tai i le valu minute te ai le se fulu mo le lua. I le fia i le whawhau nā nei. Ia mo le aula fotupe, malore anga le lei, whau pēa loutou au mawhola i Samoa. Tasi tala New Zealand, mo lau tupe Samoa e tala ono sifuru ono sene. O le tupe fiti le o tala tolu sifuru iwa sene i le so. Tasi tala New Zealand, mo lau tupe Australia iwa tasi sene, o le tupe Amerika e ono lima sene. Ia o le talana o le tupe maruia ia na foina lau se leni. Toi whaelo atu tupe Samoa i le so. Tasi tala New Zealand, maulau tupe Samoa. E tala ono se fulu male ono sene i le aso le nei. Whafta i lava. O le avanoa, whamarianga o aso i fua. Awa peo nei lo waso i fua ia. Matala whatul por kalamen whamanuia lo was whanau. Ia ole i il tatou whamanuianga le i le imeli. Ole whamanuianga ole aso whanau. Ia ole fitu tausanga ole tamale o Darius. Ia usta i o mātua matoanga i le haonga. May you grow up to be a kind and loving young man. Enjoy your cake and presents today. We love you. Ia from Mama and Papa. Manuia tele le aswhanau le tele i fitu tausanga o Darius i le aso le nei. Manuia le aswhanau. Ia ma oio e whafonga mai a whapeo nei le waso i fua. Manuia le tua le waso i fua. Ia ma le tua le tato i mili level na mo aswhanau. Aso whanau at samocapitalradio.co.nz. O le tus whaitau mo le aso le nei mo utou le soifuai. O lo mau le whata oto e tolu. Whaupo iwa ma le se fulu. Ia e awa ia iova i lo oa. Ma le whapolopolo au mea uma e tutupu. O na tutumu ai lea o uwhale saito i le mau. E whio sofi fo i au tuunga waina i le waina fau. Ia le fisili a e tamawa inga e whawhena e awa i leli. Ia nā ua sili fiel me whai a lofa i lo tua oi ma lofa i o fia maule fisosani. Ia ma whai lau tau langa mna sfurua. Manu ia lau aso i fua,
pese le nei mo o tau. Matania
Ia talo falava o semel fafonga o tatou tala mena tupu le langi ne yaso tatou dia le aso sfulmel valu o Februari. O le aso nei tausanga e tasi iwa, tasi, o lo maua i whaamamonga whapea mai, o le ulua i aso nei na whaiaini melea o le meli, i whaavea i whaonga i waalele, po le ea meo. Ia, na o maila lea mai i le nuule o Alabab i Peletania, ia ma kiliva solo ai e pea ma le 10 kilomita le mamao na whemala nga i meli mua mua ave sa valele. Whameli whamtalanga e ono afe 5 se lautusi sa ave ai i le valele sa ave i meli le aso nei tausanga tasi iwa tasi. O le aso nei tausanga e tasi iwa o tolu na whaavai ai le tangata lea o le kovana leo si amani sa mo Dr. Wilhelm Heinrich Solf. Ia le komisi lea o ele masuafa i Samoa. Po le Land and Titles Commission whaavai le so e le kovana si amani le Samoa. Ia o Dr. Wilhelm Heinrich Solf i tausanga tasiva o tolu. O le aso nei le tausanga e tasiva lua iwa na whato amatalia ai i le tufanga whaelonga le Amerika e tau le Academy Awards. Ia lea o lona ingoa Filipe whaaulaula nickname o le Oscar. Whaakaina tausanga tasiva lua iwa, ma le tua ila tau e whaia mene o ata tifanga, ia le whailawa i tausanga ma tausanga uma. O le aso ne tausanga e tasiva tasi tolu, o le tangata le swawhia George Louis Pecky. Ia po Louis Pecky e lo mai. O ia sa tusia, ia po tustala tusi lea Samoan and Pacific Stories. Ia whapeala na maliu le aso nei tutonu le tunu le usini. Ia i loa ni tangata i antustu singa. O le aso nei tausanga e tasi iwa tolu o, ia o le povi lea o Elm Farm Oli. Whapea le uru ai povi nei na malanga i se waalele, whaavea i se waalele. Ma le uru ai povi foi lea o lo whamauina, ia sa tatau o na suasusu i lungo le ea. Ia pe milk fo i lungo le ea ia o ngai o inga lava la wali ia whaia ia suesu e ngai mafu ai. O le aso nei le tausanga e tasi iwa 5 fitu na whaatino ili whaasalanga o le wha o le oti whaasalanga muli ale tono New Zealand. Ai o le tausanga tasi iwa o na tasi to a wha lea o ngai na New Zealand tu la fono lea o le sale le oti. Ai o le aso nei o le tangata isua whaia Walter Bolton ia tulou masisi o ia i le whalipuipui le Mount Eden. Mafua mai o na maliu waisi o na to'olua o nofo wha ona. Ia po se vai po se mea ina maliu waisi o na to'olua. O manen wha amsino ngā sala le oti. Le lan wha atino le asol tau sanga tasi iwa 5 fitu o ia le tangata muli muli uwhai e le wha salanga lea New Zealand. O le asol le tau sanga tasi iwa 5 wha na wha avaya i le ekalesia le tau o le Church of Scientology. Ia o le kalesia leo lo lotu elto o tele o tangata i o mai tifanga e i Tom Cruise maisi. Ia e teltonu la tau i le whatutuanga whaasai nisi. Ia leo mai le so e te nai lava o le Science versus Christianity. Ia le anana o whai tau atua nafi o e mali enga to o tele o tangata whaifi au kirisiano i Amerika. O tauna o marteme ngā lue whaatasi e malevaianga leo o le sai nisi. O le solan wha availe ka le sia le Church of Scientology tau sanga tasi iwa 5 wha. Ia o tatou tala nato e maul whapoponga le tai masani whaftai. Le va le la ya moa lau iula e po
Ana i whawhiwhianga o le tae au, si whonga o le tamaitai o Annie Grace, ia mo le pese na le whale na ia moa. Ina ua tea nei, ia nei le utoi 2 minuti o na tā lea o le valu, utoi 2 minuti o na tā lea o le valu, ia i lava le tanu o lo so longa le leia o tā penanga o le lei fo i tae au. Lo le tā pena pena, ia e tonu na foi, ia e nisi o tātou a inga, ia ua whaanofo e sea o na o le whamai, ia usita i le lei, ina i vaenga tā ua nā ni te ua, alu seisi o le whanau ta whao i le senta po fia lava. Ia la o ieni polo inga mo e msio wa inga. A whape ieni so tatu wa inga sa mo a whafonga mai. O le ua polo ina lo to wa inga i whanau fo sea o nor whamai. Whamau wane le numela le nei. O le numela lea a le o langa lea a le Ministry of Social Development. Ia o le sa au mai a nafi le polo kalame. Ia e wala au atuai. Ia po avaenga mena o mia mo le whanau fo sea o lauto a inga, po mea ai, po alava, whaina lato, whaia le tūlanga lea. O le ovalu se lau, 5 iwa, o iwa. Ovalu se lau, 5 iwa, o iwa. Mana tua fo, e le mawhaina o pepelo ina le Ministry of Social Development. O le ua whanau fo sea le mato a inga. O no mafuanga nei. E iloa e lato, mata pa e lato, po ai o lauto a inga, mo le mato a inga. Lea ua positive langa test. E leila se mea la te ua i aise whainga tau whaole ole whai e seisi o tātou. Ia ona tau wale fo ile o tātou. Nao i la tau whanau fo e sea ua mauti noa. Ua mau mai le test ua positive. Vili le work and income. Ia po le numela lea e ui atu i lalo o le Ministry le o Social Development. O valu se lau. 5 iwa o iwa. Se taimi ona watu le numela le wonanga le Pacific Health Service i le Hart Valley. O la tau na le wofo mai le wonanga so soni mo a inga i le Hart Valley lava la tau. Ia pe isi a inga o whanau fo esea. Ia ona o le wha mai. Ima whaino so soni la tau le whainga o wha taunga. Ia pe a le vo istupe o fo e la tau se le ni na me le malo e whailau tau wha tau mtu lang wha pena. Ia e le rei usi mai wha fonga i tātou tala mai sa mo le tai au whaftai. Tātou te whaaftai e whatase le tua e na o tātou o lia le whaai unga le vaiaso i le manuia. Ai o le whaawa wino se whaapoponga tātou telefoi meo lo tutupu i Samoa. O le aso lua le vaiaso nei na whaafeilua i eile ampasa fau le malo i Ampani i Samoa. Ia seta keu sauke i le moto le afionga le ama malu le malo. O anga masani le atunuu o le whaatau teia lo le ava le feilua inga. E whawhelo i eila na fionga o sui o le malo i Apani Samoa. O ia le o le aia whaawa wina tiu te tau ave o le malo i Apani Samoa e le la whainga pa anga. Na whawhtai e leo mamalo le malo Samoa le malo i Apani o lo ana fso swani whaawau le atina ino le malo Samoa. E iail taltunungo le na fionga leo mamalo le malo o le a whaawau peanga ruenga so tau au e meisel whelangalongo mai o malo e lua. A wale a tenya ino le manuia lau tele. Sau no le ampasa fo i Apani. E la ngono runu whaanga e tia ona ua maua le awanoa e whaawau waile tautua. E le ngata mo le malo i Apani e whapea fo i mo tangata Samoa. O senta keusuke wa tele tausanga o vea malo i sili tutono le mtanga ruenga o whaamsi nonga i Apani. Ma ua tele lonto mai maanga wa ai tiu te tau ave mo le au o nanga. Sanga lue fo ilo fiso le malo o whatasi se teimi o le afive se lauiva se fulu. Pe ona se le fio ia pani se tasi o malo tele le lolangi. Wa tele lo na sao e fiso suani mai ai ati na el tama o aingo a tenu la iti. Ai mai se level tu langa le wha le leo whale a onga. Mo le soifua o hina o le whanau. E ui le pepesi o le wha mai antonu i whafo. Ai ele o wha ai titi ai le sa ili awa no pe o tama whanau le antonu. I awa no whai ngā luenga i antonu i whafo e ngā lulu ai. E to iwa se fulma le lua le au whai o seila fau po new contractors. Ua maua awa no whai ngā luenga i ngā lulu e lungo waa po meli ma waa lau o loa. O nisi o awa no fau na maua tanu mai le masino iuni lua whelua se fulma le taksi. E peo na whae loe le pulasili o le o nanga waa Samoa. E a lau tibu ia a fōwele se whaai le sa vali. O lo malanga lava seila i masina uma,
Le fo ina tu ue leisi au malanga le atunu i le aso sa le aso valu Januari lua felua se fulma le lua. O lo fo le malanga o le masina le neo Februari, ma wha solo to i lava i masina o lo lumanai. E leo misi lava se au malanga ma niawa noa fo mo sei le fo whaato a maua ngā luenga. O le temi nei, o le iwa se fulma le lua leo le au whae o sei le fo, po awa no whainga ruenga fo ua maua talu mai iuni le tau sanga uma vai lua whelua se fulma le tasi. Sa i o mai i le temi nei, e tolu se lau lima se fulma le lua le au whae o sei le Samoa. O loo ngā lulua nei lunga o waa ia tunu i fafo, o loo saunga le mu uma. O le aso sa, lua se fulma leo no Februari, o loo fua e taliu mai ei le isi au malanga tongi pau le malo nisi fo i seile to ono. E iel tel tonunga o le pulisili, o le aono si pe lunga le tūlanga o awa no maua fau, mo tama whana o le atunu o lo ngā lulu e lunga o waa. Na whaelo fwoi lau timu ia nisi o whawhita auli e pe le tūlanga whimalanga inga mawa no mo malanga wa lele, mai lea teimi ma lea teimi le ngā luenga, ai maise le televisuia ingo aia inga motua oi whaavau malo, a atu nuu o lo uia tu e tātou seila pe a malanga i ngā luenga. E fuafuafsuia ingo leo o nanga i malanga wa lele e maise o atu nuu e pei o le au whai ngā luenga o le waa. O le temi nei, wa tofu lava le atu nuu, ma ala tūtu la whono pui ngo le whaamai o le COVID-19 furuwiwa. E tolu ni tusi o fautuanga na sau no le fionga le tamaitai pa le mena ia tau lima ina, e na ua whaia le whae unga le kāpenete suia ia la sanga mai le tūlanga tolu i le vaenga lona lua o polo ingo whaamilave tupu whaafosei, mo le COVID-19 furuwiwa, o tusi e lo whaalia e whina ngalo o fō mai o le atunu o, ona o le vavete tala wa ia ingo polo inga, ai o lo si itia pēr tangata a fia le whaamai tutono le atunu o. Sau no le fionga le pāle mi o le toe suia mai e le vaenga lua i le la asanga mua, na toe samvalia i leo le asosia fō mai a Samoa. Le minista o le matanga luenga le soi fō malolo ina e tu samuso la tu talitonunga, mo le saunga le mulau tele o Samoa. O le a onga wha fō mai ma le Chamber of Commerce le isi to o lua, na to o tolu i tu si o fautuanga na tu inatu i le malo. E toe sila pe i fesuia inga, o la sanga ua iai le atunu. Na whaftai le fionga le tamaitai pāle mia ia whaala pōpitonga e tolo, ona o lo lātou wia leo alau mea, o le avatua tusi e alo ia ai o lātou mana onga mo lātou finangalo, a ngai i le malo. E se mei nisi o tamaitai fō mai wa maaia leo lava o lātou lunga o pengta whailangi, ma whaailoa ai o lātou finangalo. O le sa vali lea le asosia fō mai a Samoa le minista, na ia fautua ina na ia whaapepa loa se tusi alo ia, ma tu i nātu i le sila fia le kāpeneta. A na whaalia se whina ngalo le tamaitai pāle mia, o le whaamanatu mo le atunu atoa, o le malo i vaai le vaai lau tele mo le pui ngo le atunu, ai o le tangata la vaia malona ainga, o i nā le aunga atoa le vaai lau tele leo le pui ngā le malo. O le pui a leo le tangata o ia lava ia, whaatasi e malona lava a inga. A wā a malu pui a tutono a inga, o malu pui a fo i le atunu a toa, ma ngā luenga leo whai ngā luenga lo ta i mua i pui ngā, whapea fo i ona le toi poloka au o nanga lau tele mo mia. O nisi o vaenga na ta ua ia fautuangan tu inatu le malo, pele mawhaile o na whaatino e malu le malo, pui ngai whale tani malo o lo whaanofo e se aile au malanga, o lo malanga mai pe le atunu. Ai le tali mai le fionga le tamaitai pāle mia, e uti le au whainga ruenga o malu le malo, o leala leo le whaongai o nanga security, e leo ina ma whasoasoani e toi foi le malo, i e company le atunu. Peitai o le mea pito e silio na tāu e so se ngā luenga, ia whaamaoni ma whaatino le ngā luenga. E leilo se aso ma se teimi ono whaatau tō ai sui whaipule tamai tai whao popo i le pāle mene, ai meise wa mai ele vai aso nei mata au putau tālo sanga o whainga pālota, lena tawa lunga i tū mālo whaalala whanga i lua mai sanganga numera lua, ma whalea lili numera lua. Whalia le whongwhitalai o le maota, paali i li o ta euma se pau,
Se i vanga na ua su el whaamasinonga mata opo ia e lua, o talo sanga mai se tasio sui tau vāia to mata nora to mata, ma le mata opo le whaasanga le fonga fitalai, o loo tangi ele sui whai pule te mai tai wha o popo, i le whaatautoi no i la ua le whaatautongo whai pule, i le mai o le whainga pālota la iti se i mawhai atu nei. O ia no fofa o popo ta mai tai na manu malo e sui ta mai tai o le JPP, i le pasene o pālota manu malo mai whainga pālota tele ia aperila, ma le whainga pālota lai titi. O le fionga li ma le manu a lofa tu au, ma whaangase li isa po a whea ngai, e atoa Yesu i to o lua se whanma le lua o le tua ngai. E fua i lunga whaai unga le wha masinonga, na pāsi ai le wha atoa i no le se 40%, ono fōta mai tai le pāle mene, peitai, e le o i loa se aso, e ono lo te a ia mata o pule whamasi nonga. Ua toi tolu pōle talusanga le fionga le president o le whamasi nonga o whanua maswafa, fe pule ai a tila ropati, e le whamautua loa ia leo le whatautonga le sui president o le whamasi nonga o whanua maswafa, ma isi whamasi no e tolu e tūlanga si nia. O le tamaita ilo ia ia le lani tā mati o lo tu lai mo le a fionga whipulea i a tila ropati. O te se maltau sanga o mawai, le na whātau tō ai le sa ave ma kom sino lo fiso whainga pālota, whai malo ma tu mo mea fiu le mesio, e le tō whinga sui peres tene. Le au pepe whatu pula, ma le sui wha masino si nia, le au pepe whatu pula, ma le a fionga te vanga le le vanga whafowina mu pō. Pei tae na whaalia le fionga le tamai tai pāle mia, fia mea Naomi mata awha, e le ia loa ia lea whaatautonga, na ia tue whaamanatu fo le autu stala tu la fono e tolu na pāsia, e le o iai se vaengo le tu la fono, o ai te tongi o ia tō whinga fau. O le aso ono le masino mati wa tue tolu po iai le whaamasinonga, e tue wala au e whaawawai le nei mata opo. Manuia le whae ua le aso le tātua tunu, o tala fo ia le si ufonga le lau mua mai Samoa, whaasoi foia. Tala flaval whapoponga mo mua tala fau mai le si ufonga le lau mua. Mo le nei tai au o le aso sfulmalvalo Februari lua fe lua. Ua maalilie matatu whaatasi vaianga whaupwhai le bale mene i lalo se folafolanga manino i tangata titee. I whafoane o le maota fono o le ale ai se whaatala noanga mani feilua inga ma i lantou au whaangasolo i lantou ngaio inga i le whaatangaina i le tula fono. O le amatanga le vai sonei, na ave i whaala putuputonga o tangata titee, i polo inga le malo molko viti se fuluiva, se tusi i minista si nia. E talo sanga inai, salatou feilua inga, po o salatou fono whaanatinati, o le fonga fitalai o le maota Trevor Mallard. Na tu inatu le pepo whaamatalanga i whai masui o vaenga wha upwhai, maolo o ta wai, o le ale talanoa i tangata titee, se i vangana ua ave ese ta avale i o lo upaka whaasolo la fono. Ma polo kai mga ala ma whaititia ni ngai o inga le tala whiangai o whaia i tangata Wellingtone na sauno le ta i la vaenga whaupwhaia le National Christopher Luxon. E uina te langolangoina le whaalinga peitai ele o lava o lo nau le National e tala noa masui o tangata titee pe awhai e tau sisia le file mo mausita i al to la fono. Awale polo kaina le awala i Wellingtone, ma o lana whaamalo si au fo ilea isi vaenga wha upwhai, o ana nafina fono i se kulupu wha apitoa le malo o mole puipuinga, e wha atala noa ma wha atulanga ni tali ala ese le malo i tangata tite, e olo ita ia pia i leo le tali atu i le solo tite. Ua wha silsila se tasi o sila la wiloa ni usila Sir Russell Goods e wha apea, o le a awaile tite e tangata i e whai e lumal pale mene Wellington il vaya sofou. Ona o ia fo ia tite e polo inga o la COVID-19 fuluiva. Na ia ta ualo na tite e malosi i le solo ia o aia te tawal tangata. Ma le wha atuptupla ia o tapulaa.
ai o le filifilinga lava le tangata ilona sa o lotonga o Sir Russell o se ni usila sapine auro le Olimpika mai whaatolo na siampini le America's Cup a avea makapeteni na ia ta o ia ua mai ona tui pui o le COVID a e te e ia ngai pe o le whaanonofo e sea o le whaonganga o talipupuni o fofonga matapula a ia whai e whaatasinga i lalo le moli lana mumu o whaailo ilo le COVID se fuloiva. E a lima se lau fitus fultolu le whainga o tangata fo o whaamani le COVID se fuloiva i le aso. Pe ona whailoina le aso na nafi mai te tono New Zealand e tu saimas whaamtalanga le matanga lwenga o le soifua maloloina e to ono sfululua lo tawhia i whale mai ona o le virus le corona ai le eise tasi po tumo ngā se ti ngā ina. E a se lau fast fulu i Aukilani, tolu tasi Northland, se lau fast fulu tolu i Waikato, luas fulu i Bay of Plenty, tolu lima i Lakes, lua i Hawke's Bay, tolu i Meat Central, se fulmal tasi Whanganui, to avalu i Taranaki, taira fiti e to avalu, Wairarapa i to tolu sfulu, Porirua Kapiti mo Wellington e to luas fulu, Heart Valley e to luas fulmale lua, Nelisoni Marlborough e to a fast fulmaleiva, Canterbury e to a fitu, Mapulenga whaafalma ili tui sauti e to tolus fulu lima. E to asfulu lima tangata faul COVID mai tutono no whanga whaanono fo esea i lātou e taunu o mai fafo. Wa atoa ne iaile to luas ful whaafe ono se lau ono sfulu ono. Leo whainga o tangata wa fiel COVID sfulu iwa talu ona pepesi le atono. E whaasfulu afe whaase lau lima sfulu lua tui whaapopo le pusta. Sa whaataunu wina i le asolulu. Sa ta wala mtanga alwenga wasilia maleiva sfulu pasene tangata Maori. Ilunga tolita isfululua tausanga le mātutua i le Heart Valley. Ua mai a umatu i pui, maalpulenga whaafalama ilona whale i le atunuu, ua ausia le atulanga. E se fulu afe tangata whaingalwenga le soifua malolo ina e au fia i lātou i sa ilia, ma whaafe so ta ina tangata e lata i ea a fia le COVID, whaata sema i lātou e ngā lulua i whale sue, sa pālo taina ia whaiala lātou solo tite i le atunuu, au whaasol solo i pia ina matuape pesi le Omicron, o le solo tite e mafoi le maula lalo lātou titongi, e le tūlanga o lātou ngā luenga, mai mana na ofo ia whaatutusa le whaingo i lātou maisi tangata whainga luenga, e tutusa o lātou to mai ia matata le soifua maloloina, piona ta o le whaalapatupotonga tangata whainga luenga le malo le pisa a. O le amatanga o mati le ufa atulanga i le solo tite e moi tu lai luas fulmalfa, talu mai le sfulu lima masina o whaia whiutanga inga, ai le maulava se tali whaamalia i nai le whaalapatupotonga. Sa pati le minister fila wa inga Michael Wood, le pulenu o Lower Hutt, Campbell Barry, whape masuyo le mana whenua, mai taranaki whanui mangati toa, le mea lofa o se ingo whaalanatura, i le polo ketio le awala le Eastern Bates Shared Path. O le anga luenga, o le afso ta i tangata i au mau le Eastern Bates, ma se awala savali fou, whape ma se awala i vilei wila, ma whawai fo ini tani ngalu malo losi i le Marine Drive. E se 15 miliona tala se tupe mai le malo vai ngā tupe whaanganga, mō ngā luenga toi whaalileia mai le COVID-19 fuluiva, le sau whangafo i ele waka ko tahi, ma le pule ngānu o le Heart, wa whaingoina lea polo keti, o le tupua horonuku, mana whaamea fatu le ingoa e kura moeahu, o te ati aua taranaki whanui. Ona ole tūlanga le mautono whianga i pia male atuno o COVID-19 fuluiva, o toi whai se whai unga le pule ngānu o porirua, e whaataatia e seile fuafuanga mō le tausanga atoa, lena pasi e tutongi e paka o Ta'avale, e se i tautu umamaina mō mua tūlanga whainga tau whianga i matangata o le ai, whaapea fo i mapisinisi, o se whautuanga sa fola sia ina le tamaita i pule nu ani tapeika. E whaamalolo i mustaimi le tū mau, le tutonginga o paka se i aulia le aso no mati lua awhelua tolu. E whaapea sa langolango ina le pule ngā nuu, i se whanutanga le komiti o le te puna korero i le aso ananafi. E na ole to olua sui o le pule ngā nuu na te e lea mata upo, na ta ue whaapea ni tupe o le ale atoa. E mawhai ona nono nisi tupe whaapopo e whaatumuai, a wanga aluenga whai ale pule ngā nuu. Wa whaalia Australia wa ioe matalia leo whani usila e au mai ai tangata sulfa i se lau 50 i le tausanga mai au se talia. Peita ina ta weni usila e ui whaatala noanga wha solo ai le ilonga lawa na taunu u iai. Na ulua itu ina atu leo whani usila le iwa tausanga utoa nai i le lua 50 e talia i tangata sulfa ai.
ia o lo inofuanga ese a Australia. E tu sa malefits ful tangata o lo ia inofuanga whaasala Australia, ina ua ave ese mai inofuanga ina tauwhia ia tunu i fafo. E tu se lau malefao lo ia i pei Papua New Guinea, ma le tu se lau se fululua i nauru. E to afe se lau fitus ful malfa i lato na aveina i Australia mo tonga fitinga. Na ta ue Meg Durande o le whaalapa tupotonga le Amnesty International o New Zealand. Wo o le taimi o wata tauna whaatino i whainga malo Australia ma New Zealand lea ngā yoinga. Na sauno le minister whamlanga i ngā New Zealand Chris Whaafoi sa whai whaatanoanga ma Australia i nei māsina utuana i atu peitai ele i taunu ulawa le tūlanga i tatauana o iai. O lo iei lava nisi o vaenga tatau o na whaatūlanga mua. I ta alonga, o se mitanga mo leli i whaate ale Black Caps a New Zealand Matt Henry, lona au sio se matati a Sir Richard Hadley o New Zealand, i pe fitui olo i le luas fultolu ai, i le taalonga whaitaulia mua ma Afrika i saute, leo lo wha solo i kalai e stete. E le masano le wha mua Henry, i le whaatulanga ngamale to fingo le awa le Black Caps a New Zealand. Ma o lana taalonga whaitaulia mua le tal mai le valo masina o tua nai, sa iei Sir Richard i le malai le taimio le taalonga. Na ta ua Henry, o se langona whaapitoa le ausi o le tūlanga, ua tutu saima sa tangata i longa le kirikiti a New Zealand. E mai ala so mua ua maue New Zealand ni ai se lau se fuluono, ai tolu ana pē. O whaamalolo le awa le Western Force la tau loka o sita leki ti mani. O nei le o whaiani o na tui pui mol COVID-19 fuluiva e tu saima se mali lianga. Ia mulmulta i eitu la fono al malo Australia mo tui pui. E le i whaiani o na tui pui. O na ona atungalunga i tūlanga tau soifua malolo ina. Peita ele mwhiona talialan tau sanga. E le whaiani o na tui. Ini tu unga whaapitoa tau soifua malolo ina. Eda ia mawhaiona taalo le taamilisanga o le lakapi Super Pacific nei tau sanga. Le amatai nei le afiafia nā nei. Na whaalia e te mani o se whaiunga whainga tā tele. Mai le o le tūlanga le na mana o whaamotai lana lakapi Australia peitai. Na te whaafetai le avanoa sa ia o fuina le tōnginga lakapi le Force. Ma ave fo ilana whaamnianga mo le au le taamilisanga olo manei. Ma le tala mule. Ele ngata ua numere tasi i tono New Zealand mta upole Ingilisi pole ngana Britania i lana vasenga. E ua numere tasi fo i le lalangi o Justin Young e le kolise Avondale. Ma iwa pasene o na maka le suenga whaavao malo a le University of Cambridge o le ngana Ingilisi. Na ta ua le tama onga. A tono i eini si lalangi o lo mawaina fo i le iwa pasene peitai. Ele eise tasi na mawaina le se lau pasene. Na whaiale suenga ai toio ni na yaso sifi ese au kilani mai le taimi na loka. Ma tāpuni ai i ano vema le tausanga taluai. Mai whani tala safa atatau i ai le suenga. Ele ngata ile iwa pasene na mawaile tamatala vau ile Ingilisi. Ana ia mawaina fo inisi maka mawalulunga e pe o le iwa tolu pasene ile mata upo o le numera. Tala fawia ma le si ufonga le laumoa mo le nei vaenga o le tai au. Ia, mahalofa fitai whawha mai, tautua al si whonga le no mua, mai a tua tātou telefoutu e mauna avanoe whawhonga i le iwa i le tai au nei. Ai, o le atal tātou pese, si whawhai foe si whawhiwhianga, e nisi o tātou tautua e whalauloa, ia, po tātou whasila silanga, mori atu le whawhitai ma le whamalo e le tātou tunu, whawhitai mafuta mai i whasalunga le tātou li teo si whonga le no mua. Say what
O le whaasilanga tā ua, e whaamana tuatu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiwa, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalanga i lunga le Samoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalanga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo au fia ai vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whaise whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mua whaftai. Malo, ona na file sa silingi e le tātou polkala meni fisili e whatatau i le mata upule an whatatau le Ministry of Social Development. Ia e tele ia fisilia na umai e whatatau lava i le tautua le Housing New Zealand. Moro tō sile fia leo mawhaiona whamauina o tō fisili ia. I se taimi muri ane o na toi whatala noa i leo la uaunanga nei a me se lava ka inga ora o la tau na lewa ia whale ale malo o New Zealand. Ai pe o le tele o fisili ana nafi wha au tū lava i le tali ato le malo. Ia pe a wha pe whanofo e sea tātou mana o ngā masani lava. I le taimi o tātou i e le wha mai. O le mena lea e wha malurua tu inisi na fisili mai ele i maua atu te tali ana nafi le porkalame. A le uafua e whatala no atili, le mta upu na inisi porkalame o iluma. A le umawhaiona whaasauina o tau fisili pe whamawina. Ai toi whailo atu o le numela nei na umai i le porkalame nafi pe ini a inga sa moa feo ni usila o e mafuta mai ai. Ele na Wellingtone. Fela vo ni usila o e mafuta mai ai e whapeo whanofo i sea lo wa inga o na o le whamai. Wala au numela leo le ovalu se lau, lima iva, o iva. Ovalu se lau, lima iva, o iva. Pea whai o na ua positive, ia ua ili takatoro wa inga o na ua maua le whamai. La lau tau no fo ili fale. Ai fesili pea whapea o lau whanofo i sea o tau o na sa fiso ta isa si o lo tau wa inga ma le tangata le la ua maua le whamai. Fesili pea ili numela na. Ai mo tātou i lo hat, ava pea low hat le la tu numela nei na unanga le Pacific Health Service i low hat ava pea isi o to i le Heart Valley ato au leua Heart Valley o maua lo to se lo to wa inga fa mai o fa no fo se ai o to tu sampolo inga le malo wala au telefoni le o fa lima fitu o tolu iva fa o fa lima fitu o tolu iva fa ia le unanga na le Pacific Health Service Heart Valley fiona nai pati moa au ia manana foi tautua ia tautua foi ala na ia o nanga ia e te tala le iva e tau le lima le fiafi iva le tai au le lima le fiafi ia e mawhai ona so sani la tau i a inga o whanau foi sea ona ua maua i le whamai ia utangia mai vaenga ia o porirua nei ia o lele i mautu po whewili e iau tau ia o nanga wa i service i nei porirua whapea mau Wellingtone ai ele uma faiona maua te mine inu mela au nanga nei mfaina failo atu. Ai whaftai le Pacific Health Service Heart Valley leo failo maina tonu mela so sani mo o tau maratua. So sani nei mai le malo le whaui mai tautua nei mo tau silfia. Au yei tātou i talanoanga o le whamai o leua toi whamanatu atu tai au le whaile tuinga i porirua mo tātou mai porirua. Taua Johnsonville, whea lawa te iai, ma whaina suma iai. A mata ele se fulu le tai au e tau le whai le fiafi, no whaanga whai ei o le fast fulu tolu Castor Crescent i Polilua. Ia po le hola le kalesia o le AUG Church of Samoa i Cannons Creek po Castor Crescent i Polilua. Ia, whai le tui o lo pusta tui lo na tolu pēr whai ua umamasi nai, tolu talu na umalo tui lo na lua. O le lawa anga waa ia whaia ilo tui tai au, ia sifuru walu tau sanga na ilunga. Ma whai fuina whai ilo tui mua pole tui lo na lua pēr whai li whaia. Tui o le whanau lima tau sanga, sutas tau sanga, maua lawa noa whaia i tai au. Ma le tua le teimi na o le sifuru anga i whai le fiafi. Ia, e ili si tātou whaasilisilanga o le kolisial tuspa ia tangata Pasifika. O le atoi amatalia, le kolisial tuspa ia mo tangata Pasifika ili nei tau sanga. O le aso e whai ele stala o le aso lua sifuru le lua o Februari, lunga le aso lua le aso fau. I le afo le ono i le fiafi.
e tau le afo le valu i le afia filava. E lua sifuru lima tāna le tutongi o le stala, mo i la tau fato au le fale le kolisi, o le taimi mo mua wha mo le mole au mailo pepa whanau, po lo tu sifolau mo le wha maoninga. Mo nisi wha mitalanga wala au e seta i le olua tasi, tasi fitu o valu, fitu tasi tolu. Olua tasi, tasi fitu o valu, fitu o. Te whasa watu olua tasi, tasi fitu o valu, fitu tasi tolu. Ia pole iwa fitu ono, fitu iwa. Iwa fitu ono, fitu iwa. Ia whaftai se nia e seta. Ia o nisi nao tātou whaasirisi langa le te ua misi atu e tiau. Mo utau e whaangaina la wana le wao taupo ma neipia. Ia o le whaasirisi langa le ua o vai e toi le tau nei. O le pō na pō le tau le fululua na tu umai i lalo le sawa o le awala lea. Ia o le State Highway numele 5. Se lau kilomita sa whaatanga i leo ta vale teminei. E na o le valus furu kilomita le ua ai. Whaelo atu le teimine ne isalai seisi o tau ma maufu e nā tupe o tang tāle so i fuanga. Fitus furuono kilomita le vale o taupo ma neipia. O le whaamitalanga le ua o mai le vaenga o whela ua inga i lunga le awala. Ua whaiti tia le valus furu kilomita le sawa e alu e lau ta vale. Ai le se lau kilomita e peo le mena masani ai. E to iei le suinga lea i le mai au iloilonga i e whatautai ai le teiminei. O le si vaenga lea o nau tātou lea e na ila pita inga me le vaenga o le tina iafi e New Zealand. E po le vaenga le tina ina ia mu matulanga pena. O le woto e whaatanga o le tafu afi fafo sa whaasa. Ai si le fia la vele saunga le mu a wale tafu a se afi fafo. Alo a mai ma le emaili e so ta ia tuai. Le ai ma le website. E te asia i te sila iai. O anisi vaenga le te ua whaisa umu i fafo. I ai vili le tua oi. O no mailo le fui mu. Fui la umu. Ale ua sa au ne tau oise. Manufata tele. Mariru au mani talo le vai ungo le vai aso. O le www.checkitstraight.nz. Ia o le website na na mwhaina esi sila i fautuanga e au mai. Mo tato umalava. Alu tala noi nei vai mene Wellington e atoa le tu malo e au fiai. Ia pito inalo nei au fi Otaki, Kapiti, Coast, Wairurapa, la vea ima le tūre nei Borirua, ma Wellington e ma Hunter Valley. Nau ma whaiona to e whaiafi fafo. A wha maile whamanatu. Ia e au peona esi sila pe whai pe le whaia. O no ti munga ina umatu nei, le uto e mawaina ava noa, ai a munga la, ia. O mango e fwoi le vau, ina whaingitai, fwoi lea. To e, o le website e te anga ia i siaki e ifa mitalanga mai le vanga o tine i mua New Zealand, o le www.checkitstraight. Ia, o na, o le hai, ele o sa ongana so i wha malunoi, o le checkitselright.nz. O le checkitselright.nz. Ia, whaftai. O lo iei tangata surufai lea i Australia o nauru maisinu o le Pasifika lea i lalo o le vainga Australia. O le fōringa mai ele o toi mamao na o mai lea o tangata i New Zealand no fwai. E se lea ngā lo fwa New Zealand i tala tonu fwai toi tangata ia. Ai nei ni whainga o tangata surufai. E se mamao le whainga o tangata surufai ma le whainga o isi tangata o mai New Zealand. Tangata surufai ele i le wana i nei ai. O wala tau whale le le i o taa vale. Ma tau tia lea ngā lofa New Zealand tangata surufai. Ana whapea la whainga o le tangata Pasifika i e. Whamao ni tu la fono, tausi tu la fono, whainga lunga malosi, tongi tax. Fwele li whaipel whainga o tangata surufai. O kase maana i. Whaulawe. Ia, so ia, mahaloa leo na sai, mahaloa tau a tai whina upea ili tamu whainga o pepa. Ia, ona ia inga, mole sile whina ia inga ia ilano poka la mero ili tamu whainga o pepa i New Zealand. E telefo ia inga whapena sa ui mai le awalana. Ua manu ia fo la tau pepa. Ola winga, ola unga lunga whai o tatalo mai ana pongi, ia ai wha au pele whainga awane iso liel tu la fono. Iyo e, awane iso liel tu la fono. Ia wai maua lo se si o tātou avita vale o nā pe o ane me se o whai ia ua te le ar whale tonu au iei pepa e tamu whai ni vai tau. Ia, nei whai whianga o le tai au le o toi lua se fulu mo le ono minuti ana tāna o le iwa. A tālo wha tuaimi wha manuia tu te tai au. O le ua a mai nei le tala le tātou pule nuu ma le tātou pule ngā nuu pule lua.
Ia peo na mai fo telefone i tai au. Ole a le whātau no ina le fuafuanga le ana fuafua. E tutongi ei paka i le lo i le tele o vaenga o le senta Polirua. Wa lofa tele le pule nuu ia mal pule ngā nuu i le whainga tā o le tau o soifuanga le taimi nei a o tātou ia i le whamai. Ia le fuafua whatoa a mata le tau sangfau ia mati. Mai tau ina lava le ngāo la lo i ka pakari le lo. Ona la ua ai o ia la to halu fo le tupe to tongi e ia le fo ringa mai ia o le ua mana ia le fo ngarea lo winga la to tumu fo ia me paka ita vale lo fa mana to atu le so ta au ni ngalo ta au la e fo ta to tu ile ho le ale Assembly of God Church of Samoa i Polirua o le fa ia fa mo ta au tu winga o tu il fa mai a vatu lo wa inga o ai lava o ava noa vatu lo wa inga tai au vatu e whaide tui se sili al pui pui e lo le tongo fitia ma leisi tūlanga ia o lea lava ua pipisi il wha mai o le Omicron mo lo si le fia a pisi il wha mai e le Toyota tau il wha mai i whanau fo i se ai se i vangana ua tinga ina e le Toyota fo i hotels ma motels e pio mena iai ai o le a whanau fo i se lava i a inga ia ai tau sia lei le tūla fono lea wha mole mole o tau Australia ia whafonga mai ne minuto i luma pe a umar tātou pese ia e mawhai ona whailo atu nisi vaenga le vāo tātou ia wālo tau malanga mai ia po toi fo ia mai se tātou ni usila i poloka Australia tau su e mai ni ava noa i tono hotels i no fo ia la le to yen hotels la sa walu lo fale fa no fo se ai te na ri tau tua ma fa fianga e mo se le pese le mo le sunga ia ala pati ma Maria ia o le tau tua al penino te fau
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Fianga ma le pese le penina o tia fau ya ma lo le tau ata ile uto sfuroro minute o tale o le iva le fa poponga o tatu telefo no bo tamata le ia i video si ed watu tatu wata i rungo fasel la tatu ia ova ia ile ina matai sa mo fo ile a matutua le temile watu fale ava o va tutto no fale le wata i o le vai temile lima sfuru le ia tai ed watu tatu video le tatu pe alu tato musika
O le to o tele o tamatila i tina tutu ya utafa o la tamaa. O ina tau mai. O le whainga le sa vai yeso ia. A o ia to ina wherifono. E o i fo i matamaiti ena no fo i tua o la tu tamaa. Te mea ai to ina pe tau mawhaya. Tu mani mea ai di tamaititi. Ala mea la whela utala. E le ima se isi e watu ave ese tamaiti mai taftafo to ina. Whai o naite mai moi le ata e whabao ni ai leo la utala. E tutu le lei ata maiti ma pipi i pou. Ia o le teimi le ai te atu la nofo le lei me ata maiti au tafa fefe wa ia wa pesole. Ia o sui e la ba le mana tuna tunga le sa ita tau e pe foringa mai. A watu malo pe ini me whai tuturi ta maiti i fafu. A o le ata le na le ova ai e nei le fo iti sila mai. Wa maua le leia i e le whapena le whainga o whana o sa moia soia. E ili si ata le ruatu le video le a o le tunga maule na o le tamaita i Amerika le asa fai ma tamaita i autu ai le ata fo ile le Return to Paradise le na pu e tua i le fanga i le vaitau le tasiva lima sfulu ia o le nala u atu lona ainga i Samoa a vatu ia lona efu tanua i tua i le fanga nala e mo mai le ata o le tamai ma atu nga maule sau fo ilunga le tatou video lea ole mana onga ole tina lea e fai ia Haynes ia maeva lona ingona i tono le ata pe a fai mai mo le ata ole mana onga ole tamai tai lea ua matua le lo matua umalo na soifua pe fa manu vaina fe au manga luenga e ave ia e lango maui o il mesa po ile ata le ole toi fo ile paradise e na la to sila mal tato video e na foi na o il tato por kalame le sunga ata sesa o le valo ia le tato malo a matona iti fo ma i nurse i tono New Zealand o le fa lia le minister so fo malo no ina Andrew Lito na te tua ia le fainga malo le ua tua na iatu i le mafuanga ia vai tato teine matama o ngā vapeo e le mautula o whiriwhiringa po fete e whaia ia sila ele ngā luenga leo le nurse lope e whetau i le maoe O le si vaenga i fia whaasoa tua le tātou pōkalame. O le oto tangata ni usila umai e Australia. O le aso lus furu valo le masina nei a utou fo mai. E le toi mana o miel to wo i hotel se no nofo ai. O le no winga whapeo i Australia, po le Australia o mātua e te le isila fia. Ia, to tongi lor pase sol to ina malom tua toi fo mai ai, po lo wa inga lai o na polokai. A mata le solus furu valo le masina nei, no winga o le vai o sofo pea. Ia, le aso fua, umale vaso leo na tua. O le aso muli leo le masina o Februari. Le la wei li wha moe, ia o le o mai a o saolo ia inga e whanofo i se hai. Ia, mo mai. O stadia la valea. A mo tangata ni usila la iso se vaenga o le lalorangi a fia ima Samoa. Tau te o mai loa to sao ia inga e whanofo i se hai. Ai le to nofo o tau hotels. E a mata la le vaenga na ia mati ilo naso se furu tolu. Mo me le se senga. Ava pera isa mo se lo wa inga po Peretania po fea lava la iai fies fo i mai New Zealand tangata New Zealand maui sit seni pe no fombau o la so furu tolu o mati e fo i mai lo towo ia inga e whano fo i se ai mo tangata New Zealand lai au se talia o la so lufulu valu o February to te o sao ia inga i le to no fo i hotels e le si tala le no fai tau e ne ta manatue e ta ua tele mo le sile fie e tātou uma. Ia, ona o le tau te iai le vāanga fwoi lele a matalona matua le tangata pe ua iai le ngalo me fwoi ia po le dementia. O le suenga na whai le universite le au Kilani, o le universite a Michigan i Amerika, e ma le universite le a Duke University, pe ia ama Peretania iai. Na suenga i tangata New Zealand e tasiri miliona
Ia mo le fitu se lau mo le tupu afi. O ila tau ina whana nau le vai tau le tesiva lua valu, ma le tesiva o no fitu. Ia e tolu sifuru tau sanga le sa whai e le neiso suenga. Ia o le vā ila tau na whai e sa ili linga nei o lufuru tas tau sanga ili ono sifuru tau sanga. Ia ma ila tau o le amatanga na le suenga. A le wha ingo le suenga. Na whai ila tau e lima tau sanga, lima tasi tau sanga. E o le iwa sifuru tau sanga le mātutua. Ma le ua ma ua ili suenga lea. E peye fōringa mai e tolu ma le afa taimi. E maua lunga ai ia le ngalo mea e ila tau ia iei mawhatianga o le mawhau i le taimi o maua le malosi. Ia le tau te watele ai tala ma upu le taimi le tau le mental health. Whamai le suenga na whai. O ila tau e te lele a fianga o le la tau mental health. Te lele a fianga o le sanga le mu por so i fo malo loino le mawhau le taimi nei. A ora matua, e whaatolu ina, pe sili atu le whaatolu ina, le te leo le awa noe mauai oe, po oa ile ngalo mea, na iro le tangata lea le ui mai mawhitianga po ngasi o le mawhau. O ila le eta li tonu e fo il tato porkalame, le ta ua le mele o le ola fia, o le mau o le ola fia. Ai afe tau i tato manu i tau le olanga i taimi uma i me whaingata, ia o le mawhatia fo i nā le mawhau. A ola na matua le tangata lea. Ia e te leo le awa noa e mau ai oe po wau i le ngalo mea. Ia ta ua lalo tu fia. Ia o nisi taimi a sau mea whaingata ia whapasi i tua. Uele le whaita maiti. Ia aure ta ua ni mea mamafa ma le mea whaingata i mātutua. O le au mātutua na o tala fia ma tala lele i tau iai. A me fo i o tala lele aure ta ua fo iai. La va tatou ia mal no se maua nei time. Ia fo ma tua tatou, ia fo se tau ma ia tatou. A uma tatou telefou ia no toe. A fonga le fa nga so longa ta longa le super la kapi. Ia le ua a vatu na file draw ia po le fa nga so longa ta longa. Po le porkala me ia le lato e vatu nei pia uma tatou telefou. Fa fi fianga le tai ao. Mo le sunga ia le ala I fola lau vale sua. E o lo la tatou wata I le taimi le tutu mai eita mai ti tu o la toto ina ia na ta ua to lo le lungo le taimi na. Me moni e le tala o le toe ai ni pero fetanga. O ai uana ave mafa angoto I foi le moana. Fanua e le ngalo le matu pala I te fanua alalo masalo o le alo na mafua anga Samoa e la o Samoa e Mana tua lo ja whaavai E le leina o mai lei uma O angiangia pela ta So oi maranga ali e fetalia I mai Whatever for your lupe Wale to e fia olo ai Walafu afo I ontu ai leva ai Ua fa asola fo I ina matutu o ai Samoa e la Samoa Mana tua loja whaavai E le leina o mai lei ua O angiangia pela ta fua
o Samoa Ia o le tunga maule na o le ata na tunga maule na o le tamaita ile na whea tuai o maeva ia na uto sila tu ile ata na ua watu ile camera sunga ta se sa Bela tafua Tuai mai fo ine fuata fa avai la ulu Oko talo fai a ofi ua tele na masunu Uniu fu e popo mai fafo auto tonu a matari Ua moni ai le upu e suamani e adi ua ati Samoa e la o Samoa e Mana tua lo ja whaavai E le leina o mai lei unga O angengia pela ja fua Samoa Mana tua lo ja whaavai E le neina o mai lei unga O angengia pela ja fua Samoa Mana tua lo ja whaavai E le neina o mai lei unga O angengia pela ja fua Samoa Mana tua lo ja whaavai E le neina o mai lei unga O angengia pela ja fua malo ma futa mai fa fianga o tai au si fonga le mua te milo to lo milo te na ta le o le iva o te le lau o mana tua ona na fil por kala mele na sa mo sa mo le sunga ta se sa le tau tua mai sa mo le la sa yele video le o te tau mo fai fa matala tu ai le o ia I le la sa mi luma ona fa o mai fo le ta se sa ta tu fa mo mo le tu fai le ava to ina ai vai le leina o ta mai ti tua o la to ina ia lo no wingo fa na la fata tali o malole ava so mole faingole o le putia na to ina ia pasi lo tua la ulai ti le na mai tua po ale to tele o tamiti ai le mase tau le ana sawa ve se tamiti o le vainga na no wofo e nafi o ata tuai ele vai te mi limas fulu mole ono fulu len saud por kala meta se sa nafi o le tala fia le o te vai o tia ile tai au nei I fa mo monga mai sa mo al foringa mai tolu sfuru tasi ili a tau ina mau al wha ili vale lele na sau mai Australia. E fitu ila tau o loo whanofo I sepea, alu na winga o le isi fwoi numero a tele, ea o le lua sfuru lua o ila tau ia, o la o ia apo lufuru tolu o ila tau ia, e pe fworinga mai o la ua fwoi lele manuia, e fworinga mai lau umare whainga o test, a lau fa so manu o tele lola po wo ila to wainga o la wo hotel sen no foi al te tala fia na tolus fu tasi ila to ia na mawal fa ma il malanga va lele le ia e toi to fitu ila to ia o lo to pe ai lu fu fa ila to foringa mai o la o manuia ia tala fia la na mo tatu tuno te mana tua lava le te mina sa wole tala mai sa mo ia sa to tele lava la tau sa pole I si tatu tunu ia le mai tau atu ia o lo angale le pele tu si tatu tunu ai fa fora mai sa moa se o feito tu yo fa ma o le pasene le mana o le mano ia alu I lunga le pasene o e o umana tui ia o na maua lo le lava no ta tala I tu tua oi
Wa le la tala tu ni usila tu tio mai ai ta fa fa i mo tau sang. Ia mana ia tala mai foi mo te atua. Ia na mana ia lea. Al te minei ia tala mai Samoa ia mai al fa fonga. Tātou te whaafatai whaatase le tua e na o tātou o lia le whaai unga le vaiaso le manuia. Ai o le whaawa wino se whaapoponga tātou telefoi meo lo tutupu i Samoa. O le aso lua le vaiaso nei na whaafeilua i eile ampasa fau le malo i ampani i Samoa. Ia seta keu sauke i le moto le afionga le ama malu le malo. O anga masani le atunuu o le whaatauteia lo le ava le feilua inga. E whawhelo i eila na fionga o sui o le malo i Apani Samoa. O ia le o le aia whaawa wina tiu te tau ave o le malo i Apani Samoa e le la whainga pa anga. Na whawhtea leo mamalo le malo Samoa le malo i Apani ono ana fsoaswani whaawau le atina ino le malo Samoa. E iail taltanungo le na fionga leo mamalo le malo o le a whaawau penga ruenga so tau au e meise le whelangalongo mai o malo e lua. A wale atanya ino le manuia lau tele. Sau no le ampasa fo i Apani. E la ngono runu whaanga e tia ono wa maua le awanoa e whaawau waile tautua. E le ngata mo le malo i Apani e whapea fo i mo tangata Samoa. O senta keusuke wa tele tausanga o vea malo i sili tutono le mtanga ruenga o whaamsi nonga i Apani. Ma ua tele lonto mai maanga wa ai tiu te tau ave mole au o nanga. Sanga lue fo ilo fiso le malo o whaatasi se teimi o le afi se la wiva se fulu. Pe ona se le fio ia pani se tasi o malo tele le lolangi. Wa tele lo na sao e fiso suani mai ai ati na e o le tamao ai ngoa tenu la iti. Ai mai se lewa le tūlanga le wha le leio whale a onga. Mole soi fua awa o hina o le whanau. E ui le pepesi o le wha mai antonu i whafo. Ai ele o wha ai titi ai le sa ili awa no pe o tama whanau le antonu. I awa no whai ngā luenga i antonu i whafo e ngā lulue ai. E to iwa se fulma le lua le au whai o seila fau po new contractors. Ua maua awa no whai ngā luenga i ngā lulue lungo waa po meli ma waa lau o loa. O nisi o awa no fau na maua talu mai le masino iuni lua whelua se fulma le tasi. E peo na whae loe le pulasili o le o nanga waa Samoa. E alau tibu ia a fōwele se wha ai le sa vali. O lo malanga lava seilai masina uma. Le fo ina tu ue leisi au malanga le atunu i le aso sa le aso valu Januari lua whelua se fulma le lua. O lo fo le malanga o le masina le neo Februari. Ma wha solo toi lava i masina o lo lumanai. E leo misi lava se au malanga ma ni awa noa fau mo sei le fau whaato a maua ngā ruenga. O le temi nei, o le iwa se fulma le lua leo le au whae o sei le fau, po awa no whainga ruenga fau wa maua talu mai iuni o le tau sanga uma vai lua whelua se fulma le tasi. Sa i o mai i le temi nei, e tolu se lau lima se fulma le lua le au whae o sei le Samoa. O lo o ngā lulua nei lunga o waa ia tino i whafo, o lo o saunga le mo uma. O le aso sa, lua se fulmaleo no Februari, o lo o fua e taliu mai ei le isi au malanga tongi pau le malo nisi fo i seile to ono. E el teltonungo le pulisili, o le aono si pe lunga le tūlanga o awa no maua fau, mo tama whana o le atunu o lo ngā lulu e lunga o waa. Na whaelo fo e lau timu ia nisi o whawhita auli e pe le tūlanga o whimalanga inga mawa no mo malanga wa lele, mai lea taimi ma lea taimi le ngā luenga, ai maise le televisuia ingo aia inga motua o i whaavau malo, a tu nuu o lo uia tu e tātou seila, pe a malanga i ngā luenga. E fuafisuia ingo leo o nanga i malanga wa lele ai maise o atu nuu, e pei o le auwhai ngā luenga o le waa. O le temi nei, wa tofu lava le atu nuu, ma ala tūtu la whono pui ngol whaamai o le COVID-19 furuwiwa. E tolu ni tusi o fautuanga na sau no le fionga le tamaitai pa le mena ia tau limaina. E na ua whaia le whae unga le kāpenete suia ia la sanga mai le tūlanga tolu i le vaenga lona lua o polo ingo whaamilave tupu whaafosei. Mo le COVID-19 furuwiwa, o tusi e lo whaalia e fina ngalo o fo mai o le atunu o, ona o le vavete tala wa ia ingo polo inga,
Ai o loo si itia pea tangata a fia le wha mai te tono le atu no. Sau no le fionga le pāle mia o le toe suia mai e le vaenga lua i le la asanga mua. Na toe samvalia i leo le asosia fōma i a Samoa. Le minista o le matanga luenga le soi fōma lauloina e tu samusolatu tali tonunga. Mo le saunga le mulau tele o Samoa. O le a onga wha fōmai ma le Chamber of Commerce le isi to lua. Na to tolu ye tu si o fautuanga na tu inatu le malo. E toi sila pe i fesuia inga o la asanga ua iei le atu no. Na whaftaia le fionga le tamaitai pāle mia ia whaala poptonga e tolo. Ona o lo lātu wia le o alau mea. O le avatu tusi e alo ia ai o lātu mana onga mo lātu finangalo. A ngai i le malo. E se mei nisi o tamaitai fo mai wa maaia le o lava o lātu lungo peng te whailangi. Ma whaai lo ai o lātu finangalo. O le sa vali le asosia fo mai a Samoa le minista. Na ia fautua ina na ia whaapepa lo se tusi alo ia. Ma tu ina tu le sila fia le kāpeneta. A na whaalia se whina ngalo le tamaitai pāle mia. O le whaamanatu mo le atunu atoa. O le mālo i wa ai lau tele mo le pui ngau le atunu. Ai o le tangata la vaia malona ainga. O i nā le aunga atoa le wa ai lau tele leo le pui ngau le mālo. O le pui a leo le tangata o ia lava ia. Fantasi e malona lava ainga. A wā a malu pui a te tono ainga. O malu pui a fo i le atunu atoa. Ma manga luenga le au whainga luenga lo ta i mua i pui nga. Whapea fo i ona le toi poloka au onanga lau tele mo mia. O nisi o vaenga na ta ua ia fautuangan tu ina atu le malo. Pele mawhailea o na whaatino e malu le malo, pui ngai whale tani malo o lo whaanofo e se ai le au malanga, o lo malanga mai pe le atu no. Ai le tali mai le fionga le tamaitai pāle mia, e uti le au whainga ruenga o malu le malo, o leala leo le whaongai o onanga security, e leo ina ma whasoasoani e toi fo i le malo, ia kompani le atu no. Peitai o le mea pito i silio na tāu e so o se ngā luenga, ia whaamaoni ma whaatino le le ngā luenga. E lei loa se aso ma se teimi ono whaatau tō ai sui whaipule tamai tai whao popo i le pāle mene, ai meise wa mai ele vai aso nei mata au putau tālo sango whai ngā pālota, lena taua lunga i tū mālo whaalala whanga i lua mai sanganga numera lua, ma whalea lili numera lua. Whalia le whongwhitalai o le maota, pāli i li o ta eo ma se pau. Se i vanga nā ua su e le whaamasi nonga mata opo ia e lua, o tālo sanga mai se tasi o sui tau vāia to mata nora to mata, ma le mata opo le whaasanga le whongwhitalai, o loo tangi le sui whaipule te mai tai wha o popo, i le whaatautoi no i la ua le whaatautongo whaipule, i le mai o le whainga pālota la iti se i mawai atu nei. O ia no fofa o popo tamaitai na manu malo e sui tamaitai o le HRPP. I le pasene o palota manu malo mai whainga palota tele ia aperila, ma le whainga palota lai titi. O le fionga li ma le manu a lofa tu au, ma whaangase li isa po a whengai. E atoa Yesu i to alu se funma le lua o le tua ngai. E fua i lunga whaai unga le whaamasinonga, na basi ai le wha atoa i no le se furu pasene, ono fōta mai tai le pāle mene, peitai, e leo i loa se aso, e ono lo te a ia mata o pule whamasi nonga. Ua toi tolu pōle talusanga le fionga le president o le whamasi nonga o whanua maswafa, fe pule ai a tila ropati. E le whamautua loa ia leo le whatautonga le sui president o le whamasi nonga o whanua maswafa, ma isi whamasi no e tolu e tūlanga si nia. O le tamaita i lo ia ia le lani tā mati o lo tu lai mo le fionga whipulea ai a tila rupati. O te se mautau sanga o mawai, le na whātau tō ai le sa ave ma kom sino lo fiso whainga pālota, whai mālo ma tū mō Matthew le mesio, e le tō whinga sui peres tene. Le au pepe whatu pula, ma le sui wha masino si nia, le au pepe whatu pula, ma le fionga te vanga le vanga whafowina mu pō. Pei tae na whaalia le fionga te mai tai pāle mia, fia me Naomi mata awha, e le ia loa ia lea whaatautonga, na ia tue whaamanatu fo le autu stana tu la fono e tolu na pāsia, e le o iaisa vaengo le tu la fono,
O ai te tongi o ia tō whinga fau. O le aso ono le masino mati wa toi tolu po ia le wha amasinonga e toi wala au e wha awawai le nei mata opo. Manuia le wha iwa le vaiaso le tātua tunu o tala fau ia le si ufongo le lau mua mai Samoa wha soifoia. Te whaatala whātua le whaapoponga o talafou mai le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. O le onos whaia lusi o le atunu o Ukraine, o le atu la i mai se tulanga pito sili o na lama ti ai, le file mu o le lalulangi, talo na mai ale Cold War, pe ona la pataina, mawhautua ina i whaipula le palemene. Wana na fina tali le whailau tusi o le matanga luenga o le vai fafo mawhatawa inga Chris Seed, ilo mos komiti wha palemene, i fesilia whaipule whaatatau i le talia New Zealand le tulanga tau whaamatau. Le ua moli mawina i Europa i sasae. Sate ena Lucia ni tua inga ilona nau e o sofa Ukraine. Au awina atu i ele silia mal se lauli masfulu afe o lato fita i le tua oima Ukraine. Ma whaatino ai lato whaata ita inga wha militeli o American Peritania o isi atu no watu inato lato lapta inga. I le onos wha i Lucia o Ukraine i le vaya sonei. Na tali le whailau tusi, e le fasilingia le onga ma le tele o luitau. Mo le saunga le mo le laulangi ma le file mo, talo na mai ale Cold War, ma o taua e tutupu i Europa, e le manui ai New Zealand. O le saunoa ngā Seed, a whai e Lucia le tūlanga, e ma whai ni usila na wa ai ni awala e tali e tuwai, e peo le whaasā ma whaatapulaa, o ni oloa whaatau atu i Lucia. Ia iai tuutuunga mō lātou tangata e whiaul whale mai ai i New Zealand. E mai se fo i ole whaio ni tuutuunga ni whilo inga whaavā mālo ma Lucia. Ua mālilia matitu whaatasi vaenga whaapwhai le bālemene i lalo se wholafolanga manino i tangata titee i whafoane ole maota whono o le ale ai se whaatalanoanga mani whilo inga ma i lātou au whaangasoloia lātou ngāio inga i le whaatangaina i le tūla whono. O le amatanga o le vaya sonei, na ave i whaala putuputonga o tangata titee, i poloa inga le malo molko viti se fuluiva, se tusi imeni stasi nia. E talo sanga inai, sa lātou wheilua inga, po o sa lātou whono whaanatinati. O le whonga whatalai o le maota Trevor Mallard. Na tu inatu le pepo whaamatalanga i whaimasui o vaenga wha upwhai. Maolo o ta wai, o le ale talanoa i tangata titee, se i vangana ua ave ese ta avale i o lo upaka whaasolo la whono. Ma polo kai mga ala ma whaititia ni ngai o inga le tala whiangai o whaia i tangata Wellingtone. Na sauno le ta i la vaenga wha upwhaia le National, Christopher Luxon. E uina te langolangoina le whaalinga peitai ele o lava o lo nau le National e tala noa masui o tangata titee pe awhai e tau sisia le file mo mausita i el to la whono. Awale polo kaina le awala i Wellingtone, ma o lana whaamalo si au fo ilea isi vaenga wha upwhai. O ana nafina whono i se kulupu wha apitoa le malo mole puipuinga, e wha atala noa ma wha atulanga ni tali ala la ese le malo i tangata tite. E olo o taita ia pia leo le tali atu i le solo tite. E awhi lima se lau fitus fulutolu leo wha ingo tangata fo u wha maoni alko vitis fuluiva i le aso. Peo na whailoina le aso na nafi mai tutono New Zealand e tu saimas wha amtalanga le matanga lwenga o le soifua maloloina e tu onus fululu o lo tawhia i whale mai ona o le virus e la corona ai le eisi tasi potu mo ngā se ngā seti ngā ina. E awhi se lau fast fulu i Aukilani, tolu tasi Northland, se lau fast fulu tolu i Waikato, luas fulu i vai Bay of Plenty, tolu lima i Lakes, lua i Hawke's Bay, tolu i Meat Central, se fulmal tasi Whanganui, to valu i Taranaki, taira fiti e to valu, Wairarapa e to tolu sfulu, Porirua Kapiti mo Wellington e to luas fulu, Heart Valley e to luas fulmalilua, Nelisoni Marlborough e to a fast fulmaleiva, Canterbury e to fitu, Mapulenga whaafalma ili tui sauti e to tolus fulu lima. E to asfulu lima tangata faulu koviti mai tutono no whanga whaanono fo esia i lātou e tauno o mai fafo. Wa atua ne iaile to luas ful whaafi ono se la wonus ful wono. Leo wha ingo tangata wa fiel koviti sfulu iwa talu ona pepesi le atono.
e whaasfulu afe whaaselau 5 tui whaopopo po le pusta, sa whaataunu uina i le asolulu, sa ta wala mtanga luenga, wasilia male iwas fulu pasene tangata Māori, ilunga atol ta isfululua tausanga le mātutua i le Hunt Valley, ua mai a umatu i pui, ma alpulenga whaafale ma ilona whale i le atunuu, ua ausia le atulanga. E se fulu afe tangata whaingaluenga le soifua malolo ina e au fia ila ato e sa ilia, ma whaafe so ta ina tangata e lata i ea a fia le COVID, whaata se ma ila ato e ngā lulua i whale sue, sa palo taina ia whaiala lato solo tite i le atunuu, au whaaso solo i bea ina matuape pese le Omicron, o le solo tite e mafua i le maula lalo lato titongi, e le tūlanga o lato ngā luenga, mai mana na ofo ia whaatutusa le whaingo i lato maisi tangata whainga luenga, e tutusa o lato to mai ia matata le soifua maloloina, pio na ta ol whaalaputupotonga tangata whainga luenga le malo le pisa a. O le amatanga o mati le ufa atulanga i le solo tite e moi tu lai luas fulmalfa, talo mai le 15 masina o whaia whiutanga inga, ai le maulava se tali wha amalia ina i le wha alaputupotonga. Sa pati ele minister fila wa inga Michael Wood, le pulenu o Lower Hutt, Campbell Barry, fa pe masuyo le mana whenua, mai taranaki whanui mga titoa, le mea lofo se ingo wha natura, i le polo ketio le awala le Eastern Bates Shared Path. O le anga luenga, o le afso ta i tangata iau mau le Eastern Bates, ma se awala savali fou, fa pe ma se awala e vilei wila, ma whawai fo ini tani ngalu malo losi i le Marine Drive. E se 15 miliona tala se tupe mai le malo vai ngā tupe whaanganga. Mō ngā luenga toi whaalileia mai le COVID-19, le sau whangāfo i ele waka ko tahi. Ma le pule ngānu o le Hutt, wa whaingoina le apolo keti, o le tupua horonuku. Mana whaamea alo whatu le ingoa e kura moeahu o te ati awa taranaki whanui. Ona ole tūlanga le mautono whianga i pia male atunu o COVID-19, o toi whaiei se whai unga le pule ngānu o porirua, e whaataatia e seile fuafuanga mō le tausanga atoa, lena pasi e tutongi ei paka o taavale, e se i tautu umamaina mō mua tūlanga whainga tau whianga i ei matangata o le ai, whaapea fo i mapisinisi, o se whautuanga sa fola si eina le tamaita i pule nu ani tapeika. E whaamalolo i mustaimi le tō mau, le tutongi ngā paka se i aulia le aso no mati lua awhi lua tolu. E whaapea sa langolango ina le pule ngā nuu, i se whanutanga le komiti o le te puna korero i le aso ananafi. E na o le to lua sui o le pule ngā nuu nati te e lea mata upo, na ta ue whaapea ni tupe o le ale atoa. E mawhai ona nono nisi tupe whaapopo e whaatumuai, a wanga aluenga whai ale pule ngā nuu. Wa whaalia Australia wa ioe matalia le ofo New Zealand au mai ai tangata sulfa i se lau 50 i le tausanga mai au se talia. Peita ina ta ue ni usila ui whaatala noanga o wha solo ai le ilonga lawa na taunu iai. Na ulua itu ina atu le ofo New Zealand le iwa tausanga utoa nai i le lua fisfulu tolu e talia i tangata sulufai. I olo ino fuanga ese au se talia. E tu samale fitsful tangata olo ia ino fuanga whaasala Australia. Ina ua ave isia mai ino fuanga ina tauwhia ia tuno i fafo. E tu ose lau male whaolo ia i pia i Papua New Guinea. Male tu ose lau se fululua ina auru. E tu afe se lau fitsful malfa ila tau na ave ina i Australia motonga fitinga. Na tawe Meg Durandi o le whaalapatupotonga le Amnesty International New Zealand. Wo oile taimi o wata tauna whaatino i whainga malo Australia ma New Zealand lea ngā yoinga. Na sauno le minister whamlanga inga New Zealand Chris Whaafoi, sa whai whaatanoanga ma Australia i nei masina utuana ia to peitai ele i taunu ulawa le tūlanga i tatau ana o iai, o lo i e lava niso vaenga tatau o na whaatūlanga mua. I ta alonga, o se mitanga moleli i whaate ale Black Caps a New Zealand Matt Henry, lona au sio se matati a Sir Richard Hadley o New Zealand, i pe fitu i olo i le luas fultolu ai, i le taalonga whaitaulia mua ma Afrika i saute, leo lo wha solo i kalai e stete. E le masano le wha mua Henry, i le whaatulanga ngama le tofingo le awa le Black Caps a New Zealand. Ma o lana taalonga whaitaulia mua le talu mai le walu masina o tua nai, sa iei Sir Richard i le malai le taimio le taalonga. Na ta ua Henry, o se langona whaapitoa le ausi o le tūlanga, ua tutu saima sa tangata i longa le kirikiti a New Zealand. E mai ala so mua ua maue New Zealand ni ai se lau se fuluono, ai tolu ana pē.
O whaamalolo le awa le Western Force la la tau loka o sita leki te mani. O nei le o whaiani o na tui pui pui mol COVID-19 e tu sai ma se mali lienga. Ia mulmulta ia i tu la whono al malo Australia mo tui pui pui. E le i whaiani o na tui pui pui. Ona atunga lunga i tu langa taulu soifua malolo ina. Peita ile mwhiona talialan taulu sanga. E le whaiaini o na tui. Ini tu unga whaapitoa taulu soifua malolo ina. Ida ia mawhaiona taalo ta amilisango le lakapi Super Pacific o nei tau sanga. Le amatai nei le afiafia nā nei. Na whaali e te mani. O se whaiunga whainga tā tele. Mai le o le tūlanga le na mana o whaamotai lana lakapi Australia peitai. Na te whaafetai le avanoa saia o fuina le tōnginga lakapi le Force. Ma ave fo ilana whaamnianga mo le aulu ta amilisanga olo manei. Tala whauia ma le si ufonga le laumoa mo le nei vaenga o le tai ao. Whawhiwhianga mai la whepese le whetulima, ia al pese nao whaingone lu pese liva, taimi leo o luas 5 minute u te ene le iwa. O le whiawhiana nei le la amatali ele tabirisanga le supa laka pi Pasifika. O le whasolonga i o ta longa morisiri fia le tatu turu.
O le iwa whaalima le pōna nei taimi New Zealand a lea, iwa whaalima, ia po le toi 15 minuti le se fulu le pōna nei o le ata alo le Waratahs ma le Fiji and Drua. Ta longa le whai Australia. O le asto na ia tolu ta longa e whai ai. O le awhar whai le fiafio le ata alo le Chiefs ma le Highlanders. Ia o le fitu i le fiafio le ata alo le Ophelia Crusaders ma le au le Hurricanes. O le iwa whaalima le pō toi kwata i le se fulu o le Reds ma le Melbourne Rebels. Ia ma le talonga i le so sa o le ata aloai ia le Brumbies ma le Western Force. Le teimi le talonga leo le whae le fife le sa. Ia o le whaasolonga nao talonga leo lau ma le au o le Hurricanes, talonga le aso atai au. O Props, o ia whaasolo ma le Fulpeki, Jody Barrett, ia wingis fulfa Julian Savea, center Billy Proctor, second five o Peter Umanga Jensen, se fulu tasi Wes Guzen, o le se fulu o Ruben Love, numero iva Jamie Booth, numero valu Adi Savea kapteni, numero fitu o Du Pelesiski Riffi, o le ono Devin Flanders, ia o le oloka Justin Sangster ma James Blackwell, o Props o Tyrell Lomax ia Mabouri Rockete Stones ia malihuka al tama o Asafo o Mua. Whaleo leo o Jacob Devery, Xavier Numia, Ben May, Reed Prinsep o Braden Iose, Richard Judd, Jackson Cannon Bishop, ma Balin Sullivan. Ia la watoana tātou li tā longa i le asoa tai au. Fitu le afiafi o le afatau i ma le Crusaders. Ia lana winga o le la se e mai fo i tā longa e whau ina ato le tātou teimi i ingo vai aso. Ia, avatu tala forward nafi Sevelina ia le whengainga le usai ni le valu ina kapia New Zealand. Ia ma le company le Silver Lake. Whalia le manatu o le lile pulea ia po le lile Rob Nicol. O ia le o le pule o whalaputonga tamana kapia New Zealand. O ia ta waile le leo le tupe lea o le anga fatia i New Zealand o na pei ia tama ia le leita alu. Ia fiai Adi Savea, Borden Barrett, Malaysia wali uma le lisi te lea alana. Ina ia tau fia i tama matai ni New Zealand. E awane i o ia tunu i fafo e ta alo, ia ia nofo pe i nei. Ia o nai ta alonga na, mone nei taimi, ia luta pena malipolo kalami o tala la ulunga o le vai aso. Pele, pele, minoi, minoi.
Sili le sasala I tu e fa o Samoana e fa ato sinai o anganga ya te o e sumale te ine tau sala la ula fala wa avea talua o e sumale mana mea pe a fai ua elekea Tuai pea sia mea e ta fea La upua tau no fore nei tau Wai so se e sili ne la lelei Ma le fuaro sa mumu E te whaata pati ma e tuli usasu Ta la la la, ta la 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 A fio oe ae aluita Tu Yehova ilotava Tofa ina soifua Ta la la la, ta la 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 A fio oe ae aluita Tu Yehova ilotava Tofa ina soifua O te whatalofa atu molo o whaaloalo whafonga anga le tunu ni tai au whatalofa tu lau whainga luenga pa ia le tua tupu mai o le tatua tunu ia pa ia la silasi o lau whaafonga masani ale si ufongo lau mua Samoa Capital Radio Morningtoni ma lo lava soifua maumalangi ma watasi fo ima Savalina ia e nafa ma tatou talafou whaapea mle fionga ia lawano ati ilawa ia ai mata tano tai au ni nisi fo yo Paul Kalamel mole tatou le tio ne ia me se ia nisi au ili atu nisi o tala au laulunga le vaiaso talofa Savalina ia malo lava le soifua lau fionga masanga toi talofa atu fo ile au whaafonga nei tai au malo lava mo tatou tano nisi o tatou Paul Kalamel vaiaso nei sa o amata I tatou le tio ona whaia Paul Kalamel whaapeno e tamu whai ia mai e nisi o matanga ruenga po ofisa o se fo maloloina e whatatano atu longo tatou Paul Kalamel le sung mo le o amata o whatasi le masina o na maini pe to rua pe to tolu matanga ruenga le malo e whatatano atu ina ia mawhai o na whaamamlama atilia nisi o vaenga ia watu I talafou ia pe tamu whaamtala atu fo I matou tatou Paul Kalamel o le whaamoemoe maulunga lava ina ia le leile o tonga whaamaumaunga mai ala tu tonu ai o lo pulea ma vaianga ruenga le malo e tam whai ama to e watu I whaamtalanga e ala tu talafou ia ai sili lava le me sili tauna mai la to e tala no sao na iloa I fo ila ia po ai tangata e mawhai ona tau vili ia pe afia mol so swani ai mise lava la ilalo le COVID I le temine ia o le Paul Kalamel la lena whai ananafi sa whatala no istasi o nanga a soifua maloloina o le sunga ia Dr. Alvin Misi Kulena
ia o le GP po le Clinical Director o le Eastern Bays Health Center i Kilburn. Ia pia o le whaapula mai u wha o wafana fi matanoanga ma Dr. Alvin. Te mi umatanoa lanu mai e tau. Au o tele lai te iftanoa to e wha Samoa mai. Ia mana ia la tanoanga lei fo wha Samoa le sunga ia o lona tina o le Samoa. Ia lona tama i o se o niwe. Ia lai mana i lawala lai mana malama ngan Samoa. Lona winga. Mo tātou la ia la talata i Kilburn. Yo le au nanga le te mwhai ona tō wofo ia e wa ai fō ma i mwhai ona tala noa atu i linga ngana. O le tanoanga lama Dr. Michi Kulena nafi. Ia na wha malama mai ia vaenga wa ai e la tō so soania i tātou ia maua i le ngase po le Omicron po vaenga wa pena mrisu engo test mamena. Ia maana ia na watu numero le o le tolu walu fitu iwa fitu lima walu. Tolu walu fitu, iwa fitu lima walu. O le numela na la to practice. I le lusu tasi Mahora Street. O tene la bainga na tatanoa nafi al meta ua len wha manmlama mai. O tai au, o le aso tō na i sfulu iwa Februari, amata mai se fulu, e whaiele la to Pacific Vaccination Clinic. Ia potuinga fo i o le first dose, second dose, o le booster. Ia a mese fo i e whanau le vāo le lima, ma le sfultasi lalo ma sulu tausanga. Ia o le sina vaenga i tono Kilburn i Wellingtoni. E mawhai ona e sua tu, e mawhai lau tui, avel whanau whai o la tau tui. Ia ina ia pui pui e ia o tōng tātou uma. A tō leo le tūlang mauna ia na pe o le au amata tātou wa vai fo o tala maari e le maaloni se o tapu masai ana ia. A wale o el tel tununga. O to tele lava tātou New Zealand o wale iwa 10% le o whai atu i mo le lua. Ia le wanga e atfo ia ia booster e tu ia lona tolu. Ia tamu whai tātou o awa pe o uma ia o tu ia lua. Ia whamon mo le tamu whai anga i nofuanga ia po le lau GP. Po whea al mea o New Zealand e mo mele tātou po kalamene. Ina ia whai atu i pui pui oe, pui pui lau a inga ia ma tātou uma. Ia pe o le vaenga la na mani le tatanoa tu ma Dr. Elvina Nafi. O le si vaenga lea mo o le vaenga o le mtanga venga na whatanoa na umai al tanoanga lea. Ia o le sunga yanga ngau Annandale Stone. O ia o le Regional Commissioner i le mtanga venga lea o le MST. O le vaenga fo le leva ia tupe ia so soani e tātou ia ima le au nanga le mo benefiti. A lo whapitola tanoanga nafi. Mo so soni fo i lantou i tangata o lo maua i le mo afianga o le ngase le pisini New Zealand le COVID. A le se le lava tangolima fo tūlanga o Seleni po le lava le taumafa o ngalwenga mo le molo ngalwenga. I o le sina vaenga na wha mawhal tanoanga. E mawhai o na fsosoni i lantou. O le tolu lale au whangaluanga le whatanoa nafi. O ngā ngau Annandale, ia ma le sunga ia Eddie Whale Tutulu. O le sunga ia Eddie, o le Regional Commissioner Advisor, Social Development and Community Engagement. I lono winga o ie whautua ia ngā ngau. Ia la tō fo i vaenga o ni pōwhanga o ngā winga. Ia ma le lato Operational Manager, po le pule le vai uma ngā winga la tō i lalo wa inga ngā ngau. Ia o Nan Preet, Daliwell, ia o ia la e tasi fo i sa whaimwha soa mai mtanga i le ta upu e whautonua ma tangata i e tanoanga nafi. Ia na mana ia la tanoanga e whaamamlama i le tele o nisi o vaenga o lo whiangai malato. E le na o le benefiti o lo o ngafa malato. E wa ia malato to i ngaf so soani e mo mia e o tatou tangata. E le ngata le temine o le COVID. A o isi fo i toa i ngā whale tonu o lo a fiai o e po le tupe, po lalo se mea e maftia. E fesili. Mana i al tal no wa a tali mai le ai, al me sili na o fesili ai, ia e whoninga tu whiolinga mal tanoanga nafi. E tele au mea mwhai ona la tō whaia. Whateita inga la, e se furu whaia ngā luenga la ia la tō ta o connecta. Ata milo solo. O tangata nei, e te tala noa iei.
Ale na saula ia lo tatano ma oe po to ainga pe o me ia le fie mawal ma to ainga lo fa le tonu ai mato. Ia na no fololo tangata na fai unga. E ia la me ta o le discretionary fund. Tu sa wa avela na ipa ke ti fa ia na fufuanga me talfenga i te mi fiu tanga ia malu le atunu. Ia ona fa tala no lo le vaenga na ma fa ia la to le tonu. Na ila fasiri fa pe fa fe pa i termine ia o moalolonga luenga ma onga fo i fai mai fale. Ia na fasina na pa ila matuta noanga tulanga folio le mental health fo tangata. Umi fo ina novo tangata loka fa tasi fale ia na le fo wala o tu lesi wa si lungo le leo ia matili ia na tau fo ni awala fo le fa to file mu ai. Ia ale si tu pe fa ta wo se pele si tu pe fa ta wo se o kulele pese ma fa to file mu ai fo. Ia ole si la vaenga na la fisiri pa fa fetu langa le ukulele. Ia ai fa mai fa ta ule fa i me fa penal so ni ai. Ia maria fo le wa fa ma tu tato por kalame. Fisiri stasi ava pe nai fie mo vaenga ia maniele bala au ia. Ole numero la lena mai na fio le oval se lau 5 iva o iva. Oval se lau 5 iva o iva. Ai mo wa lava ye maniele tan no en faile ia. E se connecta e lata mele o te ia. E sau matu tartan noa. Ina fa mamrama male o tu langa fa le tonu o lo ye o to pe pangatia ye o to tan wole fa mai. Awa afa pe o la wolo pisinisi le wa afia. Te le afa le tonu le ainga. Afa pe o le mfai fo ni fanga benga ne silanga le fa situi. Ye te le ala afianga. Tu langa uma fa penal fa na. Te tanu le ye ma fisidia. O le sila vaenga na batul tato po kala me tu sai mal fa tan longa tu fo o le malu fo le tunu utayo. Po ani to inga fa fita oli po me o tu la i mai e ono mo fie mo so so. Ya ai ta wale potalu. Ai mesia ya ainga ye pe fa pe isolate. O le tele o tato e tasi level fale ese. A isolate la tangat o fer me anga ye. O fele ya fio lolo ainga le fio lolo le garage atono me fai ona isolate pe no fo ese ai fa no fo ese estasi. Ia ainga la le ai roinga fai nga ta tele le tu langa na i pe fa fio na isolate tonu fale. O mata upo fa pena e au ngā fo le tala noa i le mtanga ruenga fai. O leo fa tonu tanga tele isolate. E le hofi umama tolu fale le nek. Ia ne so ele la tole me isolate le tangata. Ia a fa pe yesi no fuanga o le pe o no fa te ta ingo se si fale a fo le mfai o no fo spole falta vale. Ia mfai na fai ia mai la se portalu. Ia ona fa ngale na matule o fisina na via fa mai ngau. O le tei mua le o fisini mai se sini ta upula. Ia la fai la tonga luenga fa mai ta o tele fisini. A tono le si vaenga le anga i fo e la to. Na mo le mato talta nova pe. Lo ingo le si me zo ai ia mai ma se portable shower. Awa o me umana mo me a tono e vava ai fo e le anga i luma. Ia me fai ngo fie fo ia fa sanga so longo nga luenga e le fai le malo le fa mai fa no fo siel tanga ai le fai na fai wai le lava ia portable fale ma fo ma no fo ma fale ese ma fai ia tu langa ia. Ia pe o vaenga ia o watu nei a ngā fo i mo o tō numero na to e watu o le oval se lau 5 iva o iva a o Dr. Elvin i le lato Eastern Base Health Center o le tolu walu fitu iva fitu 5 walu sa ofisilia Dr. Elvin po o lava se awa noa mo nisi le stala toi e anga i e toi e fo i mo la tō tōng fiting fa fo mai ma siaki. Whambai o lo yeile awa noa. Ia, mana i o tātou tangata Samoan Pasifika. O he lango les fo i o nanga stasio alo Samoa. Mani we. Ia e a fo i. Mai o whatu penga o mene o health service. E fua i a tangata i e le stala iai. A whapela e o tātou to tele le stala i o nāro e fo le lunga le malo si angol na fo i pisinisi wa le la whatu penga le malo e fua. Ile a whai o tangata lai le stalai. Ia tato i palang. Ia na ave umele palang i tupe. Ia lai tau struck o la fo i tato au nanga a whafo mai e le whai tonu o Wellington nei.
Solo atu a le fai e fo i ma le tuinga le tai au. O i nei porurua. E le tuinga le fufu e fai i le Ecclesia Assembly of God. I nei porurua. Tuatusi fast food tolu casa Christian. Ia mole mo tatou i nei lawa i porurua ma nutua oi. A fa pe wa uma failo tui mua le faile tui lungo lua o le si ava noa lea. A pe uma tui e lua le faile poster le si fo i ava noa lea. Mo le tupulanga talavou. Ia a mai fa tasia ma tua ma muli maita maiti lima tausanga anga i lalo me sulua. A fa i o le awala le mfai o le fai ngofio on tatou feo ai ma tatou hola fa tasi ma le vairusi le wa pensi ele lalo lang. A pe ale o le fulu masani. E ia tangata la via le fulu. Awa le to tele tangata maliliu wa le wa tele pui le o fa ngata tatou yaso nei. Ele pe o aso la e to te le ama to iti ngā ina. Fola solo le whalema ia aso nei. Ia o fio lolo a wa le o ia vai nei e. Whapena tonu ala leo ngā o le vai le tu e ni tātou. Ina ia whai tia ele tātou ma a fianga. Pea mō tātou a ele o le amina COVID suru iwa. Ia po nei si suinga i ele Delta ma le Omicron leo a pesi nei i tono o tātou atinu. Tavalina, mea la, se e tu iau e? Alo, whaftai, e mantua fo e pia malfase laula wha ingo, whale fo ia, whale talavai, ia, o lo mwhai ona, tu ina tua wha atino ia, tu i pui o le COVID, so se vai ngole atunu. Na winga, whai ona mawile a vanua e anga iai. Nga tonu a. Wawa ia, mea ne te nofo e te alalai oi. Wawa i po a ia, talano lau chipi. Ana tala no se o te masani e fe na te alu failo tui o le fo mai na te ai o to ye le se fo mai ta mo fa ia va ai tato Pacific Service pela o nanga ye fa nei tui nga ye fa ile e kalesia le tai o le meta o le il malole ne ye tui u ma tato e le fie lo pe te le o sanga tonu o pepa ma tau lia fo yo si le sanga tonu pepa le tau fa ia wala fa ye al meta o ina ye pui o I te ua e le poi popole te le pepa e ngase mai ti ngā ina ia. Al mea nā pe a tau whamanino mai fo ia pito lungo i stano. E le o wa aila tau pe whape I mailo no fo New Zealand. Tasi al mea lai tau whaila tau i tu I matangata. I le whasolonga le whai nei. Ia nā e maua mai e whase lau I no whanga i e whai ei tu ia. Ia, ma wai po whiare wa le. E whataua fo I le maa lo le whai umol vaso nei. O le booster o le big boost o le lato whaapunga la leo tau ai. Ina ia tātou wo umai whaitu I wawe ina tele le tātou numera ma ato le numera. Na whai ngō fia lo le malo whaapea mai. Ne to ye se mandate o le me tonu ana lewe vese tonu pale mene moi o le whaasao te lo mene. Ia a mai a lo le vaenga le ia te tala lo whaita lia leo tangata. Lona winga la I lato le titi a iere whai ni tui. Ia. Te de loa a blale me tupu nei tangata ia on mena la o I wale musula tu e fese tu pui. Sa ala winga msang le big post le fa wauli fa unga va sonne no winga. Ole mane va tu pe limas fulu afe fast ful montu pu afe tangata fa la tu posta ile aso. Ia ai lava nei tangata le pe afe montu pu la to fa ile tu mo mua na fa ile tu lo na lua. Na tonua se matauria foi pol masina October le na faile big vax le na fa solo le silato super vax ya le usa ole le big boost ya tu sa le wa mai na I dunga ta to tu umtanga te na ia va ve on ta to foi le se fe mai ta to mai fa mai e tu puni a me se ono le u fa solo ina to tele atanga ta pe fo na filena a felima se lau on tupu tangata fōu na whaamaonia mai virus. Ana whapela leo uma tangata e whai e siaki. Ia le lo pe, e sili atu whai numera. Nei lo whai numera ia. Sa o le tūlanga na iei, lewa amata na pe on tatanoa I nei vai aso tōna o lewa popole ni usi la o le taimi so e tai pe ale o tato Australia, to I ngā numera la ta umai Australia mo le Omicron. Ia o le sa tau mwhai a tātou nei New Zealand tau fia le ulu whale mai o le virusi le po le swinga le o le COVID.
i New Zealand. Ia pe tai. Na le sao mai le tasi a le vaila le pipisi wa le mena na pole. Va fetele na pisi e tatou. Ia le la o mo ya tatou. Ia te tununga ni si fo le au fai tō whae le tan no me mta upu ni. E le o maua uma le tō tele o tangata. O le pisia. E le te tununga isi e tō tele atu tatou le o pisia. E lo le numero le mai lunga le o wha maunga. Le lai tau whai le malo e whamai, o e whai tau siaki, se wa ai po oile se i tau loa vaenga o New Zealand, ai whai e tong fiti. E awala mai lai pe whaapunga ia isolate, a wha pe siaki loa ai positive, ia ne o whaatunga, awa whaamumole au tue whia loa, i male PC atua i minister ngata. Ia o le mena le tau ana wai tātou, o le whaalawe le me le tau wa ai atu. O isi fefe o vai siaki te ua baua ia na nofo le fale pe fa nofo sia. Ia wa a fa pe o lai na nofo male ainga, fa nofo sia umalo male ainga. Mo tatou lai tatou ngaluenga. Ai te ua maua o ia fa nofo sia o e mal tau ainga, fa pena po tatou umu. E o le rola pe fa ven tatou fa salau. Ia. Ia wala o matala noa tatou le tio nei la le fai anta fai pe fai fa wau ngaluenga. Pa wai te utua ti ngai no mata tō nem whai le tau tala. Ia nā alua le nā tatou app. Nā lore lo i pīt ma le app e tata no mea le whale pol mua ia o le mea nem whai o le whai. Le awa o mawhon whaatalata no tatou ofisa po le tūlanga. Ta pina mātou i vaenga ia o le me tupu pe a tupu le whai pe a tupu le mele. Ia awal po le la ye tato officer fo sa mo fa oso mo ina si fa sa longa pe mai mo la fa ngalwe ya mai fo sa mo ya la watu mai ni mo ile na toi fia pa ia ile vainga sa sa no ile talonga male fo mai la sonna no la te lua tala no ai wala o stasi fo yo tato tanga fa no longo staso tama o yele mama fa mena te lua tu lava le clinic pol fan mai le ale au nanga asi fo mai le mai ia ai ele olan fo mai nei esele me masalo la sa vali ia se asoi va ai fo ipea ia a fo em faiana transfer pe fa wi mai au fa mau la fo mai la pe fien ma nei na la tala tete ma nei pe ia tata no fo te mo fa no fa pe na po klame tu nai o le Pacific Health Service Plus le nei o le sina una ngale sa tata no o i tangata te tonu o si tato o masani al fo mai ne roi po palangi po le ai afa pe lo ye se ava no pe tela te o nanga ni ia tam fale o pongi so so ni e fo yo e ne ngate langolango ai so so ni a o tu lango ia mi sen ngana wala me fai ona tata no mai ia fo Alvin Dr. Alvin ngan samo fai ngo fi fo fa matala ia ya ngolo ngase pa elo vai ia alfa tu penga o nanga ni e whalangolango ili numera o tangata ili stala. A whapela le stala le awhi o tangata ili unanga palangi. E o palangi nai benefiti tupe. Ai a whape e o uma e se lesi awhana e o langolango i se o unanga Pasifika. Ia ona whio lolo le tupe ave whai e. Ia mam whai e whoina wha tupe se si ngalwenga po se si fo mai po hailawa se tangata. Ia ona tele to tele ale o tatou a unanga Pasifika vai tatou mana ia te ia au le vaenga le pe ona failo fo e mo le ua pasia ile matali ina pule nganu o pole lua la atoi tol po mo se tau sanga a tole tol po fai yo stong yo pa ka tava le sa tata no le asolente o le asolente ansa le solo ene sa tala no ai pol va so tu fatala no ile pole no po ia ni te peika. Ia sa tala noe o mana pasia le lato fono le pule nganu. O le whaia paka matatongi a paka i tono le CTB le a fo le lato senta e whaia whataunga. Ia e whamai to tele atanga to polo le fifi a mese lau whai pisinisi. Ai lua sui o le pule nganu i la tele Italia o sui o alo Samoa o Pasifika i le Eastern Wall. Ia ai uto e faise fono taluai. Fa tulo le pule nu. E te tau ona ta ofi fa le fa moi le. Langa leva ia tu ele tala fia ngai mo le taimi nei ile fa ma ile pesi ia tu fa tu tanga te ia mai tu pe ala e o tanga te tau
Ia pe o le tūlanga na leo ei. Ia mo tō lai pōrua. Ia lewa mai ana Philip press release al pūlenga anu. O umana pāsia o la le wha o le wha mui mui. Lea la o fia ia pe au whai pisinisi. Wa le la iloa. Ia e tō te la tanga te watu pe whai wha taunga wai le tōngi ia pe ala tu e paka. O sa il te tununga la whai pisinisi. E tu tongi lo paka. Fiu to vai sa o le inisi o te wha tau. E na laki ale o ta mai dairies ien me la ta la te tanga te savali vali e ma. Ia ele si te to e roi tai. Ia ale la o tafa foi le to fare fina ngalo le pulenga no. Ia o le la to e ta tiel mata o puse e stemi. Ia ai tanga i voi o e se vali. O le tau sanga nei. O le masina oktopo e foi le parota. Oi. E te tau ana whai fō tonu a menei. A ole whai el teimi tonu ale, o le toa artanga te whai e tonu wapene el teimi ni. A wai e uma ele si se palota i. Na, wala vea to o mati le lua whelua tolu na e beo e tawanga i ele teimi whaatulanga i nea. E uma nei. O uma le palota tapsanga. O mea tonu ale a o whai lani teimi whai le palota. O le whesilia o tō whai tangata ia mai. E si i lunga le tau o le pakape whai pele. E wai nā te tonu e leai mo se whatu i oe. E tu e lepe whatu me leai, e le toi whai al mea nā. A wai roi le se palota i. Nā. Ia, mana ia sina wha mama a venga. Le tātou te whaasalaua i a vaenga fo i al pūlenga o whaasalaunga al whaatulanga o pole BSA. Ia beo le mātau atu e sa o lava lātou whaasesilanga i. Ia lātou ia a whaamtalanga se, mata ita ina se ai. Tangata e mese lava lao le COVID-19 fuluiva. Pefo na ia TV ia lātou whaasalaunga i pe uasolia ia a inga ma whaatulanga ngā vaenga o whaasalaunga. Honi, a tonu o umatatano fo ili sunga atu fo il vaenga le wai pe ulea muli ta i tātou inisi o Paul Kalame e whaasese ai tangata. Mo le misinformation. Ia o lea lau o mafo ina au ili idi me wawa ai le fo ile Broadcasting Standards Authority. O le tino leo le māloa e wawa aia ma leo ia tua ngā Paul Kalame e watu ilunga o le tio o televise ia ma social media i New Zealand. E la whaasala le company le ila to Paul Kalame o le Paul Kalame lotu o le Daystar program sa whai e le ungali o le ta māloa malon tōru o Marcus ia ma Johnny Lane o le tosu tasi o kusulua o luo tasi. Sa whai le Paul Kalame ma whaatala noa ia ele ngase le vesi laulang. Ia ma pe e whai e la tōtala ele se mea moni ma ia si whaapunga na muli ane whaapea. Se o mea ele ole pole se ana to inga tala fu e whaasase ia i tatunungo nisi. O le whaalawe e tō tele ala tangata na e mata i le channel ia. Ia matali tōno e whaapea o le Paul Kalame lotu. Lo inga e sao mea lai whi mai ai. Matau lia foi tuspa e mo meu profeta se la ta o. E taunta to tonu foi tūlanga na o isi leo mai tau whaasase tangata. O le meu teo foi o lea na tato vai umai muli mau i tangata na mali liu ina ua e mai wha mai le lua filosofu. To tele na amata mai o Italia, to tele tangata na mali liu a e Amerika o Britania. A leo ni tangata i lunga wa mai lia. Ia ma se se tuai malesi lo inga matua e se alo wha longa malau talitunu. Io le lau wha mauni e wha msinonga o le susuenga le PSA le na whai. Io wha salai o te talitonu. E una sui le wha salanga o le mele iei, a wana le 5 se lau tala. Nai titi. No winga, e le pelo, e le popole ala le tangata foile le whai tala se alua e a 5 se lau nei, ai to tele tangata la lango lango ma abe ito nisi. Ia pela whai, a wat fo le tala se niva ia so ia mo mele si tos fulu afe. A whaasala mai awe 5 se lau ia e toi whai fo. Ia o lea la o tūlanga na lea o iai le whaasala le PSA, o le PSA. Ia mai whaamauni e le muni whaamtalanga na mai. Mo o tōla lai fia Paul Kalame lea. Ia wawai to toa i Paul Kalame whaapene i pese me te tau ona e alu e pia mai se iti ai pe me tau ona FCC di mai e whai tau fo i si toa i ngā whaamomonga.
ina ia lava i lo mau. O le saita le māloa, so se māloa laulangi, tūlanga so i fō māloa loina, tūlanga o aonga, o me o lo tala no i mole le lei o tangata lau tele le tunu. O ina e te mo i wha maumonga. A e alula e tele tonu to inga tangata ia. Ia o le lopo le ale, o le whai tato la fonga le māloa, le te whainga ruengai. To i tausi o le māloa, le te tautuai. A e alu e whaalongolongo tangata i le mo se lato sao le tunu. Ma se i tia. O le se te le na. Ja, ai se i vai foi se i to ta ma speciale i ona wato lo le vanga lo lo tato po kalami. Ia, te whatalofa tu whawhonga le tunu. O le sa taltanoa tu ne le tūlanga le tiu o le TV le na te whaasese e to te leo tangata le pōkalame. A leo te mantua o le sunga e tu fosa taltanoa fo mta upule ina wa e mai. E peia o le sa nei wana ngase ele whaife au le COVID. Ma nei fo o le matwhatase mtu fo le tato pot whasalau. Ia e watu se mai sa nei e fo i whaamitalanga le tūlanga nei e ile nei ili poti le teimi le tu fo e. Aftai, tanga. Peu te mana tua te mile na o whairoi na ia le whaifi au lea Marcus Lamb le ua maliu. Na maua le whaama, le COVID-19, na maliua ia. O sa le whairoa tu tai au, nari te leo le awhia ngā le tangata le mai, ma le talasi se e kiliva ma maua. Ia tatat no le tai au na FC di mai te au po ua whaamaunia, ua whaamaunia. Ia a le lau o rua talanoa nei le whasalanga le PSA. O le tangata mata po le audience le TV le lalolangi, Daystar. Fitu se lau miliona tangata e mata Daystar le langi ato. Ingo tō tele nana whaase uma le tala le na lotu. Ia, no ingo le tūlanga na langi. Ada o le start mata le se. I le tele o. Mena le whanau le Samoa Capital Radio. E wai sa o whamtalanga e watu e re. Lei a tonu, wai la le tō tele, awha pe fitu se lau miliona tangata e whanau longo i. Ai se ti le tō tele na istangata. O la tō fo la ia le te tonu. E le musu e whaitu. Ia lela o mo fa maunia o maliu le fai au e o le fo ina mo nei wana to wa lu le fale tua ma va elo ma ta tangata e no atu fai le interview mo fai au ma mai la to mau se e ma tau o le fidelity na o mo liu lo to ro tau fa se o ni tangata e o mena mo a ta ia to ta to pongsa mo ini mata muli ia man wa to a palasia to le lo to lo lava e o mena o ye ai tau nsato wa so e atidi fai tau e tele asi me fai ana e fai e pui e o malo ainga ai langa le fai ato le tala va velon tato talia e tau e fai lo sau su enga pe muni fa feo le fa mai malo fa mai fo mai ale fo fa mai ni tangat ia wa fia mafia o le fo e mai scientisimo professor tata no tu il fa mai fa maunia ia le i tangata e o muli ia le la o fano le ni so i fo o sinei
Ono COVID. COVID. Ia an tan tonu mal failu ni tu. Ia tonu fa penei o lai fail po kala me ai tan no tu ngam ta upu wala tan no me le. Mo ile o fitselau lenta o to fitselau miliona a fa ta la tanga tale mai moe e foai. Mo ele fitselau miliona ana lima se la ta. Sala ni sila le fa o tau na miliona le sala. Na ole. Ia ole si vaenga af masanga pe yo fa matalang fo ile fa imala fo mai mo silfia tato leitio. Po tanga ta fo ile fa sala ile ole tai mo mo le fa sala fo ile le sta ia o ia inga fo I fangotanga ile sami ma tonu va pe. Ma nei fo wa ile o fa va tato ia mo ile ni si to tele ni la to va fangota tele fo ile. Ma nei fo mo silfia le pui ngal maloni usilo si o manga I tulanga o fangotanga me fa pe. E iei foi tato telefo te mi tona I sabe vesi ale le malo fai tionga. E iei ai la to unga mai inga e tau na I me po e te lungo wa whanguta. O le mafuanga ina ia po e ai mai loa ia ngā yoinga le fai wa iei lungo wa. Awa o isi taimi e a fo ia fia I ma manfele lei. O ia le te tau ona lawe vea I ai mo whaatasi mai upenga ma fo ia ma le toso lungo wa. Ia ona whaile le tūlanga nai whaia ia mo camera ia malesi la tutunga. E alua mestanga te tau le observer. O le ministry o le primary industry. O la tau fo ina so ani I le mta upulea. Alu le wa whangot e te tau na e se observer ia lupa wa pere e se camera musu whaunga ia. E la le mele le o mai I le tūlanga lea. E le tangata ni na whaasala fo I mua. Alu fai ngā fai wa whangota. E le se observer. Na sau loa le e tau mai lea whai o nei ana maua. E le tau o mai pe fie nei an toi tia ai. Pe fie ni manu where lei na lawe vea ai. Pe fie fo ini si manu fo I e le te tau o na maua le upenga lea. I e le se me whaasala mua lea. Ai toi maua fo I talu ai. Alu fo le e na whaatonu ina la ia. Awe sangata e wa ia le to te o whaatas. Ia e alua whaile whaia fo I mai loa. Ia po e vai loa le matanga luenga. Awe umala I o nei an sau maia o la tau whaatau. Mai le tupe awe I le ofisiole. O la tau e whaia la tau ngai luenga. Ai whaasala tangata lea ese malai sini. Lona winga o le sona mai I. O lo ia inga luenga o lo whaia pui si o manga New Zealand. Awa a le whaia le pui nga ia e o ana whaiti tia ia. E mai mau I fuani si o me fo I whaonga tātou soi fuang. Ona o le tau puleo ni si lato ngaluenga whai. Ia lena whaasala mo ia Februari o tau sanga lena te suli mafi. Ona tūlanga lava lea. Ia ale fo I lau to e whaasala ni le lope e senila to I whaingota. O le isi mea whaale tonu I fo ile ngai o ingan tangata lea. Ona ile si malanga le fo ile e la uia. Lana o le whangotanga. Ai sa le anga le pusa isa fo ile te wai ai le taingal mala. E te tauna wawe whai isa ngā luenga. Ona o I ai e tu ai ma whingo tol sami po an. Ia tātou te le loa I ai po o se tūlanga saunga le mumole soi po malolo ina tau mafa. Wala e. Whauringa mai tuenga fo ile le tau pule a le whaingolo na iso I fuang. O le tau lau I ai na mo mai lan whanukanga na avenei. E ono sufa felo se lau ono sufa tala. O e vai le tau a to le ia o nā teimi uma na luso e mei ia. Ia mai maute. Ai anan ma avise si alu e pata I tūma vai lelan ngai nui. Ia atono lau mo whatau na ia to e molan tu. Na. Ia le ngate whaasala. Tongit sa. Ia ai to e lusi atole. Ne uta le ni sau mui. Ia te le la sala. Yo e. Wa ave malva. Ia ato ne fai foi ma onga mo ni so I fai whangota e le vese observer. Ia baba ese observer le te lota te noa pe tata te musika e fai la oi matau. Ia o le si vaenga masanga pe o le tai fono fo le na tofia le National Pacific Radio Trust. Ia le ua filfilia ia. Atonu e mane fo le vatua o nei sia I o taptanga te Pacifico le fa so le va ia nga luenga le o le National Pacific Trust o la toe va ia le 531
ma le New FM nei ele Pacific Media Network o le ala e va ia tu sa ele sunga ia tiu malu Peter Fafiu ia fa lo e fa to luna ma tu tal no fo i tatu ngal we ngal va fo i fa sala la sa o mai fo tatu officer nei ia ale la wa sui nei ia wa umalo le yete ia sunga le ia tiu malu ia le wa sui ia ti ia sai le sai moni le o sai sa fanga luenga fo i lunga o le Ministry of Pacific Affairs ia so la le suele ngol Pacific Peoples la ua whaatasi maholona lui le wa lua matatou o lona la sa e fo ina le ufaila ne pisinisi o le Catalyst Pacific e o lona matatou o le va ir kon kalate fo le so fo maloloina o le mela le o yene o sai o le o te fono a holona o le vo fili lunga le poa le Pacific Media Network ya se va fo po la o sa o fo i le tiolia awai o lai tau whaila tau e whawhiwhi o mo whamari o mo le tau tele pe se fulu e nganganda se leilunga le tiolea e tau whaso i teimi a tato uma Pasifika pena i tato uma sani to ono le ina i tonga toke lau tu walu fiti o voi a Rarotonga ia maniwe ia ai au lunga yo e ei foi maisi motu al Pasifika Solomona ki pati ma Vanuatu, lona winga. E se furu ngangana, e fitu aso vai aso a. Ele maua se nuu se fitu se aso stasi wa o le vai ei. Ia mal telefo le taimi o le tiolea il taia, o le alu ngana wha Peritania. Te mantuale fono no e mumoe o kilania, te usau le si ofa mai. Sanga o le fia whelo ele mato tai fono lo sunga vat mo le. Ia maolo na ofa ile lunch. Tala no mai lo fa mai sanga si mana e pata tonga lu fatas o fat mana ya mai la se me fai ma to me fai ta tonga lu fatas fa tu mai nei tu la na se fa to ma to po kala mel po le so lo le sai ya fai lo la e le si o mana ya pa fai ngo fia le me na o ya sanga aveni tu la se lu fa to la to no po le so lu ya o mai ta to mo le ono tu la al po le stofia le po le so lu langa le mfai ona so ni mai pole so lo ale sona on meno wa ye tono lo officiale e lo intia no wa ye mistanga to fatu lo le telefon me intia i fai yo le intia va ye la to tupe o le si intia fai le marketing o le tio fatu la media mistanga to Pacifica fai nga lo na to tele Pacifica la vo e lo va ye tu e lo vo o market e pe al termine vole to e se intia al pe Polo fautuanga na ve. Ale uma le ia wa to le wa nga ia o to inga tangata ia wa le vo sai lungo le ministry. Ola ua fo sai e tono le taimile na fa tala no ele fa tula le faingo le fa vaingo le tiolia. Ina ia mo wa sia va no e vatu ia fe uma a fo ia tato i ngana Pacifica. Le sila utala na fa ia le sona ia muli ne si fo tai. O le ale me tele le taimi alu le teo Pacifica i ngana wha Peritania. O leo te vai e tual meta i sawa le ono tae o sawa e ono le fiafi. Ngana wha Peritania. So a vai mai rola i o moto Pacifica i ngana. I po a. Le voi la sa i tato. Ono mai le fiafi i tau le ono le sfululu le po le stofi. O le fautuanga lana whai e. La mele ave i a mata mai se fulu tau. Ava peto te mana o ave pele si taimi le ngana Peritania. Saula tau leo no tau sfu i tai au o maloa. Whaasolo solo mai lola i ngana Pacifica. Ia lava i taimi o ngana Pacifica. Ia leo vai tu leo amata ele tolu. Ia leo amata mai. Ai le tu mo sfulu tai au. Ai le tele ai si le tiola. Ia ngana sa pala. Ele se me tau pole vole ngana. Yo halong whanau fo i tātou. Au ia o ngā whina nui al te lo taimi au. Au i. Sa tawana le ngana Pacifica ia lava ia taimi o ngana Pacifica. O le nau ia a ma whaatou mau ngana Pacifica. Ai o whena nui ia. Ia tole mea le a tidi ia ana tuaina. Nei mea le tau sisi ata to i tā maule ngana Samoa. La vo i whai le radio Samoa o Kilani. Ia mana i po kalami ngana Samoa le wha o ngā vo i taimi i po le tio. A le PMN ia manisi.
ia pe o le mena le fai o le fo ia fi wata to istemi una ia to le fe na nui umata miti ia le atam fai mena la ke ia ai ngai nga ile lotu mai ia tato lotu ia fai ngana Samoa ia mai singana ia tau tama wai pele ngana a tonu e kalesia mala tonga luenga ia fai ma nga mata o le ala ina mo tato Samoa o le ngana tolu le pito sili ona fa nga tanga teni New Zealand to tele tanga te tau talai awa ana le ia tato le tio malotu ia fai le ngana le ia te le alfa le tonu tato o ta wol vai ngale pe fola ne tu tano nga nafi masuia safas a mail MST ile ta wol fo isa ta sanga in tanga tai fo ina tau talai na le ngana fe ngo fiona fai lo ato le fe a pe o vai nga pe na pe ole me na ta wol vai ngale tano e msa tinga alfa me ole fi o lolo le simbali o tanga e ia tai mi atala no simta e le lama tele lo mala me ngana ma upu e fa nga me na ta wa tata no ale posisia ta no nga te masani e ia upu fa ngo fien ta no ai fa ngo fie fo ne mala simta ai le lo le channel mo lo le upare fo e talking past each other la te tala no mai e se alo fa winga ngolo tala no vo e se vo na mo le e se tanto no na te mo e se lo tanto no ia na ato ere o me le misinformation ne fa sala el PSA ia amsang i tele lo po e uia vai ngole taulanga lai poloka i Jamie nei sorts te e fa nga solo i Wellington el Palmen o tau tele au Jamie alo fia le vai nga me na ke o fa tai au tato mai ne ia ana tato tai o ele stanga te la ve i wa sia so te la tu le train ia la tu la o poloka o mo tai mer sai pasia ta ole le te le al fa le tu le ai o fiu fo nei tanga te Wellington o le ala o fa ile fo fanga le malo fa isla to tonu saini lima fa tasi ia fo i fa tonu ia tanga tani ave ese o mato ta vale ese to fa le ia tato tal no ila ele mfai tato tal no ana to sul la fon ia te le al sul la fon o le o fa tanga tani ai va ia tu mo tanga te fo ia o le taimi o so le malo vale o tanga te tu lo wa fa fo nga le tinu e tau fa ia tu le sa o so le fa di le o fa o mai mai tanga te wa ti le na tu o le polenga tu inga me fa pia yo no o se tu langa ile te tau on tato ho ye so ie tau ona fai fua e mo ia e au papa ile mele na tupu sa mo le te vo le na tau mu va lo ai le tu langa o fai ngol malo ia na toso mai a apeli le o mai a kuso e ni se me na le fei tai o tanga te le toi ona fa tu langa ia na tai mai le email ma la tai fo o tu ia len tau lu man via o i foi la tono Wellington o le wa amata na tau fiu le foi business le ia o fiu tanga te no foi wala wa to ala to pe ala to o mo tu tino ai vai le fale la papa te le ia le tau le biggest wooden building in the southern hemisphere le wo ia nei le vai ngol university ia la wa to foi tanga te nei paka i tonu pe ala to la to fale o la to tongi nei tanga na rates ale wa tanga te ia pe o la to o no fanua o le no mai fa mai e mai e a foi e mana o le malo ia watu la to sa tonga la to freedom ala o deny le freedom o nei tanga te ala watu o soli le sa tonga nei tanga te ia mela na o tau le ro le malo o la tonga le to inga tanga te ia te fia mai mala to e fa mai ale watu pe ia o la to e pule mene paka i lungo o awala tele, o le mawhaina wheo ai tangata. A watu nei tene a onga le Wellington Girls le lata ni ai. Ia le fo e mo watu e atu pe e tau e mu e pe a watu ma mask. Ia manai tangata i e whaili i poti. E pe e hula i e po ana me whaina mas. Ale lo, o me pui e tangata. Te le i o le whale tonu le i nei, o le sina me o te iloa e whainga tae le maa lopo le awa le whaio fo ina i leo. A mai foi la fita ma tuai fai loa ai vesi ala vesi ia sa te tau na fai ato la titi ia le melo fa tu pula ia nei e una tidi ele i nei wale te o tato vai vai ngai tato mo mau ina no i fafu o e tu ia o so ona
pisi ma tupu se fa le tonu. Ia wale fo sa tau so se company ito so ta vale. Ia musu na company nei. Ia o si le fa mai na video to tangata ma fai o sa ni mo to ta vale ia. Fa mata ula to. Ia le ana tau tino le komisingo leo. De tau su a Tunisia mo to ta vale pe o musu ia si. O le ala o so lo mai fa fo to Wellington. Ia tangata company o to soina ia. Ia lona winga ni se taimi tato vai tu mai fa tasi na tangata nai ludi. O mai male leo ma mai male ambi e pui na tangata ia ale na muli man fo mai te wai tangata la via ia la ma. I te ria ni nga wenga fai I Wellington. A tono I la to e matai tu wale ma vai po ame fai tu langa fa pele manai. A woni to e fa a tu ava no fo le va vene to te le tangata. Wale va e fo ile ngata le mele tu pui Wellington. Ale o tupu fo isia va ngo pule nganu o le tunu kala estate o lo Picton o tangata ina tu e mai male motu I saute. Ia alba tu lunga le va ele fa ni saulanga le fa situi. Ia no fo lo na. Ia lo to fa le I isi no fanga le o pule nganu. Ia e fa tinga u na isi tangata le lo. Na foi va tu e tan sanga tangata ina ia va ven fa se fo fanga ave ese. Ai le I fa tup la ia to te le tai pe. Lo mai il pan men. O le mea le fo tal sanga le iwi a nei maoli le va ia wa le fa mai la fo fa le anga la to me to tino tangata ia. O le fa le vela o le tūlanga le ia nei tato Wellington. E le o tasi se tai po se vaenga va ia. O la ua mautu ua maua e maa mano isi au fa le anga mei o to e malato e le ngata le lau va vale te le tala fa amatau. Me fa pena. O le ala o fa le tonu e le ma fa ia le malon tala no po e tonu le me le tu. Na watu fa mo le freedom me ese le mandate ia e watu a misi to inga mau eses ia le la o confuse le malo ko le mautonu le malo le metonu ale mana o ia te lo foi o si palemia o la o foi si tu lo sisi le palemia vai to ngana ia ngana ia le i mo ni you si lo me ta to mo li mo ina nu ia fa ale wo mai ni na to no ta una va vai de GSP e mata I tu tano ngai foi lungo text o telefoni wa e fai na o la to me ni o te tonu isi te muli io pe o tu fai ngo tau sanga ni ata to fa longo wa mata na uma fa msino ngo ni si ma fa sala wa le tapu e ata ta vale e mo wale po ile ona ta vale ia o tato Wellington on sa pa pe te ia o talo se si Wellington se fono e fa mai tato tu le stanga te fa le lave tele tato talo fo io na am pasi wai fo I po tena isa pasi ia to lo fo I sa wale stanga ta fea no mai fo linga wale matala ia to inga mi fa pe o le na lu tanga te fa inga luenga mo lo na inga ai sa waina ia miong fa pe ia ele mana ia sa le ia te no fo le stasio le fa mai ano te mio le fitus fulu anga le valse fu o le vana a ese tanga te ia o so ne pe fa le ia sta fa pele mo fa inga tina so mo fa mai ala fa pele e tawa na ile te mi tu aba no pe ia e fo te me tau fa tinu nga luenga le fitau ile mele o so na fa ia o ovale na vo le ya le na tu ye so bo pius le puna fa pe fa sele le ia tsa ai tau fa fo ia fa pe isi so ai ngo ia I wa le te vai tu pe e fo na tanga te lanu e na pe o ta tu la ia ia pe in sanga to ai nga fo tu ia me tal ta no ia e le tau wale na o ia tau wale male ainga tau wale o matui wale sapo ele sui tato sui fasalau ia le atol fu o Samoa lai ia no ia mo le fu o Samoa ia o ti ngale ia nisi fo o le malo Samoa I winga ia foi ni e le o le mele ia le te le lo tanga ta ia fe o fu o ma fa pe e ni se me tal fe ngai le ave o le fu o Samoa ele o misa Samoa ma ia mal malo ni si ale anu tanga tele ave fole tanga vai o le tunu ola la uia tui pui ni usila I mo tato Samoa to e mai tanga te mai tau apu ne mo nga luenga to e mai la no le sa wol tanga tele al mo le fu o le usa o lo to ni ale wa mo le fu a Samoa le mena ina ele tal fianga ia malo te pe o mele tu pu Ukraine ma Lucia a sa le te folo I fo I ma mo le ma sa
nei loe o le ata tau muli me ta vava ai tau si au nei tupu o le ata o wha poli na fo le laulangi. E o fo ia i nei le tato ofisa le vai fafu. O le o la to wha dia le polenga tūlanga o no o iai. E le iloa po le ale me tupu pe ate o tau o isi tau. Ale me menino e awhia mani usila ma laulangi atua. Tau si e o wane i o tato tūlanga na wai e le whainga tāte e whaongaloa me tau nuclear. Ia. Po a wha moe ngā umana i e tangata a mea lau. Se while tupe mo mea ia. Ia. Tupu lo se wha lewe te ia ua lea o ngā umana. Tele fita Lucia le wa ave nga itua o Ukraine pe on mena le tele le po fe le sa o ia i tulanga. O le si mea na e se a wha matala ngā Lucia e se tala a Amerika. Ta Lucia ia mo i tala Amerika. Wha lewe le te wa e tua iatala e mai o mea tau umana te wa e tua ia. E matau lia fo le taua i mele tupu Iraq. Whaia mau a Amerika whamai o iei mea tau matau tia nuclear le i Iraq. Ai uma lo se wha inga whai susu le me se mena mo. Te lei o nas tala se sena whai. Tau sia i awane i whai te ua ho fo se tūlanga wha pena. Ai na tūri whatapito sola i stoi no Saddam Hussein. Ia. Tūlanga o lea ono wawe atu fol Jamie. O ta alonga, ia mana ia le tau mwhainga sialo leo ni usila i ta alonga o le Olimpeka o le tau malulu. Te lofo entata no tato whai pokala me tūlanga lea, mana ia lua pine a tasil pine au numal pine siliva. Ia o tai mo mole o se pine se lua se si a. Ia. Pe mo se pine au lo tato i se. Ia pata mo ko ilo se pine au. Mana ia, tuai mana ia tele. Ayo, tamati ia tangata ia le lalo mo le busu lima tau sa. Pe i le fefe. Ai tupa matua amatana i le lia. Al te mina tala titi te le lia. Sa ia le taimi o tau sanga so i fuanga te le fefe i te le lia. Ia na iso na alu ale po lalme tupu te le kia i. Ia ai le la o laki la ula iti. Ole o whātua ni usila wai le se atunu. Fo ile teipe atunu o ia te le a o le tau malulum. So i tele le aisa ma. Ia le mana ia tau mwhainga nei whānau. Mana ia. Tau tua i tātou i ia. Ta olele. Ia o le kirikiti. Mana ia. Tei mo mo le o iwa lima e ai o Afrikana na pepe e tanga mo e a. Ia e mana e fo le whātea a stasi o le au tātou e no fo i le lo. Ia nana mo fo i ele na fitu e pe Lusu tolu e ai le mea na ewa vai tie. E saule skoa na iwa lima o whaatun matoa inga. Toa inga aila na tāla au ki tia solo na le iwa lima e peu. Ale o mawale au whaavamu. Mana ia fo ile tamu whainga sia li leo Ryan Fox i le tālonga lo le tāpolo. Saule le ia. E ua manu malo. Te lo le tālonga le malo le a Ryan. O le wale to e whai se tala whapea o le halo le si tama whaamatua le o peleki a. Wa le o whaamatua ia i o maana ia la le tūlanga le oe. Le ngata le ua siti e fulona ia tangata le tālonga le. Ia awa amatantata no ia Ryan o ia e le tota o le halo o le legend o le peleki. Ia malvaenga mulmuli le ta'alonga ia ta'alonga lava le Olimpika tau malulu. Ia o au ia Amerika i le ta'alonga le ice hockey a le vea tupi wa. Nga. Whaia ina mai i tama, whaia ina mai i le tupa. Ai nei atana o umar ta'alonga e fia fusi filosofi a le simna le mpapeo puno la tangi so se ta'alonga e whai o le mena e mo e fia o se matua e fitangi sia. Ia, o si e whitangisi o le fia o si whitangisi o le whāno noa. Ia, tato po klaime na whaintu whaatsia mo le whawhonga ngane tino fo i whaatai fo i e tō le langonango mai ma nei wawa e tfo i po klaime la e mai sa mo le taimine o lo i le whale i tua pētelo so mui pētelo a. Ia o mea na po e mai fo i taimi o festival la te wila e tāsesa ia nau am whaintu ulunga. Yo le si atana na o ipe ni umea tu lunga lima su tolu wafetanga to o mai moai. Yo lenga to tele ala mane to ia fa fia lea. Ai manu tele la fo fanga nei aso malanga e fo sa pati to filo al nava ya so termine ya fa so fua.
te minei au si mea whaafonga le tātou porokalame le se singa o le sunga i le whaifi au to ina malolo pensione Reverend Elder Risati son ete o le awhia ngai mal porokalame i le tai au nei ia si mea le whaafonga. Fatuloma fatalo fatu ilo malo la fa fonga le futao auto ia fa tele le o malu fa le no fa malo ia te nane malo tele la fa fonga malo so i fo mo male langi maina fatalo foi lo malo na tato te mam tina matua ona tato mutu tosi fatalo foi lo malo o tia i fa tafanga ngase ni si o fenga im fa no noanga fa pole nai fa malo fa toto after on sa imale taliti ai le fenga e malu tau fa vitauli ya mai se o fa mai lo pisper tanto ta fi mau ile fa tu le tanto te malof malo na mana fa va venga to ro nai tanto ale si fonga ne lo mo weltone malana proclame masani es freitas ole asi singa ngasi mai le sfultor sfumalta silta ao ala tatou tapua i le tua. O le nofo lilo, o iai le sili ese, e mau i le polo, le ona le malosi malama. Tatou te tapu. Le tua tolu tasi pa iai, le tupu e tupu ma le ali o li. Le te mao le whaava mau, ma le ali o le file mu. O matou whala tau tatou le ava ma le mingao, tapua i la ufio ma lo malu. Pita i whatau wa ma sala i mātou. Mātou whatangi si ailo nganga. Na te whapa i mātou e watu ai a mātou taulanga. After i lo alofa tau si mai, ma lau leo leonga i le soi fuam so mātou wola. Wa au lia manu iai fo le ne vaenga o le ala o lo mātou malangai. E ulawa ina lutia pe i mātou i whaingata ma poponga o le soi fuanga nei. Mai se o fa mai o lo pisi pea ma fiai so i fua ma o mato wola. Ai fa ftai lo malu pui pui o so i fua so mato malos o lo saunga le mbuai. Mato fa ftai mo fo mai ma lanto tau mwhainga le uma
le official soifua maloloina mai lato uma o lo galulue saunia togafitiga mo le puipui o tagata mai afiaga o le famai afetai laufio o manuia matalasi ma mea alofa o lou alofa tunoa lo foai fuaina mai mo lo matou faaogāina me tausi ai matou le tino o lo fesoasoani mai o matou mafaufau lagona manatu ina i tonu ma lelei afetai mo taleni tomai magavaa ma e faagavāina ai lau fanau uma ina ia auauna ina isi tagata i so seitu o le soifuaga matou faafetai mo ofisa ma tagaluega o le malo mai se foi faalapotopotoga aogā o le kalesia ma tagata taitotasi ma auaunaga lelei uma o faatinoina mo le manuia lautele so seitu o le ola o lau fanau matou faafetai mo lo matou faatuatuaga i lau ofio lou alofa ma lou faamaoni tautoʻaluaina ai matou i le feagai ai ma luitau o le soifuaga i nei ona taimi faafetai silisili ona iesu keriso lou alo mo le taulaga togiola ua saunia mo i matou ma le lalolagi atoa uma matou mauai le faamoemoe i le ola fo ae maise le ola e faavavau ia tumau i lou suafa le viiga nei o'o i le faavavau lava amene tatou pese i le viiga o le atua Piano
o le whaitawina o tuspaia, Pismen whengangi tuai, mo Samuelu, o lon mata po los fululima. O te whaitawina mai vai po los fulmaleono, angata mai los fulmaleiva. A whonga mai, o fio pa ia nei e le tua. O le nei le li ie, o lo soi fua le li, o lo e soi fua foi oe. O ta awhi le li i ate oe. I nei e aluatu sa al toto, mo tau ia tuai e lo lima, ia nā palu. O le nei, ia peo nā palu, e moita ia te oe, a tōma e usa ili e angaleanga i lo ori. O le foi, o le alofa le nei, wa au mai e lau o on fine i lo ori. Ia vatu ia i tau le lea, o lo o muli mai i lo ori. Ia e whamangalo, le angasala lau o on fine, a wa e whaiala vai le lii, mo lo o li se ainga tu mau. A wau o tau e lo li tau o le li. E le I lofo I se le anga ia te oi e so uma. A o tu lai mai le tangata e tuli loa ia te oi. O lo sa ili fo I a maliu oi. Ai fusia le ola o lo li. I le ta ui o le ola e le li I lo tua. A o le ola o e ita ia te oi. Na te se sau iai. I le mata. I whamanui e tele mai le tua. I lo tanto whaitau. Ma le whanongolongo I ana whiong pa ia. Tu mau I ante ia le vi inga e whamavau. Ai fusia le ola o lo li. I le ta ui o le ola. E le li I lo tua. Mai le tusin whaitauina mo mo Samuelu mta po lofu lima whai po lofu fluiva. Ai fusia le ola o lo li. I le ta ui o le ola e le li I lo tua. O le ta ui ma le afifi malu o le ola e wha pele I eile tua. Ina ia wha sauina mea tau o iai. Ina nei wha leanga ina ma mau mawina. Sa masa ni eu tātou tangata. Ona wha o ngā ina me o ta ui ma le afifi malu o ni mea taua po ni whala tō wha I e tonga ma mea o ngā wha pena. Ta ui fala on sai le I mai asai. On to sili le tali o le fale. Mo le fa sauina ma le mai le fale ngaina. Mo le fa ngaina le taimi mana o mi ai. Me mai le matua o fusia le ola o lo wali I ta ui o le ola e le li I lo tua. Fa te tau nei upu le ola o ta vita o fusia le ta ui o le ola a le tua. Mo lona fa sauina ma le fa peleina ona e taua ma o ngā mo le tua. E le Italia na palu le avea I ta vita mo se soani se me ai mo la tou. A o tuli loa ta vita e saulo e fia fasioti I ta vita. Na mafu ai una le fia ta vita me sauni fa o se le anga I na palu. Pita ina ua longotala I ai apikaila le avana palu. O leana I sauni aini me alofa. Ma aluatu e whawhita I ai ta vita mo na tau lea. E tusa malolato mana o se soani. O nisi la nei o upo apikaila I ta vita. A ua tula I maili tangata e tuli loa I te oe. O lo sa ili fo I maliu oe. Ai fusia le ola o lo wali. I ta uia le ola ele li I lo utua. A o le ola o ita I te oe. Na te se sau I ele mata. O le ta ui o le alofa tu no o le tua. O lo ta ui ai ma fusi ai le ola o tangata whātua tua. O se tasi le anta lo loto ma le anoa o le alofa tu no o le tua. O si o mia ma fusi ai o tangata. Ina ia leo ina ai la tō mo saunga le muai. E le ngata ile na ina ia mawhanawhana ma mao popo ai. Le mafuta whatasi o ma maua tiri ai whamanuyanga o le alofa o le tua I o la tō o langa. E pui malawe ina ai I la tō. O na o le ta ui o le ola o le whatua tua I le tua e manuai. Le ta ui le na o le alofa o le tua, le alo pesi ei ta vita stasi o na whatunga. Salamo iwa sutasi fai mai. Te le mata wai le mea mata tia I le pō. Ma le ufa na whana le ao. Ma le wha mai e wha alua I le pōngsa. Ma le mala e whano ai le ao tea.
pa usi to afe yo te ftafa ma le mano yo lo tu tau mtau ai le tai tai ane ya te oi ile o ya te oi se me leanga ile tai tai ne foi se mana i lo fole ia o le moli ma wola le na tabita ile malu pui pui o na ola au nga vale ma le ana ngofie ile ta ui sa nga le mu o le lofa tausi o le tua ile ona o sana miu tonu ma fuai o na ole natura ma sani le tua malo na lofa mo i lanto o e tali tonu ma fatu tua o e falango lango i le tua le o pe le malu malu le o fa fonga i le ni tai au pe le o le na e foi le tanto tau tinonga i le nei vai tau a fia ngai tanto malu tau mata fele o le o langa e uni tanto fasanga i mata wivi pea malu tau o le COVID-19 malona matamataika e uina fia inisi ngasi o le tino o ngasi o le mafau e uina o tia nisi whanoanoanga ai meisi o le vao whawhitauli o le soi whanga whanei o na pō ma mea whapapole ai tātou pita o lo fusi pēr lo tō soi fua ma so manto wola i le tau i o le ola e le atua ma lo nā lofa tū noa o lo malu pui ai tātou saunga le muai o lo wha malo loina ai tātou mai wha meisi tātou ma wha mawhana whana o tātou whanoanoa ma wha tupu wha moe tu waso whaingatā pe ata wa wifolo tātou wha moe o le tau i whatasi o ola i le tua e mawhana whana ai ma apepele mawhtanga ma fsota inga meisi tangata i tonu a inga ma tua ma whanau o uso ma tua whawhine ma tua ngane ma ilanto uma o fsota i no noanga pa ia o leo langa whale ainga o no noanga whale ainga o le alofa na tau i whatasi ei ruta ma Naomi na whaingata ai o na tu la fwa i Naomi e ruta ino le ato e foi i Betlem i le ia whaina i a ruta le whailonga fasili o lona lumanai pe tua mania a o fasili li ta ui o le alofa i a Naomi le mai ana upulau i lo le me te alu iai o te alu e foi le me te no fwai o te no fwai whailo nu mo nu e whailo o tua mo o tua le me te oti ai o te oti ai tanu e foi ia io e le malosi le nā ma le whamaoni o le ta ui o le alofa o le atua i o langa o na tangata o le whamoe moe foi leo le ola tu whatasi tu tonu o le tino ke iso o la nai kale sia ma lona a inga i le lalolangi le maftanga le uso whatu tua le kale sia ke siano ao o i lantou ta ui whatasi le ola whatu tua i le tua le moli mau i le tua malana whaola tanga mo le lalolangi o whamatala ina e paulo le ta ui o le alofa tūnoa o le o ofu ia keriso. Pe o nei tusi atuai le kale sia i kalatia o wā o outou malama na papati soina ia keriso. O outou o ofu ia keriso. I le iese i utaia po se eleni. I leo iese polonga po se saoloto. I leo iese tane po se fine. A wā o tasi lava outou uma ia keriso Iesu. Yo ele au pele ma malu fa tasi lan fa nau I mafutanga ia fioanga o lala fanga o ainga totu mai kalisia to fusia tangata uma me malofa o nga vama to mai mai le tu ngalo lu fa tasi ai o le manuia lau tele o tangata uma yo ila vaina lama tia pele ma po ponga o nefiso tainga uma le fili mana mai lei ina ia fa malepe le ta u yo le lofa ile va tangata ma tutupu ai masenga I le vao ainga. O le vao tangata, meisi o upu whaio malo mai kalesia. Pita, manu malo pera lo fatu no le tua. O lota ui ai lo to soi fua ma somanto wola. Ai fusia le ola o lo wali. Il ta ui le ola ele ali I lo tua. O le utino tangata Yesu Keriso le lalolani. Ina ia whantino ina I lona soi fua pa ia o nā o onga maona wabenga. Lona maliu manona toi tumu manu. O lona fioa I le langi ma lea wina ifo le anganga pa ia. Ne ia vea ma ta ui o le ola mo le tangata angsala. E au fiai mai tato uma. Ia tu mau ia te ia lona vi inga e whawavau. Amen.
Io tātou te tālo. Te malo whae. Mātou te whawhitai lau fio. Ono le ta uio lo walofa tūnoa. Ma lau tau singa angele lei. Lo whapele pele ina ma malutia ma pui pui ai o mātou wola. A whianga I pēr ma poponga. So ni mai ina ia mātou nau atili. Au whatasi ma lau fio ile malu o au. Au lu tia pēr I mātou. Whaingata. Malu tau o le soi whanga nei. Mātou talo mo lo mana whamalo lo. Mo lau whanau mawhtia I ngasi SS. O se au pito matua se iau se au pito I titi. Whamanuia whamamana ina ngā luenga. A ona fōma. A wala tua ilo walofa whamalo lo. Talo mo I lato uma o tia I whanonoanga. O no pelenga o eu to sea mai mawhtanga mawhanwhana. Pa maise mawhanwhana lo nganga I o lato loto mawhtia. Talo mo nai o mātou te mamti nā mātutua. So se no whanga o tau sia I lato. Fo iatu iai lo manuia ma lo file mu. Tino ma fau manganga. Ono sa iai whaingta. O le soi whanga whaloloa. Ma langa malui nai o lato tau tonga tinga uma. Talo mo I lato sai se tie whali pui pui. Na I salamo ina I lato. Ma o se ola toi fuatai. Talo mo I lato umo I eimana onga whakitoa. O e pipili ma longo noa. O e pole vai. O e ngu. To manisi a fianga uma whapena le tino mo le mawhau whau. So sani ma whamanuia lau fio mo I lato. Mai se au nanga o whaia mo lo lato manuia. Talo mo le lanolangi mawhatia. No le pipisi peo le COVID-19 suruiva. Ma ona fianga SS. Meise le nei tunu matunu uma. Ia whaalia lau mana ma lau pule alofa I tau ma whainga uma. Mo le tineia ma le whasaunga le muina o so I fua lau whanau. Talo mo le tō tele o tangata o a fia I taua. O le mala o le natura. Suinga te tele o le tau I le lanolangi. Whale velave whafose. Sauni e lau fia o wala o lau alofa tūnoa. E o tuai lau sosani. Talo mo au whamanuyanga le li ie mo whai o malo uma ma o lato tai tai. Mai se le nei e tunu sosani e o teite ina. A whea ngai pēr ma te ena ma tangata o lo te I tau mwhaingana malo. Ia iai lava lo nganga I tau tō lua lato tau mwhainga ma sosani lau fia. Mai se fōlo mato tunu peli sa moa. Whamanuia o nau whai. Na ia pūlele alofa ma le whamaoni. Mo le manuia lau tele o lau whanau. Whamanuia lau I kale se kirisiano au le lanolang. Ngā luenga whamisionare. Tala ina pele tala I lau whaoletanga. Ma lau alofa tu noa lele ie. Te talo mo au whamanuianga mo mato ainga. Mawhitai o matua mwhanau. Ia tia e ai le whatua tua ia te oe. Winga tau safia uma I manuiai. E malutia I o au alofa ma o au angalelei matou. Whanau uma I te tono whale au. A fianga o whama I kisi. Talo mo le siu fonga o le lau mua maan whiau o le nei tau sanga ma ana tau o manga uma. Ia iai lau whamanianga I an komiti whafoi mai o pūlea. Te nane la nau whainga luenga mai la tau uma ua langolango ina ana tau whainga o ngā. O mātou te talo ia, tā tau malau fio o le mātou a ngai pēlu mana. Mauti no ai le manuia o le mātou whainga mlanga. Tui nā tu le whātua tua ma le loto whawhitai. E ala te swafo Jesu Kiriso lo mātou wali whaola. Amen. Tātou pesile, vi inga o le toa.
ia tu le whaftetele lau sunga tu fui lau sunga lawa mo le whafoina o tatou sini mo wal tatou saunga ne vutai au a malo lava le ngalului i whamanuia pele tu i autou whaiva ma autou whiau pono no wai ia vi i ail sua whaoleri manuia le whaiunga le nei vai aso i le alofa o le tua tatou whaiu i le tatalo tu mamai e o matou runga malunga lau whanau puapo ngā tia uma i le lalolangi le lofa tu no tele o lau fio le tua lo matou tama le lofa silisili ese o Yesu Kiriso lo matou wali i ma lo matou whaola le mafutanga mafanfana ma lo lava nganga pa ia nei se yo i le whavavau e le whavavau lava amene amene O le nau a whafonga le tunu i tātou porkalame o le ase singa, tāpina ina masau ni e le sunga i le toina Reverend Elder Risati son ete. Ia o le whaiau toina mana no pensione, mo le tuele ngā whaftai tele lava, a mana o tāpena mo le tātou porkalame, ma tu talo fo i whamanu i atu le tua, mo pēle so i fure lei, mo le mana o si whapopo, ia wala fo i tiu te mawhaiva o ngā lulu e ai, e mnuia fo i le whatua mese, o le no fuahalo. O le vinga o le tua mai le whakasai porirua. E o nā rua tueleo nei whawhiwhianga o tāpena mai le porkalame. O le lalorangi o aso nei, whatautai e le fionga la wano ati lawa.
Tele,
e o na mamai. E o ai nga. E maua o ile suain, o papena e o ile langi. Ja. E ai be ia ka ika kau maua ku e swine flu. Hey, move that swine, move that swine, move that swine, flu, flu, move that swine, move that swine, move that swine, flu. Samoa e ala ua tunu ia pa aunga o pa utuanga. Ma se i kau so kui o pe a ua maua o ile fulu kua. O se talo whai inisi o ni soifua ua mai mau. Pui pui nei lau a inga o oe wha a pea malau whanau. Tumai loa I lunga, e wha alalo lalo o le toto maua lia lunga roa pura no. La a I luma toi la a I tua, mauso mai loa I lunga. Vai neo supe leo sapali au takau, pui mana wa ea e maanga ia fo inga kanga. Maua la lo malo, stike le koe, maua se kune wa. A whai wa enga se ngase, ni koloa mi le fale. Inu se whala alu, I te I ua se la lau. Ma ai ko Samoa, fo ina lo moa. E nui le ko feo le kano, o le makusi ato atoa. Move that swine, move that swine, move that swine, flu, flu, move that swine, move that swine, move that swine, flu. Move that swine, move that swine, move that swine, flu, flu, move that swine, move that swine. A whai wa enga se ngase, ni koloa mi le fale. Inu se whala alu, I te I ua se la lau. Ma ai ko Samoa, fo ina lo moa. E nui le ko feo le kano, o le makusi ato atoa. Siva, 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 Siva,
la 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 la. Ta la la la, ta la 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 la. Ta la 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 la. Le masina waba ai lunga o maunga. Mafau ngai le uma. Le masina waba ai lunga o maunga. Mafau ngai le uma. Ta la la la, ta la 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 la. Ta la 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 la. We te oli oli, se uo ai fa amaoni. Ne ave tau I le oti. Ata te musu, se uo ai fa apu upu. Ne ave ane fa se le mutu. Ta la la la, ta la 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 la. Ta la 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 la. Ta la la la, ta la 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 la. Ta la 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 la. Tango I no no boa ea o na me o ia a o si fe ua tilo mai ua le mali no na loto I le mea ua fa
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. If you love why they put buying ma to te fata lofa ma fa fe go e twai I le ma tele o tatu tu o ma le fa fonga o se fa fonga fonga nei o le tatu Paul Kalame I taiao o sforeile o le lalolangi o asunei ia fa pe fo I ona oto ina twai nisi o mea taua ia e tupu mari mai I le tu ma le tu o le tatu lalolangi ia o tātou iai le nei vai tau o le soifuanga. O le melea, ia e whaatalo whātu I le maruma ia o maula wanoa tātou te mafuta ai. So ni mai fo I le sunga ia tu fue fiso, ia wā ia tātou msini ma le whaangasa longa o le tātou ngā renga. Ia ai usi mai pēr le whaafonga. E pei ona tā ua I le tātou tala I le vai aso ua mawai. O le mataupu e winga I le vāo Lucia ma le malo le Ukraine. O le whaafi tauli au pito ma ale lava lea o loo whea ngai nei ma le tātou lalolangi I le nei taimi. O le manatu o le malo a Amerika, ai maise o malo sifo, o le rea ua sauni I le malo Lucia, e whaia sana o swainga a ngai I le atunuu o le Ukraine. E ui ina ua tele taimi ua fola mai ai le malo Lucia, e le aiso na wha moe e whaia se mea whapea. Peitai, o le tele lava malo sifo e a whiai fo I matātou I New Zealand nei, ua uma o na whaatonuina o lātou tangata o loo iai le Ukraine, ina ia o ese mai loa, matu ua vave ia lea atunuu. O le whaila inga I le stofi I le wā o le komiti filfilia le Parlemene o New Zealand mo le mata aupu tau I le wā I whafo a whapea fo I le puipuinga a toa ma whewha tau inga. Sa whaalia ai e le whaila utusi o le mata ngā luenga le wā I whafo a New Zealand. O le li le swa whaia Chris Seed o le teimi nei ma le whaafi tauli wāli li mai I le Ukraine. O se lui tau au pito onga lea ua whea ngai nei ma mea tau I le puipuinga e mai ono lamatia ai ma le file mu o le lalolangi atoa. E taru mai ona uma ia le vai taimi sa fe ma salo ai ai ma lo le lalolangi le vai tau ho I le nei sa whaingoina o le taimi o le Cold War. Na whalia e Chris Seed o le mea mautinolava ua iai nei I se tūlanga silio na whaale tonu ia le vāwhea loloai o malo I Europa I se sae. Na whaalia fo I le whaarurunga o le mtanga ruenga o le vai whafo New Zealand, o tūmau pēo na tau mawhai New Zealand I awala māsani mō le sa e linga o se file mū mō lea vaenga o le lorolangi. E awala le whesota inga maisi malo e au fiai fo I ni whaatala noanga I le vā o le tamaita I Palemia ia Jacinda Ardern, ma le pelestene o le komisio malo Europa, a elenga te na o tala noanga alo ia a le minister vai fafo New Zealand o na naia mahuta, ma minister vai fafo isi fo I malo e pe Australia, Peletania, ma le Ukraine. Ua taua tele ia New Zealand le nei mata upu, mai se lava ilona tulanga o se atunu uela I titi, e le talia e New Zealand ia le oso fo ia fua e leisi malo o leisi malo ai mai se o se atunu malo si ma le te le ai ia oso fo ia se atunu le titi e tari tonu ia le malo New Zealand o le ano moni al fa fita auli le nei wali li mai o le tulanga tu ma oti ma le saulo tonga e pule ai tangata o se atunu ia lo la tou lava malo. O le taimi e tūlai mai ai, ia se taua ma se ese inga I le vā o le Ukraine ma Lucia. O se tasi o lo o tele ma losi lona tamau a inga I le tūtau ma losi anga wha ale nātura.
e mauti noa lava o le a si ita iai maalu i lunga le tau o pensini a Thomas Wau maisi tu a inga o malo si anga e pei o kesi i isi atunuu o le lalolangi. E manatu la le whaauru lunga o le mtanga luenga o mai Fafua New Zealand o Chris Seed e ui ina e le alia di mai ia se taua i le wā, e le i tupu se taua i le wā o tunu e lua. Ai o lea ua mai tauina la afia o maketi o he whaataua inga wha le wā o mā lo. A o ia tūlanga, o le a peo nā whaina ai i le tau o loa, ma awala e whea lau i ai o loa i le wā o mā lo. Mai olo no inga, e launga te sia umai e tunu o le lalolangi, i ia tūlanga wha le tonu. Sa ia wha alia fōi o le taimi nei, ua matua whainga tā lava wha awhi tāuli o whea ngai mo le tele o isi mā lo, mai se lava o nai e tunu ula iti o le lalolangi. O le aso lulu o le vai aso le nei, sa tu ina mai ai se wha amtalanga alo ia i le ofisa o le ampasa o Lucia, i le tono le lo mua i Wellington e tusa ai o le mata upu le nei. E mai na wha adia mai ai wha pēr, mtua wha no noa ale malo Lucia i le tu wala tau wha amtalaina o ni wha asala launga le sao. Ua whaia e atu nuu ma malo i sifo e whaasanga lea i lo lātou o tu nuu. O lo o toi wha mawhaina mai ai i lea whaasara lau ngālo ia le malo Lucia. E le o iai so lātou wha moe moe e oso fo ia i a seisi e tu nuu e pei o na tele ai nei wha upunga ma whaasara lau ngā matala wha awea ai ia mamanatu o isi malo o le lalulangi sifo. Nā wha adia fo i o wha mtalanga e wha pēr ua le talata le teimi e wha iaiseos fo i ngā Lucia o se matuma tau wha oso mai te ena e Lucia ia tūlanga uma. E manatu fo i le malo Lucia e te tau i malo o le whalapoptonga fo i le o le NATO o le li o malo i tono le whenga inga o le puipuinga o le saunga le mua o le masa a talani i mātū. E te tau o na tau fia i a lātou whainga tau wha oso nei ma aua ne ia fua i mata upotino i le malo le Ukraine. O le aso lua na maua mo yai li poti e whaapea ua amata o na ave esea mai matua oi o le Ukraine. Ia se vaenga tele o le fita le malo Rusia e na ua umani whaateita inga wha military sa fiai. Peitai o le astofi whaeiro mai e le malo a Amerika e le iai ia ni wha mao ninga ua whaia se mea whaapea e le malo o Rusia. Rono winga e whoringa mai e le i ave esea lava ni fita. O le manatu alo ia lao le malo New Zealand i le mata upule nei e pei ona mua i whaeroa mai e le palemia ia Jacinda Ardern ia Januari o le tausanga le nei. O le tau mo whai pēr leo New Zealand e uia i awala masani o whiutena inga wha le vāo malo e tausa i di aisi fo mō le nei wha fi tauli. O leisi vaenga o le tātou tala, ua amata i le vai aso le nei o na whaanga solo ia whaato sina aloa ia o le pālota le māloko le saute e sa ili aise pele stene fau o lea fo ia tunu. O li poti mai lau whaasa lau wha ale wao mālo, ua atangi ai le vevela o whaato sina ua o fia ai, ia ni tuua inga mātu ia o whaia whaasanga i sui tau wā au tua to lua a toa maola tau au a inga. Na whaero mai e whapea o sui tau wā au tū nei e to o lua, o lo lau o lunga i le tau wānga. Ia mo le pālota le nei o le tofi pele stene o ko le i saute. O leisi o le sui whaatū a le pāti, po o le vaenga whai o le Liberal Party, lea o lo o tū nei le foe i le taita inga o le whainga mālo a Korea i saute. O le li nei e soa wha ia Lee Jae-myung, ma o le sui whaatū o le tua ngai, o le isi le sui o lo o maununga foi, ma losi ia le tūlanga o le whaatosina o lo iai. O le sui lea, o le pāti a le Conservatives, o le li e sua wha ia Yoon Suk Yeol. O se susu e ngala tamai nei i whina ngalo foi, ma la ngona o le au pālota, wātangi ai o la uaia e to lua o lo o tau whai malo losi lava,
ma vāwala lata i le tūlanga langolango ina i le au pālota o le tunu. Pei tai, e to se fulu mo le lua i si sui tau wā ua umo no le stala mo lea lava whai ngā pālota. Wha moe lea o le māloko le saute, e wha tau nuu i e po le pālota le nei e whaia i lea soiva o le mā sina fau o mati. Ia o lono winga lai le di mai e se fulu ma le wha, lea wha i sui wha tutu mo le hoi wha moe. E tele mata upu onga o lo whea ngai ma le mālo ma le tunu o ko le saute le teimi nei, e lau lunga ai, ia le wha le tonu o lona tamao ai ngā ma fua ona o le wha mai ko vitis fuluiva. E le ngata il nā, ai wha pefoi o nā ngā iatu ina wha di tele ina ma tele vave, ia le polo kalame o le ngau singo mea tauni u ki lia a le mālo ko rea i mātū, le tua oi ma ko le saute. Ai wha pe ai, ia le whai te tele o le tūlanga wha le tonu o le wāwhea lolo ai, o le mālo a Amerika, ma le mālo o Saina. O loo tele ina whai tio ina lau pālota, ia le to lua lea o li wha pēr mo iun, i le titi, ia pē o le ai fo ioni a la ua fufuanga mautu whai umi e tusa o le wāwhea loa ai ma mālo i whafo, anto ai fo i mani fufuanga e fo i ai, ia ni wha awhita auli o no whea ngai ma le tunuu. Ai fo linga mai e nā o le whita wai, ia o matua i e leisi le tasi, i wha upunga o lo wha salalawina i wha ato sina, a o anga i atu i le pālota. O le lii o li sa atu o ia taruai nei i lona awhia i ni whainga le sao e tu sa o se ati na e o whanua ma whale ale mālo a o vea o ia ma pule nuu. I se teimi e lei mutua ma mao tele atu. E rangata i lea, ai ta ua fo i whapea sa whaia se whaato e senga whalawa i tele lato mai nei e lona fo le tua ona o ni tu ua inga e whapea sa i e whaau ngā ni ta ngata whainga lue ngale mālo e whai ai ni ana ia whe au mani ngā rua ngai patino i a te ia malona a inga. E whape nā whoi e leisi sui tau wā o le li le o Iun, o le vāenga le Conservatives, e tele whoi tua inga e whaasanga i a te ia malona ia whoi whole tua ona o nianga mani whainga soli tu la whono sa a whiai, mai ua veia tu langa mo mea e atangi ai, le vevesi o manatu whaalia o le au pālota, a o wheanga i e whoi ko lei saute ma whaatu sina o le pālota e sue aiso la tau pele stene fau. O le tangata e manu mālo i le pālota lea i las o iwo mati, o le a whaauina e a vea ma pere stene fau o ko rei saute i le aso se fulu o le masino me e mai e lima tau sanga le umi o lana nofo inga. O le pele stene o lo iai le teimi nei o le li e swafa i a Moon Jae-yen, ua le mawhaia na toe tau mai le pālota o le sa ili o se pele stene pei ona alo iai le tunuu e ona o tapu mai a inga o le tūla whono a wā hoi le tuwhinga. O se lipoti la tau mai nei a le newspaper au tū i le ai o Jerusalema, o le newspaper lea o le Jerusalem Post, na ta ua ai le te ena malo si le malo peltani e tele, o se manatu mai le whalapo tonga ho le nei mo aia te tau a tangata o le lololangi, e ta ua o le Amnesty International, e whapea o le malo Israelu, o se malo whaailonga lanu ma whaailonga tangata. Peita ila o le laptainga a peltania e te tau i le malo Israelu ana tau sisi i tu la whono wha ale wao malo mai ia mana ia te tau a tangata Palestina. Sa wha adia manino e se sui o ofisa o le vai whafo a peltania e la tau te le talia ina i le wha upunga o le wha ailonga lanu ma wha ailonga tangata e pei ona tua ia i le malo Israelu i le lipoti le nei e lua se lau mauna tupu ona i tū lau, mai le whaalapau tonga whaalawao mā lo moa ia te tau o tangata, lea e iairo na ofisa tūru tonu i le ai o lone tona. O lo mi ai le li poti se lisi umi o ni solinga tu la whono tau ila ia te tau o tangata, e whaapea sa whaia ma whiai le malo o Israelu. Mai se lava o le tū o whaamataleina
o le le tutusa o awa noa mo tangata I whanua mawhale atoa ma le tangata anu upo le sitiseni o Israelu. Sa whaina mai la il mtanga luenga le mai whafol ma lo peritani tele e whapea. O se whai unga e winga I le iaio ni soli ngā tūla whono o ngā onga ua whaia e tusa o tūla whono whaalewao ma lo. O le mataupulea e nā o se whaamisinonga e mawhaiuna maua mai ai se tali ai le tau na whaia e seisi ma lo e po o ni whaalapo tonga tūma o ti foi e le aiso la tau malo si anga whaale whaamisinonga. Pei tai nā la pata ia e le sui o le mtanga luenga le nei e le malo Peldania ia le malo o Israelu. I le tatau lea o na la tau amana ia ina o le aia te tau o te ngata. Sa ia ta wai e feso tai matala noa pea Peritania ma Israelu I le tūlanga wā la lata wha le wō ma whautua ina pea Peritania Israelu e winga I ona tiu te whai I lalo tūla whono wha le wāo ma lo ina ia mauti noa e launga te sia tangata uma ma o lātou aia te tau. Sa whaalia foi e matua tau o tele ia Peritania ia Israelu ma wainga uma Palestina ia o loopu lea Israelu le taiminei. Ai mai se o le tuea a fiai ia le aia te tau tangata o loo iai. O se lipoti mai le official ambassador ma lo falani I le tonu o Israelu na lātou tau aia whapea o le manatu ma le tūlanga o falani e tusa o le mata aupule nei e winga ia Israelu ma Palestina ua uma o na whaailoa alo ia mai ma e leo suia lava I le taimi nei e o ngā tusa lava le langona o le malo falani ma tūla whono whaalewa o malo. O isi malo de tele pei o sia mani o Austria whapea ia le malo le Czech Republic ma le United States o Amerika e au uma fo ia la Israelu I lo lātou te ena leo le lipoti le nei al Amnesty International le folinga ua whaatau te e ma le amana ia ele tūlanga moni o tangata patino o le malo ma le atunu o Israelu. Ona o le tua inga mātu ia e whaapea o Israelu o se atunu e whaailonga lanu ma whaailonga tangata talu ona whaawaina le tausanga e awhe iwa se lau whaas fulu ma le walu. Sa whaalia mai e le ampasa sia mani I Israelu o te maita e swafa I a Susan wa Zoom Reina e whaapea e matua te ena maa losi e sia mani le whaapunga o le whaailonga lanu ma whaailonga tangata o lo ta ua I le lipoti atoa matua inga pitu tasi o lo whaasanga tau I le malo Israelu. Sa ia whaalia fo o tua inga ia awhiai le so lia o aia te tau tangata e te tau na mana ia ma whaata ua ina pei tai o le tiute ma le mata whaioi e tangata ma whaalabo tonga e whinau mo le puipuinga o aia te tau tangata ia le tau fiufia lea ma aua le una ia winga te te whaasanga ia Israelu mo ne tangata I te tonu o Europa. O le mtanga luenga le wai whafo le malo Austria sa o lātou whaalia mai whalau I tele e le whetau I fo I leo fia o le upu whaailonga lanu ma whaailonga tangata I le tala noaina o le whaafita auli le nei o lo tula I mai sa sae tūru tonu o na e tari tonu le malo e mamafa na ua le whaapunga mai le tāla whengai o na whaonga ina I le malo o Israelu. Ai I se whaaringa aloa ia mai le official ambassador o le malo o le Czech Republic na ta wai whapea wa awina ane le Palestine o lo lātou malo o le lii swafa ia Milo Seaman ia sana tusi aloa ia le Palestine Israelu o Isaac Herzog e whaalia ai le matua whaate ia le mātu ia o le atu o inga o whaia ma whaailoa ne ai lona matua te ena o le nei whaaupunga o whaia le whaalapo tonga le nei moa ia te tau o tangata o le lorolangi po o le Amnesty International. E whapena fo ise manatu o le ampasa o le malo a Amerika o le lii swafa ia Tom Knights lea sa ia whaalia e le tāla whea ngai le nei tu o inga e whaasanga ia Israelu. O se lipoti mai Washingtone na ta o mai ai se suisi nia o le State Department o le lii swafa ia Net Price I se whailo inga mal autu stala e matua te ena ma le talia e le United States o Amerika le manatu e whaapea o ngaio inga Israelu e whaailonga lanu ma whaailonga tangata.
Sa ia wha mawhaina fo i o le manatu o le malo a Amerika, e ta ua na sila fia le lalolangi, e le na o Israel le malo mo tangata Iutaia i le lalolangi a toa, ma e le te tau o na tau fia le a ia te tau o na tangata e pule ai lo la tau malo tu maoti. Ua lipatia mai a Melika le taula mua leo se whaife au ulu o se tasio e kālesia e ta ua o le Global Vision Bible Church i se sao ninga tele na susunu i nai ma whaatama ia le tele o tusi whaitau ia to o tele tangata e fia whaitau i ai e pei o tusi matala e winga ia Harry Potter ia whapea foi i le tusi mata video o le vain foi whaingo o le Twilight. O le mafuanga o le sauninga na una ia le whaife au le nei e tangata o le ka le sia e susunu ma whaale au ngā ina i tusi nei a tōma le tele o ata video ma isi tusi whaitau. Ona e tali tonu le whaife au malana au lotu o tusi uma nei e tele ia winga whaate moni e a fua mai ai wa fia ai ia manatu malangona o tangata e whaitau i ai. O le li whaife au le nei e swafa ia Greg Locke, sa ia whaalia whalau i tele, lo na whaatonuina leo le au lotu e susunu ma whaalenga ina ia mea sa ia whaamatalaina o la pisi anga sala ma le whaapaupau. E au fia ai iata o tusi mo urunga lii, o ma tangata ma tutua, ia mai se foi o tusi mo tupulanga te lavou, a toa maisi mea pei o pele, o mea tarot cards, ia mai se o mea ta alo e pei o voodoo dolls, ma tonga fiti whaataula haitu, ia fia i aile to te leo isi tangata. O lua nei vai aso talu na whaia le sao ni ngā le li whaife aule nei o Greg Locke, malana au lotu i le nu o Mount Juliet, i le stete o Tennessee i Amerika. I se whaasala launga le whaife aule nei sa whaia i lunga o le Instagram, sa ia wala au ina ailana au lotu maisi tangata ina ia o atu ma avatu alato tusi uma o tala ia Harry Potter. Sa ia sa uno foi e le kea o ia po ai e ita ia te ia ele nei fuafuanga. Ai o lona ta ofi o tusi uma nei ia Harry Potter e whapea foi tusi maata ti whanga o le Twilight e matua se laupa sene winga whaataula itu maanga whaatemonio o loo whaatumu li ai. Sa whaasara lawina i lungo he so ta inga te le wawave ia le sauninga le nei sa whaia le car park a le latu fo le sa na susuni nai le whaife au ma le aulotu ia tusi nei mata video ma isi mea manatu la tau o mea whaataula itu ma tusi a itu. Whaalia le li whaife au e iai ia le pēmita o le latu aulotu e susunu nai ma tafu seafi. Ai tusalawa fwoi pēle ai se pēmita o lona talitonunga o so se kālesia lava e iai lana ia te tau e susunu ai ma whaalea o ngā ina ni tusi ma nisi mea e leanga e manatu i lātou e lamati ai lo lātou ai a te tau ma le saolotonga e tā pua iai. Tā ua le lipoti a le newspaper o le Nashville Scene e whapea e to tasis tangata na te te i lea fuafuanga le whaife au o Greg Locke malana e kālesia mai u ina tango ai wala hua i ma le tuspa ia i tonu o le afi. O le nei mea, ua so o ma le tele o ni tau mwhainga e whaasa e i tonu o nisi o a aonga i Amerika i a nisi o tusi whai tau. I le state o Texas, e tele tusi e wha tau i winga wha ai longa tangata, i a malamata upe winga i whiusua inga wha ale ungali i ua ave sea mai i tonu o whale tusi o a aonga. Ai o le state le o Tennessee le masina na te nei na pāsi ai al komiti wha whoio stasi o a aonga se fufuanga ina ia ave sea le tusi whaitau e whaingoina o le Mars, mai i le lisi o tusi whaitau mo le o senga walu, mafua ona o le ngangana ia maata tele nunoa o tangata o loo iai tonu. Ai o le tusi le nei o le Mars o se tala e whaada tau i le taimi o le sao waina o tangata Iutaia. Vai tau fu i le nei e ta ua o le Holocaust. Ia mai o se tusi na manu maa lo, ia lona tusi tala i le whailonga ta ua whaalawao maa lo le ta ua o le Pulitzer Prize. Ai na ta ua mai whapea e le o se taimi mua le nei ua lau lo ai le whaife au le nei i whaasa launga i lunga
o awala te le vave. Ua whaasa ina tu mau o ia mai lona whaonga ina o le Twitter, ona o lona whaiai o se wha salalaunga, o ni whaamtalanga le sao, ua taita eise se ina ai tangata e winga i le wha maa i COVID i se fulu iwa. Se wha salalaunga sa whaia le nei whaifi au i lunga o le Twitter, na ia wha amatala ina ai, o le tui pui pui o le COVID e le o se waila au, ai o se sua vai ua wha suka, mai sa ia fola ai fo i le wha salalaunga, e so se isi o lana au lotu e anga i atu i le whale saa ma se tali pupuni o whonga po o se mask o le ato e tuli i le whale e le talia o ngau le whale i le tonu o le saa uninga. Ea ma le tātou talawhaiu ona o le tātou taimi o le tausanga na mawai atu nei lua awhe lua fultasi ua whaamauina e whaapea o se tausanga au pito pa lea i la whainga o tangata whe mala ngai malatu sopo ia tua oio New Zealand i le tonu o se taimi e lima se fulu tausanga ua tua nai. O lona winga e whaato atua e adia ni mai leo se tūlanga whaapea nei i le tonu o New Zealand talu mai le tausanga e awhe iwa se lau fitu tasi. Io e awhai o la awhe iwa se lau fitu tasi e mauti noa lava mamana tua e lau maata tua o le taimile na o lae e ave mapale mia o New Zealand le li o Keith Holyoke. Vai taimi fo le nana amata mai ele Paul Kalame le TV le sa tele ai na fia iai tangata whaingoina o le Pokemanu. Ia ai le ngata ele na o la feiwe se lau fitu tasi foi na ta tala ai tono New Zealand nei ia le urua i la o le whale inga fo ili nei fia iai le tele o le KFC. O le tausanga muli fo ile nana matua mawala lo ai le whainu mela po la whainga o tangata ta wha mai whafo na asisi mai i New Zealand se ia o mai ai nei le lua awhe luful tasi e pei ona wha mawina e le mtanga luenga o whainu mela wha mawina a le malo. O la whainga atoa tangata sa uia tua oio New Zealand e le tausanga na tua na e tu nei lua awhe lua siful tasi e na o le vadu se lau lua sifurono awhe wha se lau e au fiai le tolu se lau iwa se fulu valu afe ono se lau o tangata sa tau nuu mai i tonu o le tunuu ia Malaysi fa se lau lua fulu fitu afe valu se lau sa o la tu ua lau whanua o Aotearoa ai malanga e se atu i isi atunu i fafo. O la fiwa se lau fitu tasi e pei ono manatua e lau mātua sa tele ina whaongai nai ia waalele le tu ainga o le Fokker Friendship F-27 o le kompani waalele o le National Airways Corporation po o le NAC mo fe malanga inga i le tonu lava o New Zealand. Na soa mai ei lea ma waalele mua o le tu ainga o le Boeing fitu tolu fitu ia maisi waalele le tu ainga o le Vickers Viscount valu o fitu. E wi ina sa whaaleto o tele ni tu lisi mai whafo i nao na po ai o tele tangata sa taltala noa ma pese i le pese tau ua fo i le nei e ngoa o le LA International Airport o le pese ale tamatai o Susan Ray sa i longo na fia iai le au whaalongo i nā ho i vai tau. Whailo mai lai le ofisa wha mauma wina fo inu mela le maa lo o le mafuanga au tū lava o le pa ua fo inu mela o tangata whai malanga i le tausanga o mawai atu nei ona o a fianga o le wha mai COVID se furuiva ia e peo nā wha i nai le lorolangi ia tātou maftia atu i fo i ma tātou i New Zealand nei. Ia, ai, malia mai ala u whaafongfonga, i le nei hoi whaapoponga o le tātou Paul Kalame o le tātou teimi whaatungaina. Ia, o le a whaapau mai i se whaapoponga o le lalangi o sunei, se ia o lia hoi teimi lava le nei le vāsa o mua, ia ai whaasoi fuia.
e toi whaatala whaatola whaapoponga o talafou ma le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le aso. O ana nafina te tala ina ia le Associate Tamitia onga le University of Victoria sa lātou tānu sanga sainia o se wala au whaanatinati i le mālo, leo, pule ngānu o Wellington e Male University. Ina iafsosani ave ese tangata tete e mai loto alo i University Bipitea, matatala a wala mofe o inga pasi e vaenga tā wala taulanga. Au le amataina le kuata mua o onga le University i le asonga fualua fulvalo Februari. E o mai ana leila ua lua felima se laulau whainga o saini ua langolango ina le atalu sanga. Pe ona tusia le atalu sanga, le mana onga manino o tamaitia onga au whainga alwenga matangata Wellingtone ina ia toi whaafo i le pūlenga o lātou lotoa. Ia i lātou, e whaalolingia le vusale a ia te tau o tangata e titi e se whainga e tau si le file mū, ma e tali tonu fo i le tāu o le whaaleo o manatu peitai. E ei fo ile ia te tau wā lātou tamaitia o ngai whewa i saunga le mo wai. I o lātou lotoa, ma whaatino lātou wa o onga, e le isevano moa mionga le mi ngaolo o whai e tamaitia onga. Whai a onga mau whai ngalwenga whaapea tangata lau tele, mai le o se solo te e fi le mo, pe ona ta ua le Associate Tamaitia onga le University of Wellington. O le asolo na sfultasi le nei o le solo te e tangata e whaasanga i polo inga, ma tu onga le COVID sfuluiva i te tono New Zealand. Wa mata wina le whaopopol whai numero o tangata te e. O lo o iailu mama o talbale mene, ma lātou whale ie, o nisi ua tutoa ia lātou tamaito ngā la au. E wata ua fo ile la watu nisi o ta fōua mea tau mafa, ma vai ino. Ua whautua ina malo silmatanga luenga mta upale loto I whale tangata ni usila, ina ia talo sanga moto si folau, beto e whaafou vave nei loa, au tape nai mo le ono to tele o tangata e whaao o atu talo sanga. Pe ato e te tala whewa inga, safa alia Julia Wooton o le matanga luenga, sa mata wina laval si iti o le numero o talo sanga moto si folau. Talo na whaasilsila le malo, o le amatan te te tala mali e tu unga mofeo inga, mai le toi tasilimi inu te le to lais fulmalilua, o le po le asolus fulfito Februari. E whaitau a whetangata ni usila, ua mai aleo ngau tus folau le taiminei pe ona sauno Wooton, ma sa ta pena lava na mtanga luenga ili ono si iti o le numero o talo sanga, e whaao o inatu, au whianga iei ma whianga mai le Omicron, o le whaititi o le numero lau whainga luenga no le COVID-19, o le a umiona whaatalitali mō tālu sanga, nei lo le tūlanga sa masani ai, o nisi, o le a o atu le taisfulu lima aso whainga luenga e whaatali ai, ai le o le sefulu aso, pei ona masani ai. E se lau lua sefulu lima afe lau whainga o tu sefolau ni usila, na umale au ngai le lua afe lua tasi, ai la ititil whai numero tu sefolau fōu, na tu inatu, i le lua afe lua sefulu ma le lua afe lua tasi, na ilo isi tau sanga i tu atu, pe ona whaalia I whaamaunga le matanga luenga o mata opo o le loto I whale. E silia ma le fitse lau tolu sefulu whaafe lau whaingo tu sefolau, sa tu inatu I le lua afe sefulu iwa, whaatustusal se lau wha sefulu valua afe se lau iwa lua, I le lua afe lua tasi. Ua whaalia e nisi tangata whaatau, ua whaaupopo ina le leto iai o se ano manufasi, mai tau mawhitanga I tutono o lātou ainga, ona ua ngai ini o loa tau ngōwhie, talua ile taunga tā tele o a ano manufasi. I se nuspepol tau sanga lua fisfultasi, o lo whaalia I se whaasala launga le countdown, ile tau le mins ngausi mai le povi, e ono tā la valus fulsene le kilo kalama, a ile countdown ile lua lua loa, e sfulfata la lima sfulsene le tau, o le olola vale e tasi, ile kilo kalama, na tā uele polisilo le Beef and Lamb New Zealand. O le iwa se fulupasene o povi ma moe mai New Zealand whaatau inatu I whafo, ma ualu I lunga le tau o ia o loa e tutongi e tangata I tutono New Zealand, ona o tau e whaatau e tangata I whafo, o lo o tele le mana onga mole polo o tini I le lalulangi. Ai o le taimi fo I le etasi o mātau e na ia a fianga le sapalai o loa, ona o atunu o tele e whaatau atu fo I whafo lātau o loa o ano manufasi pe o Brazil. Sa afia lātou povi wha mai, o Argentina ua whaatapula aina lātou whaspovi ma moe whaatau atu I whafo, ai o Ausitalia, lea e toe tau whaula lātou whainga whaapisinesi o lafu manu. I whaamaumaunga talua I nelo fisa whai numera New Zealand, I le tau o loa ua whaaliai o whasipovi moa maia, e tolu te simaleono pasene na siiti ai o lātou tau, I le vao te semalua whelua tasi,
mai Januari lua whelua lua. E 5% na si itia ile tawa ano manufasi ile maasino Januari whaatostosa ile tausanga taluai. Ma walu fo ilunga tau o le launga o oloai fafo. O le onos fa ia lusi o le atunu o Ukraine, o le atu la imei se tulanga pito sili o na lamati ai, le file mu o le lalulangi, talo na mai ale Cold War, peo na lapata ina, mafautua ina i faipula o le palemene. Wana na fina tali ele failau tusi o le matanga luenga o le vai fafo mafatawa inga Chris Seed, ilo mos komiti fa palemene, i fesili faipule fa atatau ile tali New Zealand tulanga tau fa amatau. Le ua moli mawina i Europa i sasai. Sate ena Lucia ni tu o inga ilona nau e sofa Ukraine. Au awina atu i ele silia maliselau 5 wafe o lato fita. Ile tua oima Ukraine. Mafaatino ia lato fa ata ita inga fa militeli o American Peritania o isia tunu watu inato lato lapta inga. Ile onos fa ia Lucia o Ukraine ile vaya sonei. Natali le failautusi, e le fasilingia le o ngaonga maletele o luitau. Mole saonga le mo le lalangi malefi le mo, talo na mai ale Cold War, ma o taua e tutupu i Europa, e le manui ai New Zealand. O le saunoa ngā Seed, a fai e Lucia le tūlanga, e mawhai ni usila na wava ai ni awala e tali e tuwai, e peo le whaasa ma whaatapulaa, o ni oloa whaatau atu i Lucia. Ia iaitu utuunga mo lātou tangata e fia ulfale mai ai i New Zealand. E mei se fo i ole whaio ni utuunga ni whailo inga whaavaa malo ma Lucia. Ua maalilie matitu whaatasi vaianga whaupwhai le balemene i lalo se folafolanga manino i tangata titee i whafoane ole maota fono o le ale ai se whaatalanoanga mani whailo inga ma i lātou au whaangasolo ia lātou ngaio inga i le whaatangaina i le tūla fono. O le amatanga le vai sonei, na ave ia whaala putupatonga o tangata titee, i polo inga le malo molko viti se fuluiva, se tusi iminista si nia. E talo sanga inai, sa lātou whailo inga, po sa lātou fono whaanatinati. O le fonga whatalai o le maota Trevor Mallard. Na tu inatu le pepo whaamatalanga i whaimasui o vaenga whaopwhai. Maolo o ta wai, o le ale talanoa i tangata titee, se i vangana ua ave ese ta avale i o lo upaka whaasolo la fono. Ma polo kai mga ala ma whaititia ni ngā yoinga le tala whiangai o whaia i tangata Wellingtone. Na sauno le ta ilo vaenga whaopwhaia le National Christopher Luxon. E wina te langolangoina le whaalinga peitai ele o lava o lo nau le National e tala noa masui o tangata titee pe a whaia tau sisia le file mo mausita ia le to la fono. Awale polo kaina le awala i Wellingtone, ma o lana whaamalo si au fo ilia isi vaenga whaopwhai, o ana nafina fono i se kulupu whaapitoa le malo o mole puipuinga, e whaatala noa ma whaatulanga ni tali ala la ese le malo i tangata tite, e olo ita ia pia i leo le tali atu i le solo tite. I whawhata New Zealand, wa whaie se whaamasino i New York se whaiunga i le so, e te tau i le sa avea ma Presidente o le United States Donald Trump, ma o nalo e te olua Donald Trump Jr. ma Ivanka Trump, o Natali i fesili i suenga, a le lo ia sila le Senate e whaatatau i pisinisi alo lato a inga. Wa langlongo ina whaamasino Arthur N. Coran i Manhattan, le lo ia sili o Letitia James, le Natalo sanga ina ia samania ina Trump malana whanau, ina ia tali, pe whaini ala tau moli mau i le suenga sa ta ualfa amasino e manino le ayat tau wale lo ia sili. E fesili ngai Trump maonalo ina ua mau e foli ngai eini whaamauninga o ni whainga pio i tupe i ala tau pisinisi. Watu inatu nei le whaamasino ni aso i luas fun maltasi i a Trump maonalo e talia tuwai i le suenga. I ta alonga, o se mitanga moleli i whaate ale Black Caps a New Zealand Matt Henry, lona au sio se matati a Sir Richard Hadley o New Zealand, i pe fitu i olo i le luas fultolu ai, i le taalonga whaitaulia mua ma Afrika i saute, leo lo whaanga solo i kalai e stete. E le masano na whaamumua Henry, i le whaatulanga ngamale tofingo le awale Black Caps a New Zealand. Ma o lana taalonga whaitaulia mua le tal mai le walu masina o tua nai. Sa iei Sir Richard i le malai le taimio le taalonga. Na ta ua Henry, o se langona whaapitoa le ausio le tūlanga, ua tutu saima sa tangata i longa le kirikiti a New Zealand. E mai ala so mua ua maue New Zealand ni ai se lau se fuluono, ai tolu ana pē. Tala whauia ma le si ufonga le lau mua,
mo le nei vaenga o le awauli. Tātou te whaafatai whaatase le tua e na o tātou o lia le whaai unga le vaiaso le manuia. Ai o le whaawa wino se whaapoponga tātou telefoi meo lo tutupu i Samoa. O le aso lua le vaiaso nei na whaafeilua i eile ampasa fau le malo i Ampani i Samoa. Ia seta keu soke i le moto le afionga le ama malu le malo. O anga masani le atunuu o le whaatauteia lo le ava le feilua inga. E whawhelo i eila na fionga o sui o le malo i Apani Samoa. O ia le o le aia whaawa wina tiu te tau ave o le malo i Apani Samoa e le la whainga pa anga. Na whawhtea leo mamalo le malo Samoa le malo i Apani ono ana fsoswani whaawau le atina ino le malo Samoa. E iail taltanungo le na fionga leo mamalo le malo o le a whaawau peanga ruenga so tau au e meise le whelangalongo mai o malo e lua. A wale atanya ino le manuia lau tele. Sau no le ampasa fo i Apani. E la ngono le whaanga e tia ono wa maua le awanoa e whaawau waile tautua. E le ngata mo le malo i Apani e whapea fo i mo tangata Samoa. O senta keusuke wa tele tausanga o vea malo i sili tutono le mtanga ruenga o whaamsi nonga i Apani. Ma ua tele lonto mai maanga wa ai tiu te tau ave mole au au nanga. Sanga lue fo ilo fiso le malo o whaatasi se teimi o le awhiwa se la wiwa se fulu. Pe ona se le fio ia pani se tasi o malo tele le lolangi. Wa tele lo na sao e fiso suani mai ai ati na e o le tamao ai ngoa tenu la iti. Ai mai se lewa le tūlanga le wha le leio whale a onga. Mole soi fua au au hina o le whanau. E ui le pepesi o le wha mai antonu ui whafo. Ai ele o wha ai titi ai le sa ili awa no pe o tama whanau le antonu. I awa no whai ngā luenga i antonu ui whafo e ngā lulue ai. E to iwa se fulma le lua le au whai o seila fau po new contractors. Ua maua awa no whai ngā luenga i ngā lulue lungo waa po meli ma waa lau o loa. O nisi o awa no fau na maua talu mai le maasi no iuni lua whelua se fulma le tasi. E peo na whae loe le pulasili o le o nanga waa Samoa. E a lau tibu ia a fōwele se ai le sa vali. O lo malanga lava seilai masi na uma. Le fo ina tu ue leisi au malanga le atunu ui le aso sa le aso valu Januari lua whelua se fulma le lua. O lo fo le malanga o le masi na le neo Februari. Ma wha solo toi lava i masi na o lo lumanai. E leo misi lava se au malanga ma ni awa noa fau mo sei le fau whaato a maua ngā luenga. O le teimi nei, o le iwa se fulma le lua leo le au whae o sei le fau, po awa no whainga luenga fau wa maua talu mai iuni le tau sanga uma vai lua whelua se fulma le tasi. Sa i o mai i le teimi nei, e tolu se lau lima se fulma le lua le au whae o sei le Samoa. O lo o ngā lulua nei lunga o waa ia tunu i whafo, o lo o saunga le mu uma. O le aso sa, lua se fulmaleo no Februari, o lo o fua e taliu mai ei le isi au malanga tongi pau le malo nisi fo isai le to ono. E yel tel tonungo le pulisili, o le aono si pe lunga le tūlanga o awa no maua fau, mo tama whana o le atunu o lo ngā lulu e lunga o vaa. Na whaelo fo e lau timu ia nisi o whawhita auli e pe le tūlanga o whimalanga inga maawa no mo malanga wa lele, mai lea taimi ma lea taimi le ngā luenga, ai maise le televisuia ingo aia inga motua o i whaavau malo, a tu nuu o lo uia tu e tātou seila, pe a malanga i ngā luenga. E fuafuafsuia ingo leo o nanga i malanga wa lele e maise o atu nuu, e pei o le awhi ngā luenga o le waa. O le temi nei, wa tofu lava le atu nuu, ma ala tūtu la whono pui ngol whaamai o le COVID-19 furuwiwa. E tolu ni tusi o fautuanga na sau no le fionga le tamaitai pa le mea na ia tau lima ina. E na ua whaia le whae unga le kāpenete e suia ia la sanga mai le tūlanga tolu i le vaenga lona lua o polo ingo wha lave tupu wha fosei. Mo le COVID-19 furuwiwa. O tusi e lo wha lia e fina ngalo o fo mai o le atunu o.
Ona o le vavete tala wa ia ingo polo inga, ai o loo si itia pea tangata a fia le wha mai te tono le atu no. Sau no le fionga le pāle mi o le toe suia mai e le vaenga lua i le la asanga mua, na toe samvalia i leo le asosia fōma i a Samoa. Le minista o le matanga luengo le soi fōma lauloina e tu samusolatu tali tonunga, mo le saunga le mulau tele o Samoa. O le a onga wha fōmai ma le Chamber of Commerce le isi to lua, na to tolu ye tu si o fautuanga na tu inatu le malo. E toe sila pe i fesuia inga, o la asanga ua iei le atu no. Na whaftaia le fionga le tamaitai pāle mia ia whaala poptonga e tolo, ona o lo lātu wia leo alau mea, o le avato tusi e alo ia ai o lātu mana onga mo lātu finangalo, a ngai i le malo. E se mei nisi o tamaitai fo mai wa maaia leo lava o lātu lungo peng te whailangi, ma whaai lo ai o lātu finangalo. O le sa vali le asosia fo mai a Samoa le minista, na ia fautua ina na ia whaapepa lo se tusi alo ia, ma tu ina tu le sila fia le kāpeneta. A na whaalia se whina ngalo le tamaitai pāle mia, o le whaamanatu mo le atunu atoa, o le malo i wa ai lau tele mo le pui ngau le atunu, ai o le tangata la vaia malona ainga, o i nā le aunga atoa le wa ai lau tele leo le pui ngā le malo. O le pui a leo le tangata o ia lava ia, whaatasi e malona lava ainga. A wā a malu pui a te tono ainga, o malu pui a fo i lea tunu atoa, ma ngā luenga leo whai ngā luenga lo ta i mua i pui ngā, whapea fo i ona le toi poloka au o nanga lau tele mo mia. O nisi o vaenga na ta ua ia fautuangan tu ina atu le malo, pele mawhailea o na whaatino e malu le malo, pui ngai whale tani malo o lo whaanofo e se ai le au malanga, o lo malanga mai pe le atu no. Ai le tali mai le fionga le tamaitai pāle mia, e uti leo whainga ruenga o malu le malo, o leala leo le whaongai o nanga security, e leo ina ma whasoasoani e toi fo i le malo, i e kompani le atu no. Peitai o le mea pito i silio na tāu e so o se ngā luenga, ia whaamaoni ma whaatino le le ngā luenga. E leiloa se aso ma se teimi ono whaatau tōai sui whaipule tamai tai whao popo le pāle mene, ai meise wa mai elewai aso nei mata o putau tālo sango whai ngā pālota, lena tawa lunga i tū mālo whaalala whanga i lua mai sanganga numera lua, ma whalea lili numera lua. Whalia le whongwhitalai o le maota, pāli i li o ta euma se pau, se i vanga nā ua su e le whaamasi nonga mata opo ia e lua, o tālo sanga mai se tasi o sui tau vāia to mata nora to mata, ma le mata opo le whaasanga le whongwhitalai, o loo tangi le sui whaipule te mai tai wha o popo, i le whaatautoi no i la ua le whaatautongo whaipule, i le mai o le whainga pālota la iti se i mawai atu nei. O ia no fofa o popo tamaitai na manu malo e sui tamaitai o le HRPP, i le pasene o palota manu malo mai whainga palota tele ia aperila, ma le whainga palota lai titi. O le fionga li ma le manu a lofa tu au, ma whaangase li isa po a whengai, e atoa Yesu i to alu se funma le lua o le tua ngai, e fua i lunga whaai unga le whaamasinonga, na basi ai le wha atoa i no le se furu pasene, ono fōta mai tai le pāle mene, peitai, e leo i loa se aso, e ono lo te a ia mata o pule whamasi nonga. Ua toi tolo pōle talusanga le fionga le president o le whamasi nonga o whanua maswafa, fe pule ai a tila ropati, e le whamautu aloa ia leo le whatautonga le sui president o le whamasi nonga o whanua maswafa, ma isi whamasi no e tōlua i tūlanga si nia. O le tamaitai lo ia ia le lani tā mati o lo tu lai mo le fionga whipulea ai a tila rupati. O te se mautau sanga o mawai, le na whātau tō ai le sa ave ma kom sino lo fiso whainga pālota, whai malo ma tu mo Matthew le mesio, e le tō whinga sui peres tene. Le au pepe whatu pula, ma le sui wha masino si nia, le au pepe whatu pula, ma le fionga te vanga le vanga whafowina mu pō. Pei tae na whaalia le fionga te mai tai pāle mia, fia me Naomi mata awha, e le ia aloa ia lea whaatau tonga, na ia tue whaamanatu fwe le autu stana tu la whono e tolu na pāsia,
e le o iai se vaenga o le tūla fono, o ai te tongi o ia tō whinga fau. O le aso ono le masina o mati wa toi tolu po iai le wha amasinonga, e toi wala au e wha awawai le nei mata opo. Manuia le wha iwa le veiaso le tātua tunu o tala fau ia le si ufongo le lau mua mai Samoa, wha soifoia. So
O wafianga nei taimi o le uli mai le siufonga la mue Wellington toe wha malo ma toe wha tala whātu le nei taimi. Ia o le ua tule mele tātu taimi ua se luas fulona minute o te enei le tūlai se fulu mali lua. Ia toe wha malo ma toe wha tala whātu. Malo le soifua manuia, malo fo le langi e mama. Ia o le fo ua, mai fo ia ua fo le wha uina le tātu tautua o le nei a uli se pae fo le fia na nei. Ina ua mai atu e fo ia le tautua ia a le usia tu foi fiso sa auto mafuta mai le tai ona le ila mai la le fitu sa le valu sa le iva sa se fulu sa le tasi tau mo le fulua ia e mi se foi tatu por clame pe ona to fa fonga yai ia le tele por clame ia lena winatu ile tai ona le ila se pa mai fon nei temi o le uli ia e to fa malo ia o le fo a tatu mafuta le nei temi ia e sui fo le fo ia pe on le tautua sunga tu fu le tai ona le la ia ai mo le nga le lue ia tu fu o tali le suo le taimi mai se lava na yo tatu ma tua ia o lo fa fonga le taimi le tatu proclame ma fa fianga so filoi fa tal fatu ia ele manatu o lo so longa manuia fu fuanga manga luenga o le ma nei le tau lo mo nei Wellington mai se le tulanga lo ele tatu ofisa fa sala nei ile numero rimas fu martasi man Kevin Avenue polirua o ka se ma nei o le tau tele lava fo i fuanga tau ona a fa tau no ina le yaso ma le ya uli ia le ngata o le mo le vao ta tau i wa umi le vao fa mna to pele mo nga vao mo le vao faitanga lava ia so se tu ai nga luenga e fe tau i ma le aso le nei ia e tau ona fa tau no ina e mai se ai le mana ia le tau no o to le vaenga le sa le nga lu le nei tai mi le fia na nei tai mi mana vai nga luenga ia o lo matua mai ale le ia tapinanga o ele na o e fa tali mai le fale ia e me se foi o lo e fe ngai mana i matua ia wa foi ia le la tau maftanga o le uli ia e me se foi kuka o le afiafi ia ma le taimi e piki foi nei fana wa e pe o tatou ia no fa fale pe o vaenga le tele no e piki fana wa onga ia i la foi nisio a inga manisi nisi foi o la unga lue ia e mana va lo tolu fa sa piki nei fana wa onga ia e pe o le tiutiana si vaenga le o lo no fa fale ma vai nei matua ia wa foi le ia taimi ma e tu ai nei fana wa onga ia e mo o naulo e mafuta mai tono fa fainga luenga ia le ngata i leo le tatu wala leo nei matua lo tapo i mai ai ia i mota malawa mai se foi tono mota ngase ia fa talo fatu le taimi ma lo lava fo ile tapua i ma lo fo le talo ia awa fo ile e talo si fo yo ngaluenga ia fa nau ma onga fo ia mi se fo ainga ngaluenga ma lo no fo talo ia te uto ma tua ia ola unga lue ia ma futa mai tato proclame nei o fa fianga so filoi se pa ile fo le tula tasi o proclame ina ilo tina al fa tua ma lo ma nu ma lo ferini ete luas friva minute o te ene le tula se fu ma lo tau tua se fonga la mua ma na fa fianga so filoi nei taimi ia tato watu lo tamale o junior vai lua ma le pese a ato e elefane i ipu o off esa ia lue mele tatou pese na pea ua e le lavano fonofo
Sika o malo longa ma tau mafutanga o leo au li si fofonga o le laumua. Malo waftai ua toi luas fultona minute o natale o le tūlai tasi, le whawhiwhianga nei o sui whiwhiloi, mai le tautua si fonga le laumua le taimi o le auli. Ia au whianga i fo ili to tele whiau mga luenga, ia ilunga o wala, me se fo i tono whalewhai ngā luenga, o tono fo ia o whalewhasi manu, me se fo i tonga la au, ma whaatoanga, ia o lo ngā luel vaenga lea mga luenga whawai taimi leo, o tele mai mo mai nisi i pitonu ulea o nele sone le moti i saute. Ia ai mo i tātou ro inunga wala nei taimi, i la tō fo i ro sāwa vali, whaiwha amala stilo le mānei o le suru mātango fio le la, so o se vaenga o New Zealand, ia mi se fo i so se atunu o lo e mai mo mai ai, mānei ala fo i le tau. Ai se ia watu ala le tala le manu leo leo ufato o manatu a tu le vaenga lea na tupu, lea na uwawa ai atoi upenga te whailangi lea son nafi. Le vaenga lea na tupu i masalo lea whaafanga maisi a inga lea sa la tau tuli ina i le tangata lea sa ia lea sa lenga oi lea sa i tu lou whaafanga mai lea tu lea sa tupu i le vaenga lea le maunga fo le naple i por rua. Ia on nafi le sa vai atu le sa tu le si ainga e fe tau ia le o mai si ainga le ua fo i mai lalo le maunga ia ai tau mai loa ia i le aunga o i le kapaka le i le kapaka le e pakaita vale le masani i tatu i porua le o hatu pakata vale lalo i ona sa vale le lunga le maunga le o tamia tu lalo la ia e fe tau ia le tau no mai si ainga o fo i mai lunga sa kolenia nafi ia ai maua tai a mai loa Malaysi o peise urunga li ito o lua lea o folele wa langa la to ta vale ai o ai wa halu la to ta vale ya ai o tu si ai ngala to ta vale wa to si ala to me to tino sai ai ya on tam foi le ai nga folele e tuli ya ai e si akia tu list time si ai nga wa fa ngala to ka i pe ole ala tu lana i le vini po pa wana ia ai muli ane longo mai e nisi o pitonu ulea o lo hat po apa hatan nafi ia ole wa ai elta avale lea na ale unga oile nafi ia ai lana nga isi ainga lea maua tai atua ia ele ainga lea le ta avale lea ia ma ia ole laki ia ole vave on taunu atu leo ia o si ainga lea na sofa ia ele vaenga lea le unga oile la tu ta avale ia o halom whana wala tātua tinu. Ia masalo le whaafonga maisi a inga lea wai. E telefo ina na mai moa maisi a inga lea li tātou le tio whalongolongo mai ia li tātou wala leo. Ia mai moa mai fo ilunga le Facebook, mai ilunga le YouTube. Ia o le tūlanga fo ilele o na watu ile tala. O na o te o tele o tātou ia sa moa maisi le au Pasifika le masani o na watu pakata avale i le ka pakale i ai o sa vavali ilunga le nop. Le maunga fo ilea. Ia whaitete ai le taimi local leita avale ia le ua ngā fo ili mele na tupon nafi
Ia ua laki o le vave o na taunu atu o leo leo. Ia matao fia, ia le tamaitai lea male ali ilea. Ia e se manu e faisi, foi lele, ia ua sila fia o e tātou, ia o tātou tangata e foi lele vave te lele mo le meo le ita. Ai misi ala to inga mea wha apea pea mo taitai a senga oi. Ia o le tūla e pito siri on tāua, ona laki ai. O le vave on taunu atu o leo leo. Ia e manu e taunu atu le alfa pe tu ai na taunu atu le le I o I lo ha te po apa hat le na vai tuan le na mo le ta vale ma ta fi ai ia le ngari ile ia se manu ana fa pe tu ia ta vale le manu e o ta ia le ia wa tu le ta vale fale ma wa ave le fale ma ia si va nga le o na o fo le wa le fia si ia nai tama mana tenu si ai nga le ia ona ola tu me to tino ia nasa masalo na ua mai mo I tātou nunga le o penga te whailangi le tūlanga lea sa tupon nafi si ainga sa mo lea. Ia o le tūtāua lea uto e mua la tau mea tō tino. A o le taa vale lea le ununga li ingi lea ngā o I se I tūlou lea na maua I loa hatan nafi. E sua tua leo oka ni mea vo ilele mo mea o kād o mo mea vo ilele mo mea o ngā oi. E ngā oi e tangata e le unga li ile matu utono le taa vale ia a lea lana maua. Ia lona winga a whai o nasa o so whai a fo I lo fale po sau taa vale ma ngā oi ni mea ni au mea tō tino. Ia wa aila ina ile taa vale nana maua nafi. E leo. Pe leo iai ni au mea tō tino tono le taa vale lo vai atu. Ka le te leo mea tō tino na sai tono. O mea pue ata I ti mea lana tawai atu iai. Ia o kāt. Ka se tilo le kāt. Ia ai whaftai whai ia ua vave ona taunu atu leo. Ia manu e ana tua I atu leo. Lono winga atu leo ua. Le lopo le altulanga o iai ia le. Ia si vaenga lea nanga o ia mea tō tino si ainga lea sa o e koleni lungo le. O le maunga. Ia nana whamana tō tupea ua ale tele tātou atu pakata a vale na sa vali lea. Ia ua maasani fo ile au ngā oi. Ia I le teimi vaenga fo le tatala I ta vale. Ia whaimata I tuane le vaenga na mesi tātou le tele no atu pakata a vale e koleni lungo le maunga le nople I polrua. Wa le mana ia fo ile au le koleni. Ia, 15 minuti ona tā leo le tūla tasi, whatalavatu, e rukama oe, whapefo I anau whale tolu, ia sunga li foanga, ia whaletua ia whengiai tau vau, ia male sunga ia alo ese po e fua, ia tātou tampese leo alo ese, ia po whiase o ngā lalolangi lea ta amilo le tāwale ta malo. Ia wa whengai whiau mga nuenga. Ia mafuta mai pea ma whaafong mai mo mai tātou whaafianga so I whiloi nei taimi. Ia e tātātu nei pese ia vai fo nei taimi. Ia o ala fo le tō tele ia I malolonga nei taimi o le auli. Mātango fia le tau lau mone Wellington. Ia lue mai whaapea, lue luma, lue tua, lue o tafa, lue la ngā tone, lue I tamtau mea ngawani. Te tato vaila po fele lue mana ia po lue le tene Upolu, tene Amerika Samoa, ma le tene Savai.
got you when I finish, we gon' be on the floor. With your hands up, screaming, we want more. Gotta make it pop, DJ don't stop. We need an encore. Tear the roof off the truck, kapoof the back door. Vai la ia le mana ia to inga pese lue fa pe le fa to afia la mai Alex Taitasi Mantele Aliva wa nga fa pa o to nai musika va ia le o fia la mai male wali ia le la ta tas wa ia le momoe ia malo la ma fa mai o ta to amo al fia o me pito silina ta hua ia pe vo ona o le nei vo vai tau ma le nei vo tau to fo fia nga ta to ma fa mai o le fia a wane i sisi toe whanau no o le fia po le alta to vai atu le vesi o sol te e fai mai tai ma tulanga il fa mai o mana foi o tatu tui foi le lona lua ma le tui lona tolu ia le ane te pole ai ma o tatu o fia ia ai a po le fua pa wa vai nga foi le ia fia telefoina na tangata ia lo o tami o ia tu la tu ta vale o ta fa ile mero lo isol te ia taru sia ele o yaini a fio la tu ma fo la fonga fo yo lo fa yanel vaenga le solo te ya mo peta to lo tu maula lo mo ta to fia ai o le o to es fru minuto ta le o le tu la tasi mana tua ta yao a fa pele fa ya lo tu lo na lua lo tu mo ya ai mai se fo lo tu lo na tolu the numerous fast food mana tolu i Casta Crescent le o le a matai fa mo le ta mo tu winga le foi la il tato ofisa fa sala yo le la sa wi tato fa sala ngai o le ile hola le kalesia le Assembly of God Church of Samoa le la numero fast for matolu Casta Crescent i poli dua amatara le tu la se fulu se ipa ila fo ile fa le fiafi ya ai ava pe awol pole pe ava pe le fa yelo tu mo tu ilo na lua pol tu ilo na tolu leo le afatunu na tayao i le numerous fast food matolu Casta Crescent ni polidua ia pe fa pe ona na lo mana ma ya u tapuni fale fa ia siaki ia tui ia tayao na mana ia wale mana ia tau tayao ia tatu eva om tatu tala no ma fa tatu fa ngongo ma ia fa pe foi se pere suipi ia tatu pere suipi ia tayao ia te fa ila tatu pere suipi ma le mu fo wa ifo le talong fo le mu ia na to iva minute ia na tale o le tasi fa o tu fa fia nga sui filoi e uma la fo tatu pukala me le tu lai lua ia to e fa tasi me fo la ia to e tatu eva tu o tatu na le eva me la fa ma va tu fo ini fa mtalanga fo ile le nga ia poni informations ia awa fo tatu tinu ia tulanga pe ona ia fo nei vai tau ia le tatu fo fa ma yo tatu ia te mi nei ia mane afianga o lo afiai ia e mo tatu fia ia fa fianga me le sunga ia Mr. T o pito nu o solo ia a pe o fianga solo ia fa fo me le pesa le fianga a me le sunga ia Mr. T ia ona fa tu fo le wa e me te mi nei le space a pegar fai non
a fale limu lalo asi Puki vangu malepa ia lasi o tama Fina malea waluma a Io e o nganga ai malo sila fia so le fiku fale sa Welcome to Mangu ai leilo a eba E sidi ai le kuu ia he This is still sila Samoa Aku ai le sao o Aotearoa Sau Sauna e alu He ua umata Maua taita si malelo fuanga Solo uta Baioa solo pa Manamo aulele Awe natayala Awe si umo Fapema si upapa Solo uta Baioa solo pa Manamo aulele Awe natayala Awe si umo Fapema si upapa Awe natayala Awe si umo Fapema si upapa Musika o malo longa matau mafutanga o leo au si fofonga o le laumua. Mala
Tano fatu le pa ia mani mamalo le au whaafonga i le nei fo ia safareile. Whaftai le alofa ma le anga le leo lo tātou o tua. Au mailo tau soifua ma lo tātou wona. Ia le nei fo i wa whailoa i lungo pēa wale ea. I le nei fo ia safareile. I le asfuru ano Februari. Whaftai tele i le alofa ma le anga le leo le atua. Al whaasolonga au tātou por kalame pei o na masani ai. Ia luatu al tātou tala amata. Ia o na whaasolosolo atua i le veo isi vaenga o le tātou por kalame. I ngā luenga mata upu mua whai upu sifuru wha, o lo iai upu nei, wa lātou o mai whaatasi i talo tanonga. Wa whina whinau uma i lātou nei i le tatalo male ai oi. Wa iai ni staimi o tātou manatu o le lotu o sa mea whaapito i le tangata male atua. E le mana o mia i si tangata e whaalavelave mai i a te oipo oa. Ai wa tātou whaitau atu i le tusi o ngā luenga o loo tau mai ai le o whaatasi o tangata Kirisiano e ta talo whaatasi. E tau sa sami whaatasi ma vivi i whaatasi i lo lātou atua. O le malu si anga leo le lotu Kirisiano i le amatanga. Wa lātou i loa i le mawhai o na whaito atasi e se tangata se talo sanga whaitele. E le aise mata ngofie e le aise ato atoa. E le ngata e mawaile maule si anga tele i le tatalo ma le vivi i whaatasi. Ai mawai fo i le mautinoa o lo i ai le ato atoa o le mafuta whaatasi o tangata. O le lango o le isi i le tasi. O le mawhanawhana e maua i le tasi uso i le tasi uso. Wa whaatupu i nai le malosi ma fesosoani i se uso ua tau maua i le whaavaivai. Ia ini si mea le mawhai o na tutupu a pe a whai e na o se tangata e to atasi se tapua inga. E sa oaile upu wha Samoa o le tele o le lima whaatasi e mama i se avenga. E tai me mawai si le whaavaivai i tapua inga. Ai avea le ai atu i le uso a tangata i lona fia ma lona wha maoni. E avea maa le whaatupu i nai le langona, le lei ma langona wha malosi, isi o tātou uso a tangata. E ta talo whaatasi, e whaatupu i nai tangata i langona o le wha malosi. E awa oina fo i tātou, i lo tātou whaalongo atu ia i lātou, e ua lewa o na tatalo, ma tāpuai, i lo lātou to mai, i le tau i nātu, po le whaali atu, o ni o lātou mawhitianga i le atua. O whitanai ngā lo tātou alii, a wā o le mea o lo o whaapoto ai se to o lua po se to o tasi i lo ingoa, o te iai whaatasi ma i lātou. E ese le whaaloto tele ma le whaamawhanawhana loto o upu ma saunoanga lo tātou alii, pei ona iai i le mātai o sifuru, walu o le whai upu e lua sifuru. Wa wala awina i tātou e lo tātou alii i manu malo, ina i tātou whaamalosi e ta talo i a te ia. E iai foi tū la whono le ta talo whaatasi. E iai foi isi taimi ua whiua isi tangata e whaatali le taimi o mai isi ta talo se tasi. Ai ua alua i lava ia e le se i tu ena se hawa no i se isi. O te manatua le isi aso, o whaisi lewa. A o whaita alo sanga i Wellingtoni. O le taimi e lea e le o iai se whale sa o le au lotu. Ai o le o ta talo i le whale o saina sa wha iai lotu. I le taimi whaato a matau no mai. O le mea na tupu. Wa fiu le au tatalo e whaatari talo le isi tina. Wa halua i lava wa le malolo. O ta whaalongo atu ua a mata o na tale le isi. Suso o i lo maritomu oka. Tua o minu tatalo. Le whaatari atu isi tangata. Ia oa, ua saule fia ata u whaapea. Ta whewhe le taimi tatalo e sau bai fo i msātani. I oe,
e mana e fo le fua le leo le tatalo, a wa a ia isi tangata, e wha le ingo fie a umi tatalo a isi. Ia e moni lava, o le taimi lava e wha ala talata ai le tangata i le atua, e saua i fo i masatani. Ia, ai wha fonga mai le pese lea, e vai ai fo i foi. Malo le whafonga e se manei o le mali o si ufonga o le 5 stars na o tō whafonga i langoina fo i le mita upo amata o le au ngā o le tatalo. O le tatou tala, o le tamalo e nofo i fonga whale i lunga, The Man Upstairs.
Whai mai le tala le isi tamaonga, i le taimi nā o ngai, sa ia whai ngā lue ngai i a fiafi i weekends i se whale ainga. O le kuka la sa la ngā lulue, o le Vietnamese, o lona ingoa o Ben. O se tangata e se fo ia na tala i se ona tu ulafoa i lava i taimi e tala no ai. Ai ui lava ina whaapena winga o le ali i Vietnam. Ai alofa lava i aile ali o Ben. O le isi la fiafina nofo ai Ben malana ua i le taimi ina ua malo lo la tala noanga. Ma whaia la tala noanga e winga i le atua. Na whai le tala whaapea Ben. Tamai titi, e iai fo i o manatu e winga i le atua. O le tamaloa la e ili fo ngā whale i lunga. O lo opisi i le whaawasenga ina o le lalolangi. E le upopole mai lama le tamaloa i atea o mawhatianga ia e iai. Na whaalonga i fo Ben, la ngona e Ben lona loto, wa le fia lava. Wa i whaia tulo i ai lea li i lea. O le atua lea ta ua le tusipa ia, e le na o se tamaloa e nofo i le fo ngā whale i lunga. A whai tātou te sā ili i ate ia. E lea nā ona nofo i le isana mea o whai. O lo pisi le atua i le vainga o le to o tele o tangata mawhatia. Mai tele ngā lue ngā le atua o lo whai. I oe, e iai lava taimi a sau le fia mali o le tangata. Ona te i lava lea o alu atu upu e le tala whea ngai. Ma o isi aso, wa so sopo lava upu le mawhau le tangata. Ma ngalo ai le pa ia o le atua sili ese. O tau si la fia, ma tātou e loa e lea fio le atua i se whale whunga whale lua. Le whunga whale i lunga. O le atua e a fio i le mea maua lunga. E a fio i le langi e le se tangata o lai mawhai o na iei loa. Se ilunga lava ua sau le taimi o le tangata e fo iai i le langi. Ia ona whato a maua lea i le tangata le nofoanga o lo o fio ai lo tātou atua. Pe a whai e maua se hawa noa iai o le tangata. O wai pei fo i ona whai mai. E le sau umatangata i le manuia. Se i vanga nā i lātou wa sau whanga i ai. O lona winga e te tau lava ona whai le lei. Le ami o le tangata ia. Ina ia mawhai ai o nao o atu i le langi i lunga. Ia a le fuafuanga ia i tātou taito atasi. Ia e pū le lava le atua. Ia e whaafonga mai le pese le e vavai ai foi.
na wau tau whaafonga le sui whonga maali o le tama o tasi malimi e se le mānei o le iai o tātou pese mai la tau e tāle nia il fatuina o pese ia e whetau i mamata upo ese o le sila o au o le popo e fasiotia tangata i le tau sanga e lua afe se fulu na aluaile asi singa Presidente Barack Obama i Gandhi Museum i Delhi i Mumbai i India i le nofuanga o loo tele ai le niu ma o loo wa ai le tele o nai foni ni i fo ia o le niu o loo taatiti e lunga o le ele. E masani tele Obama ma winga o niu, mai fia fo ile li Presidente i le tupuanga o niu. O niu o se vaenga leo langa e pei o na saola e ai Obama Indonesia. O loo wa ai le ata o Obama o inu lana niu i le awala. E masani e tangata Polynesia. O le soi o le niu, o na inu mai lea i lona mata, pei lava o na masani ele au whaafonga. O le mea na tupu na ave e se uma lava i tangata Indonesia ata o le niu. O Obama o inu lana niu. Ai se hawa ave e se ai. Wa fefefe tangata ina ne te iwa a fia lea li Presidente i se whaalave lave. E pei o na to o tele tangata o le nuu lea, e mali liu ona o la pau i ai o le popo a o tawhawhau i lalo niu. O le tala le na o lo ta tele o tangata Polynesia, e mali liu i le pau i ai o le popo i o lato wao, o na mali liu ai lava lea. O le ala lane nai matua whaasala lau i nusi pepa i le whae tete o tangata Polynesia, awa o to o tele tangata e mali liu, o na o le pau u i ai o popo i o lato wao. Pe tai nei o na po wai loa lei umai tangata awala e lave inai i lato, mai le pau i ai o le popo, o te manatua lava a o le titi e tu ua loa o ngā matou bo i whale alili wau vai e nai matua o tina. Ia o lau mea fia o le alu e tai popo, awa o aso na awa o ngai pia anu nofo matua. Ia a ele alu e te tai popo, whai mai ia i tangata, alu al tangata e tai mai ana popo e ave fua, ina ia mau aia tautu wanga, ia mea masani i tātou. Ti ngala na matua tu ia pia o la e whainga luenga le matama, ai a matua bo i tua, i o le whaatou nunga anai whai mai. Alu lava le teine i titi matama i te tai mai popo, ia a le intau popo e le intau tuuanga. O le tāua i o popo i tangata, ia a lea fo i la e pe o nau tau whaafonga mai i le neitala, ia Obama, ia na ola i Indonesia, i lo na olanga a ola i titi. Ia aila e fia tele le li Presidente, i le inu o le niu. Ia whaafonga me fo i atasi, tatu pese leo le atai natu. Silingia ita isa ufanonga po ofea so ufa asino manga o ita lofa ea ngatonu o manu ape a efa fofonga a ese iyo fa amatala ina osio mafio anga matse mai e oe po ofea le no foanga Lena pu e mua hai lava le atati fanga le ali o ke le kupa male to e fo I le paradiso le wafa ai ngoa hai lava o si o mata anga Sima o so mata to party Tama ole
e mai malalo Tene o le lau salato Awa le si oa oto ota manolo Awa e tene I me I oto ota mai tene ti fili fili Sa pa angai tama ole ni e laki lo olana Toe mate mai le isi o mata anga Le uana na ia I turisi Masa moana Le mata revalea ua fai mau o mita mitanga Le e solia so sai lava o na i o tato tangata A e fia e va manatua lo fa anu penga Le a fio sua fa o le malu Male mamea Susu so ali male mamalu ya sa lele ali Malo witu malo ole fangota mamaya ana Siba osono fato party Tama ole aini sami Se e mai malalo Tene ole lau salato Awale si oa oto ota manolo Awa etene ime I oto ota mai tene ti fili fili Sapa angai tama ole ni e laki lo olama Ia, nā wau tau whaafonga mai ili si whonga le tama o teo vai lua. Ia, teo whai lua. Ia o le tama o le ainiu sami. Ia o le pese I whaatatau le whanga. A tau na wau tau si la fia le taimina. Na whai eile ata leo Gary Cooper. E po le ata o lai whai si o mātou laiti. A lea sa o le act o le teini o le tamaitai Samoa le ana. Acta o le tamaitai o Moira McDonald. Le taimina ele I whaipipa moira I le whainifo lea I lea woka lea wa maliufo le whainifo. Le lewa o le masina lea te nei lea na whalau asia I le tina ia moira woka. A o whaanoa noa whata o mawane le tala na wa vai atu. A o maliu ia moira. Ia a stamai ta I la le lei na sahu le taimina ia ta tifanga a o mātou laiti. Ai te ua o mai nini usila o mātou mātutua. Na mātou ngā lue whaatasi a moira. I le whainga o mea le Pasifika, I tina o le Pasifika. Ia o sa o e lalo na maota I Karori. Ia o te ilo o maua le tala. Ia o maliu le tina ia moira. A lea fo I tina a o ngā I le atunu ue le ngata I le taimi fo I a o le I Samoa, a talavou. A o I nei fo I o ia fo I sa tau la moa I tina o le Pasifika, le tuu whaatasinga o tina o le Pasifika. Ia na mātou muli muli atoa lea mātou ia tina la Haiti le nā taimi. Ia ai whaafitai ua te lefo I le sau o moira mo le mawhutanga tina ma tina o le Pasifika o loo iai I New Zealand nei. Ia au tātou nā wautou whaafonga I le si ufonga le tama mai le New Sami. A o tātou wa ai nei Samoa's Journey I le malanga Samoa mai le awheiva se lau wona sefurulua e o atu I le lua awhe sefurulua. Ina ua mawhai ona toi tū mai le mālo Samoa talu mai le taimi na pūle ai Samoa e mālo mai whafo. O le awhai na I tangata Samoa le tausanga le awhi visela ona tasi. I le taimi na whai ai le tusi ngai ngoa mua mua e awhi se fulu wha, se lau se fulu wha awhi, wha se lau lua se fulu fitu le awhai na I tangata Samoa.
Tusa ma le 5 tausanga o iai lava Samoa I lala o pūlenga mālo mai fafo. Mai to I titi Samoa sāno nofo inu I fafo. E to I titi fo I tangata sāno nofo I le taulanga. Mai to I titi fo I lato na iai I nia o onga le lei. O le to tele lama o tangata Samoa na maua nai a lato tupe mai le whaata watu o fai, popo, po le koko foi. O le to tele o tangata nuu o Samoa e ala uma I nuu mai maua mai nisi tupe mai o lato ainga sāno nofo inu I fafo. Ini usila au Australia ma Amerika. O tupe la ia salafo mai I tangata I fafo, salafo atu I tangata I fafo, e pei o ina sa maua I le fisosoani o le malo Samoa. O tangata Samoa I tutono o Samoa, whaapea fo inu I fafo, e tele ina lawi loa I tūlanga ese o leo langa. E matatia e whaapitoa ai le tele o tangata. Ia lato tā leni na iai, o le poto I musika, whaafia mea whaakoniseti po whale itu, o tā alonga, o ata ti whanga na o mai eini si o alam whanau Samoa. E lawi loa Samoa e whaapea o le mālo, o le mālo, o le mafuta, le matua mautul ta mau ainga, whaapea mautul ta mau ainga. O nei aso wa iai Samoa o mawhai o na tātou toi tepa nei tua, I le taimi a o iai Samoa I le nofo kolone I mālo mai fafo. Sava aia le ai o se anga I luma o Samoa. Mo le anga I luma o tātou tangata, sa le ai se anga I tele I luma. Na whape whea o na avea Samoa ma kolone. O le whaalawelawe na iai Samoa I le tausanga e awhi walu se lau tolu se fulu. Na mato ato o tele tangata ese mai fafo, wo atu, wo mai, mo atu no nofo I Samoa. O tangata Amerika, tangata Peritania, sia mani, mai sia tunu ese, ai mai se lava o tangata whaatau o traders. Ma tangata wo mai sa o atu I Samoa whaiaia lato whaato anga. O tangata iaia lato toto Samoa I le to tele. Ai a talu ai o nei malosi tele lo lato pawa. Mai whaingo fie o na whaalongo I ei tangata Samoa. A wae maua lo lato to mai I le whaingo ngā luenga mai atunu I fafo. Ma mea lato te maua o lo mana o mia I tangata Samoa e pei o whana. O whana, mea whauwhale, ma whai ai ngā luenga I fafo. O lava, ma le tele o le mau oa ese ua tō sina I ai loto o tangata Samoa. O le mea moni, o tangata I e whai atu I Samoa, manu nofo I Samoa, sa no nofo ai ona o le wha tanga ina o I lato e le malo Samoa, a le taimi le I mautu le malo Samoa. O lona winga, o le whaatanga ina o I lato e au mai a li ima matai o Samoa. Taluai, ato e tepa I tua o Samoa e ai I tangata o se atunu o e ese le mautua o na whainga malo. E ala I le pule a matai, ma o le pule le e whaia lava I totonu o nuu mai tu malo. E ese mai ai Samoa pe a whaatusa isinu o le Pasifika. O le aali nei le tūlanga o tātou wa ai I Samoa. Wa tātou to e tepa ne I tua I le taimi ai le I to tele ni tangata mai fafo, na o ato mana nofo I Samoa. Wa tātou wa ai atu nei I lau whanua o Samoa, ua pūlea e tangata mai fafo. Wa whainga tā nei ona pūlea e matai o Samoa o lātou lau ele. Wa le mana o le vaenga lea na o mai I fafo e whaalongo mausitai I matai o Samoa. Wa na o le mana na o I whanua o Samoa. Wa tātou wa ai atu nei I le whainga tā o le kolone o tangata ese I lau whanua o Samoa. Wa le mana na o nei I lātou e whaalongo I matai. Wa lātou mana na o I se malo tūto tasi. Self-government. Wa lātou mana na o le whainga le ai whai ai hawa I matonga. E no nofo tangata moni e onda le atunu, ai pūlea e tangata mai fafo. Ma ia whaia ni tū la whono e pui ai o lātou whanua, ma mea tō tino na lātou maua, mai tangata Samoa. Wa lātou manatu, o na pau leo le awala e pui ai I lātou mai mea tō tino, wa lātou maua mai tangata Samoa. Mai le tausanga e awhi se lau se fulu valu, se ia o atu I le tausanga e awhi valu se lau, Iva, afe valu se lau se fulu valu se ia o atu I le afe valu se lau, iva se fulu iva. No o ai Samoa I le tele o tau I le vawa li I mai tū malo. O le mta upu o whea le matai o le a avea masea li sili, ma o ia le na o le a whai matupu o Samoa. O tau mawhai loa I lātou ia mai fafo, e lango le matai ua lātou manatu,
e ta tau o na whai mali sili. E ui lava ina le aise a iau nei tangata mai whafo i mata upo o tangata Samoa. Ai ua wa aia le malosi o tangata ia, settlers. I le taimi ua tua nai, ua lewa o na iai tupo Samoa, ta whai wha e wha i le tasi. A whai e iai le to a wha i le tasi. E ta ule o le ta whai wha. A whai o le a avea se a li i ma ta whai wha. A li i tu ia ana, tu ia tua, ngato ai tele, matama soali. O suafala e tatau o na iai se a li i sili, e to atasi o na aloa ia lea, e avea ma ta whai wha. E a whai e maua lea li i lea, ia tūlanga ia ma suafa ia. Pei ta ia le i ume o na iai le nei tūlanga. E mana o mia se mali lienga mai tū mua ma pule. Ma o nei suafa, e na o le tele o taua na whai ai. E le whai ngofia i tangata Samoa o na mali lia i stūlanga whaapea. E le mawhai o na mali lia o mai tū ese o Samoa, ini tū la whono e whaia e se ali sili mai se tū malo se tasi. O nisi o mea sa atilei o na whaingata o na whaataunu uina le nei manatu. Mua mua, o le tūlanga i le tamau a inga na whaia e si a mani i Samoa. O lona lua, o le vāo malo te tele i whafo i lea taimi. O le malosi o si a mani, wa iei nei i Samoa e ala i le tamau a inga. Lua, o le vā tau o atunu te tele, o le lanolangi i lea taimi. E ile kampania si a mani lea na tele ina lato o vea whanua o Samoa, i lea vai taimi, mai o atu i le afe varu se lau varu se fulu, wa tele lau ele o Samoa o ia si a mani. O le kampania le a si a mani na whaatuina i le tausanga, e afe varu se lau 5 fitu, wa ia i nei lau ele tusa ma le 2.5 afe eka, wa ia i lato i le taimi lea. Ia, o na i tala la na e tusa e ma le tūlanga sa ia i Samoa, ai tali tonu, wa toi foi umane lava i a Samoa na lau ele le taimi nei, wa e mana tua foi le sa ia ia si a mani i tai i se vai mea i na le ia i fale te tele na i la talata i muli no, na sa ia i fale na i ta o fale o loa o si a mani. Tātou te whaafita iai ina i o tātou tua a ilo lātou tutoa ma le loto te tele. O mawhai ai o na toi fo i mai le tele o lau ele o Samoa. Se manu e whaape nei ua leiloa, po whea ua tutua ini whale o na i o tātou ai. Ia, o le tātalale na i a si a mani mātunu. O ni usila la, e pe i muli atu ni usila o le au i se tala i se isi vai taimi, i a ni usila. A o lau whaalongo iai. Sa sili o na fia Samoa le taimi o si a mani. Mana tua fo ina tau no atuloa ni usila, pule sawa, lea na mafua ile mau. I o tala na ia ni usila, o so e fai te wai loa mai ni usila, le tala le fai. A le tūlanga na iai, o te mana tua lo grandmother, ia te le loa lo matua pe ia i wai pai. Ia e fai ara tau tala i tangata si a mani, ma le no nofo ai, ma le anga le leo si a mani, taimi leo la tau. Ia, whaafitai i lea tua i a si a mani, fo imana la tau wano lofa, i a Samoa aane me sinin tātou whaafitai ai. La ua iai le tātou malo, ua tūto tasi lava le tātou malo, ua pūle a Samoa i a Samoa. Ia e whaafonga mai le pese lea, ona wha umatoa i lea o le tātou ina i lau. Vai, vai, ona tu
Malo whaafonga ia. Lea sa, whaimene tala tasi le fo ia tangata le whaile solo te i le taulanga. I oe, wana o le nofo ma wa ai atu iai. E ese fo ila ngona ia tangata tautou te leilo pe aisea. Ia malanga ese lavanga New Zealand ese Samoa. Wa loa le mawhaina tupu se me whape ia Samoa. O le solo te e langa i malo sil wha alo alo. Au inei, ia le anga whewhilo ia tunu. Wa tumui tangata ese New Zealand. E la ngona le alofa i le pale mia le tamaita i pale mia, e se tamaita i mana ia lana pūlenga. Au e whaile masal salonga, pe mata i le onisi ha fo i tangata o le sivaenga lea e wha so mai. Ia e paule mea na ova ai atu, o lafo ia ua aua ia ma le national le pui ngau o mai o le malo i tangata ia wha atupu wha ala velave. Ia al tatou te talo i le atua, ia alofa ia le atua, ia ave e inia nganga le lei nei tangata. O lea fo i wata i tae le malo ma o lea ia awa ese fo i ia tūlanga iai. Ia wana alu tatou wa i atu ma le wha noa i le tūlanga o iai. Ia ai tatou te talo iai i le atua ia wha apea o nao o i folo na mana i la ngona o nei tangata. E sui ai o la tau la ngona ma wha atupuina le file mu. Wa lea mio lea i te lea tangata. E ti ngā lavana le ise mea te tawai o na whai. Ia ai pei fia iloa, o na oa iloa le whapea, i loo a manatu iai atono iai ni se whamaoni o latou langona i le solo te te. Au te iloa le si vaenga, ia e tā ina atoa e i manatu o isi. Ia ai leise me whaina tā i le atua, ia pe a tātou te talo whaatasi, ina ia ave ese langona whapea, a ia alo lofa i e olo taita ia le malo, ina ia tātou iai pe se malo file mo pei o le nei malo New Zealand. Ia asi e luatum tātou tala wha Samoa. Tala lava fui e mai Samoa lest we forget, Samoa ne ingalo. O le ngole tala, o awa mala ai te i ua o manu. Na uso le la ia manga ngā whatua, o na iai le o le tama o alo le la. Na ola le tama i le ainga o lon tina i le whaasale le anga i savai. Na wha mālua le tamaitai o mā ngafa whātua i le tasi aso i le langi le leima le tofi le mu e le aini matangi. Na mātū le tamaitai mai lana taelenga a ua whea ngai tonu fōlinga la le leo le tamaitai. Ma le sulo ane ia i o atata mō to o le la peite i o se tangata ua sila loa ma ua le mawhai o na papula ese le tamaitai a ua se ngia o na mata. Peise asi o seo o su ena la e o mā ngafa whatua. Ina ua angi whaafua se i ane le matangi. Ua mawaya i aso, ua mai le tamaitai. Ma ua whanau mai e le tama ua na whaingoa i a alo le la. E mau ese fina ngalo Samoa. Pau o le tu ua mai tawina e mafuli manatu ai maisele au sa ili tala o le vavau. O le motu lava o savai ina ola e ai alo le la malona tina o manga whatua. Wale maua isu enga e pei o na whisilingia. Pea na wha pe fea o na wheiloa i le ali ile nei o alo o le la. Ma le awhawhine o le tui wea. Lea na la whaatasi. Ai pau le tā hauwhi whaalia i tangata Samoa. A tonu pe na alo le la. I se whai ngā malanga i wea. Fua ina nonofo ma le tamaitai. A wae whela tai le tu i se sifo sa vai. Ma le motu o wea. Na whaatasi alo le la malona tu o lua i le ainga o tui wea. Le ali isili o le motu. Na punou ma le wha maone le ali i Samoa e tautua le tamaono na tu o lua. Na whape nā foi o nā lofangia o ia e le ali i wea. O na ole ngā nuenga ua ia whai aso o malama. Ai tasi le mea wali ali mai. Wale ato atoa la ngona fia ma upo o le wha malo. Ma whaafetai i le tautua ma tavela le ali i Samoa. O na i le ai lava se aso se i maua nei sina mea le lei po o se inai, o se sua vai ale tama. O le tasi aso, wa whae pea upo atu i wea ilo nā whawhine, ai le o iai alo le la. Pa ngā funa, ai o tane leanga nei ma le mativa. E le ilo lava i lau tane o na whaise, se whaiva se ina iai am tātou mea ai aso uma. Anu sa ua fiu se tangata i le aina o talo, whai ta amu, ma whai ai. O le tamaita ia lo fa maoni lava i lana tane i le malea e ma maolo na ainga i Samoa. Talo fai i lo uto o lua.
o mawhauwhaunga i o le tamaitai. Wa le mawhai ona nā tia le alofa le whawhine i lona to olua. Ma ua whai ane lo i a alo le la. Wa ai oe. Wala lau mai e lo utama i a tia ulau leanga. O nei tele i whai se whaiva mo se i na i o mea ai. Ma ua whiawe le tui. E le tui tonga. Le tui wea. Lau tau tua ma whaapea ai. E le ai sau ainga. O upu i alfa fine i a alo le la. Wa le leilo to olua pele ea. Ai ole a e whaatali atu matausi o mātua. O le a o malanga i lo ainga i Samoa. E sa ili mai se fisosoani e tu sai male fea wina o lota mativa o upu i a alo le la. Na taunu le tama i lona ainga. Ma ua wheloa e fia foima. Manga whanua lona tina. O na ia whaali leo le ala o lana malanga. Ma lau wina o lona mativa i le tui wea. O ia whai ane i lona tina. O le ase mea whai e tusa ma lau sau lo tina ai. O alo le lana te le iloa ina lava sau na tama talu o na ola. Ma mau whaatasi ma lona tina. Ma i lea tu aso. Na whatu a whaali loa lea li tina i lana tama lona tama. Sau ia lau tā mai ina e alu i lo tama a tonu e lavea i mai i lo puapua ngā. Mo se ala i fo i ai lo masi asi i le ainga o lo to olua. O na whesiri leo le tama, o ai lo tama. Va ai oe, o lo tama o le la. Alu ma le fue lea ma e tū le talata atu i le i tūlangi, e oso e ai le la. O le taimi e ongo e ai le la e lunga, i le tai au se sengi lava, o na sele loa lea i le fue lea. Awa lama nei o te e wha amamuru e sea, vanga nā ua whai ane se wha atonunga mo oe. Le fue lea, ua wha ingo ine Samoa, o le fue sele la, fua sele la. Sa wha pea ona usita i le tama maalu loa e sauni mo le wha moe pei ona wha atonuina e lona tina. Na wha te ia le la i le mea ua tupo ma whai ane wha pea. O ai le nei tangata le ano wana whai le nei mea i atea. O au o alo le la, lo atali o le tali lo tutele ane le ale tamu ma le mautinoa o lona tamale la e le ngata ua fia le ali itala vau i lona ulua e wheloa i atu i lona tamale a ua whaapea fo ila ngona alofa o lea na tofi loa i tui wea le au malanga whaanatura o tangata ola o le la ma ua wheloa i le tama alo le la o le ale mea i te mana oai o le fesili le ale la wa o sawe sa ili se fisoso ani mawai. O na ua whea wina la unofo tautua i atu i wea li tamalo to olue le la. Whai mai, o le tane mativa ma le lea yo so ufaiva, se i mawai ni tau mawha le lei, lo tamai le la, whai mai a se ala se i fo i ai lo puaponga, a waa te toi fo i la ua wa o lo unofo whaatari mawau, ilo ma a inga i wea. O le whaatonunga le nei a le la na whai i le tama, o le a mawai se la mea i moia, i le mea ua tupu. Ma tau le anga ina ila na tautua i le tui wea. Anu i lo tua fine o pō mao, o lo o mau i se motu tu ufua fiti. Ma e tau i ai lo manao. Va ai oe, e lua lava pō whaangota o lo i ai le teine. O le awa manu ma le awa mana. O pa alo atu nā, e te whai i a pō mao e au mai awa mala, e te alu ma oe, awa e awa mala, te i ua awa manu. Ai tu le awa manu, awa e awa manu, te iwa awa mala. Alo le la, ia e mata alia, pe a lata ona e ulu fale i le fale o le teine, awa o le fale, e tulu i au. Tau ina ia whaafua, peisea i o le a e ulu fale, ona e toe vave me i mai lea. O le taimi lava e toe masanya ia i lunga le tulu i tau, ia vave lava lo woso i tutonu, ma e fusi mau loa le poutu o le teine le nā. Awane i toi matala o lima, se i vahana wa e mautuna wa talia lo mana. Wa manuia le tau mawhai o le tama ma ua ulu fale mawhaia mea uma. O ai le nei tangata ua na fusi mawina. Fato a o se tangata ale lava lea. Wai oi, wa o lo tua ngane o alo le la. O le la no mata ma. Lo tua fafine po mao na o sawe au mai se pa whangota e tau tua ai le ahinga o lo tua lua i wea. O upu au ngane ia le tama i lona tua fafine. Sa wia lo tua ngane. O pānei e lua, ai o le a e filifili o e po o feo pānei e te mana o e ave. O le awa manu ma le awa mana.
whaafetai pō mao. Wa e la vea I mai lo pua ngā, ai wale nei. O le atu le hao manu, le hao manu, ai o wale ma le hao mana. A wa e hao manu, ai te I ua hao mana. Ai ave le hao mana, a wa e hao mana, ai te I ua hao manu. Wa wha maa vai le tama o alo le la I a pō mao, ma ua toi fo I lona tina ma le tala fia. Wa wha tono nei e manga fatua le tama, ina I sa hauni nei loa, e toi fo I lona to olua, a wa ua maua le fafolo na whaafita auli. A ole I tafa te tele ata o le tae ao, na sa hauni fo lau ese atu loa alo le la I le tolo, o le vai luanga o mataini, I le vaenga ua ingoa tua sivi. Na whae ele va ao le tama, alo loa ma ape foe ma whata to wha I lona tina. O upo nei e manga fatua, na memu to atasiai a mata o na lilo atu le tama I lona waa. O alo le lale na ua folau to atasi. Pea ue o le sami awane I fafati. Susulu I fo fetu o le langi. Le masina ia mala mai le folaunga. Ina ia tau nuu le ali I alo le la. O se aso fia malangona o le mita. O ia atu I wea. A ua sili ai le avale ali I folau. Ina ua toi tu vai atu I lau whanua o le moto. Lea ua avea nei mona a inga moni. Wa maua nei le pā mo whaiva I ngā tai whale. A ole mea ua tūla I mai. E lea I se tau tai o wea. Nā te iloa o na whawina le pāle nei. A wā o le wha moe. E moa lo whanga I le vasa lo loa. Ma le sami lo loto. O lea na tofia iloa e tui wea le au malanga e asa ili sa mo se tau tai. E whawina le pāle nei. Whai mai upu apo I tui wea. O se nuu lava o sa moa e toa I ane I aise alo whanga. I la tau malanga. O I nā fo I maua ai se tau tai anga waa. Na te whauina le pā. O le tala whai mai. Na tau aile au malanga I le nuu o whane lima. Ma whaapea o na toi u ane ai alo whanga. Mō malo I le nā lava aso. Toi u. Ane ai alo whanga. Sa whaali le alo le malanga I tangata o le nuu. Ma ua iloa ai fo I le au malanga. E fo lau mai wea. E to tolu ali I tau tai o lunu una tau na taua na lato wofwane o le lato malanga. E whau le pā. O le tama matua o la ulu. Pau ma le tama la ititi o whau mea. O tu unga I nei na whai I ali I tau tai o elo lato tama a o le I fulau ese. Ia fofola ni whala lilii ia la eima mama ia u tapatapa le tino o le tau tai o na alo loa le I le ngā luenga. Tau tua nānei ne I meane ua muli foanga. O tau no tau tai I wea, ma le leiloa ua muli ai lava malo lato tua fine o sina. Ua poto le nu oi mai mo I whaunga o le pāle nei, wa aluane le tama o la ulu, wa le fola ina ni whale lilii, le la ei se lava mama, ma le uina lon tino, a ua whaasanga I le ngā luenga. Ma ai ale whaunga o le pā, o na whaapea lea o le ala su le alufanga, I le tae au e so ai. A o whau le pae la ulu, wa tira tu le I fole I sumu mai le tawarunga o le whale, e se ma ua sala le whauwina o le pā, wa tolo le I sumu po o le imoa ua tau I le mo'o, ua sala le whauwina o le pā, wa alo le mo'o, tau I le popoto, ai tau I le popoto I le ava, alu le ava tau I le tava I le alo, ona tau loa lea e le tava I le atu o le moana, ona nofo iloa lea o le inafo, mahalu o le moana, a wa sala le whaunga o le pā, ma lama le tae au pō lava, wa lewa ona ti la ulu I le waa, wa sauni e ave le pāse I mai mō tangata I le anga waa o le tautai, ma ua wha moe o le a tele lama ni atu e maua. Na matua fiu le tautai o la ulu e alu whai solo le waa, ma toso le pā, e au noa ma se atu se ioso ane, na te aina le pā, ma ua langona e la ulu le popole ma le wha noa, a nei e asala na alufanga. Wa umane mahalosi o la ulu e alufa I le waa, e au noa ma se atu e maua. Wa le liu I whanua le tautai o aunga piu, ma se atu. Wa lau tutu ma tumo mai I le matawhanga e fia wa aipo le ase tala I le whaiva o le tautai. Sa whaate ia tui a vea, ma le nuu ina ua tau nuu le waa I uta, on mai loa ai e asa le alufanga. Pa ngā ua mausa salu a le nei le aise I o maua, o upu I a tangata. Wa toi wha popo le wha noa o tui a vea, talu le pāle nei. O le afiafi o le aso, wa toi aluane ai le tama o pau.
o pau e toe fau le pā, ma le manatu ia maua ai atu se tele. O sa hauni le tama lona lua e whaile ngā luenga o le whauina leo le pā, ua le whaia fo i tuutuunga mai Samoa i mea e whai mua mua, ai le i tango fia le whaunga o le pā, ua le fafola ina ni whala lili, le la ei mama, ma ua le uina fo i le tina o pau, a ua a mata o na whau le pā. O tilto le fo i le isumu, pangai se sema ua sala fo i le whaunga o le pā, e le i toi whaatali le i moa a ua totolo longo le moo, e sala whaui, e sala fo i le whaunga o le pā, e le i toi whaatali le moo, a ua totolo longo le papoto, e sala fo i le whaunga o le pā, ua tolo le papoto, tau i le ava, anu le ava, longo i le tava, o le apitanga, anu loa le tava, tau i le atu o moana sau, ma le whaupunga, e se, ma ua sala fo i le whaunga o le pā, e le tama o pau. O le mea ua tupu i le alofanga la ulu, o le mea fo i le nana tupu i le alofanga pau. Ua whaateleina le mae au tui wea, ma ua ngai lava ina o le amu le fuanga i tau tai Samoa. O kore Ua alo e sina ilona tua ngani ala i titi o whau mea, ma ua whapea atu panga lea. A nei tātou te whanua taru li whaunga o le pā, saunia o e whau le pā, a silinga loa, o le aiso tātou lawe ai. Ia, o le angata i ile tātou tala, langa lewa uwa ai atu, ua toi titia uma le taimi o tātou, ala a uma atu taimi o mua, i le manu le au whaafonga, ia e wha manu lua toi, la angata i ile tātou tala ia, i le nei, alofa ia le atua, i whaapea o na lini atu wha manuianga, ia e mai se fo ile nei taimi li whenga iai, i wha mai e pei ona iai, ia whaapea ona au ngātonga fiti a li ima tamai tai fō mai, ia e ala mai ai, le whaamalo longa i lātou o waafia le whaamai. Whaafitai tele i atasi le whaafoina fo i ole masini o lo whaasalaua tuai nei. E whaamalo lua tu fo i whaapea o ele umi le tala a le umi tele le tala mai whaasale le anga. Ia la wha uma si taimi o mua. Mua whaafitai tele lawa tasi i le whaafoina o le masini. A le taimi nei tō whaaso i fua le mamanu o le au whaafonga.
ua le toi tutusa o lou malosi pe yo asola ua ngalo ngalo wa ele manatua o le tele o mea tina o volinga ele mafai ona ave esea o alofa ana o lau fana uma e alaile ni pese o lo soifua o le atua alofa pule pule tetele ma te whaafua loa me alo soifua ma ua sou malosi ia whaamanu ia le atua i e tausi matua ma le whaamaoni ele mawhai ona whaamalo o oe tina i le tele o aso e momo e malo i mata matu o atu oe i talo sana e ana pogi mata talo ia wabe mai o se aso se io upukaina se mea ai mano ia tali ai so manako se io upukaina se mea ai mano ia tali ai so manako Ina foi sala fai lo botu te pari la tua sibio polu peo te ino atu e la ona au ne au le dono e ole la au e sua mari pe ole suka mai silie o tuku anei e pia i tatanu o le whare mari Stay my darling to fly Tini leo tia le hanoi Le ngalo na wabi o whawhio lote Te mana tua lau masan Te lehi le whama tani tani e to whaoi Te o lau pele to tasi Talo anei se kirikiti
E whawhiwhianga mai le penino tia whau nofo I sala whailo motu ino 1 minute o te anei le tūlai lua. Ia e toi wha maloma toi wha atalo whātua I tātua o tinu nawa mai atua I malpokalame le ina ila wati nā, pe ona tāpeneina ma awina atu e le whaletua malolo ma anu malo whirin ete ia mone le whaftai tere lawa le whaletua malolo ma anu malo e tu sai o le tāpeneina o le tātua pokalame le ina ila wati nā o le neiva yaso. Toi mō fuli whapuponga tai masani le tūlai tasi le vayaso fau les freile. Ia o le pokalame na o le ina ila wati na ia e mo to umalawa o mafuta mai nei taimi lunga le tatu wala leo le tasi ono tesi ma tasi fa mo le tautua le si fonga le mo Wellington e fa pe foi o lunga le tatu app o le Facebook ia e me si foi o le tatu YouTube le nei taimi la to foi lo mai mo mai ai o iva minute te nei le tulai lua ia o tai masani foi nei e tatu nai fa fia so filoi ya tu inatu moni ai foi wa foi fa faingo fie foi nga luenga ila tolo nga lu le nei taimi tono fa fainga luenga ya mai se ila tolo tapo mai I tono ainga ya ila to foi o lo feo ai lungo wala ya o la to foi wa nga ya tu la fa tali taimi tu wa ya onga ya mai la to foi le o line fai kiu foi le fai siaki ya mai la to ya le fa maoni o fai la tu tui lon tolu mana tua o le taiao o ataiao ia leo le afatu nai fa mo lea o tui ia mo le tui mo mua tui lona lua ia ma le pusta po le tui longa tolu ia I le ekalesia lea I numero fa se fulu ma le tolu Casta Crescent I polilua a mata le fa mo le tui se fulu se ia pa ia le tui fa I le fia taiao ia le fole a tu sa mai tatu fa sala longa mai o ele statu fa sala longa I le la sifi o tatu masini ia fa sala longa mai o ia I le hola le kalesia Assembly of God Church of Samoa ia I le numero fast fu maltolu Casta Crescent I polilua ia awalane e popole pe fa pele I fa so tui o malau fa nau ia vatu malau fa nau na to fo io lima nga ilunga I le se fu maltasta sanga le matua ia mai se foi ia ila tou o fia mana mia ia tui pui o le posta po le tui lon tolu ia felo ila taia o yo ia matar fa mo le tu la se fulu ia na foi mana ia le tau mana ia va tu foi ia na fa na we fa yo la tui ia ma o tou na ta tou umalava ia o lo fia mana mia ia tui pui po le vainga lon tolu le posta ia I le aso taia ia I nei po rua ia lo foi inisi o nanga o lo so se vainga foi o New Zealand ia na lo ia foi ia nisi o nanga pulenga fa fale mai so fo malo loina ia to tianga ia taiao ia ele o ia ele o se vainga le ma to te fa amna to tuaini ia e ma fu ona ma to talchano atu ma fa amna to atu ia ona o pui punga va tato mai le le afia ma tulanga o nga fa mai ia te fa pese si ole la tinga na fa tu ia la e mo wa fa ma io e mo wa ma to ia fa ma ia ma to mo na fa tu ai le nga la ni afia nga ole afia ia pe a fa pe ole a mo wa fa ma wa le ma se se ta official mo fa ma ia ia le loa po le tu langa ia ona ole wa mo wa fo I cases si ma to ne Wellington ia mani usila to le wa afia umat ia pito no ia mai tu malo ia I tulanga pe ona ilfa mai ia e mo tatou ia fo ilele o lo alu pe solo te ia alu pe solo te ia ma o fai tui ia
e le fa pe o le faisol te mo tu tang fi fa fefe tanga tala o le fe o i tai Wellington le ai e le tu langa na ya fai pe le ya tau tau ia mu se fai tui ia wala afia fu tanga ta fu le fe o ia tu o ta fa o to ia ma tu ese la titi atu ta vale tu fa ta fa la titi atu ta vale ia se fa ofio fia ta vale na tanga ta ia le fe o inga luenga ina il mena e fai to solo te fa mo le lava ia ai tātou fo ia o loo anga i tai ia i le vaenga fo i lea o loo uia tu i au tafare mele o loo facial te ia mo pe tātou le ona sai male whaapale pale ia la fo i whaari le a tau a si vaenga lai i vaenga pe ona i fo i whaamai ia e whaari fo i tātou ia tau ia e tau teo e whai ngā luenga ma whai tātou tui pui ma vaenga umala wha pena se fulu mana tonu minuti o te inele tu la tālo le tonu tāla le tātou leina ia e wala au maila ia whai melu skoa o le la ta alo tātou au tai au tātou au le Hurricanes ona e lele o ta alo le tātou au lea le Moana Pasifika ia ona o lae lo i inisi o le au ta alo lo maua le whaamai o le tātou au lona lua lea le Hurricanes ia leo le ata alo ma le au mahalosi le Crusader ia i le tu la fitu le fia tai au ia tāla le tolu whaafonga mai tāla tolu tāla tufu le tātou leina ia whai melu skoa ma whaali mai so oe langona wha tā polo pe wha kiurikiti ia i tūranga le tālo wan mele le mai tau nei so le a wha asoa mai nei tātou mo meo te longo fia tangata sa lakapi e wha asoa mai a matua e malama le lei e lana wha asoa e longo fia tangata fo i le sa tau funge i aso lawa tālo vole tau ngā funge le alo i lana fo le alo i tu ole ulue e mo le leia o le funge ia tamalana a whaasoa mai ia e matua e pongisa ia lula ia le ai e fio lolo fo ma la mo vaenga le tau funge so le miora kapi ia tala le tolu tala tatu leina e tatu tala noa ma i lau score ta longa ia i le aso ta o tatu na tatu au e fai score Hurricanes ma le au le Crusader le ta o le tula fitu ia ai pe ona masaro le na fai lo tu fu le ta le la le taimi le sa tiu te tuai ia ta longa o le nei vai aso le amata le vaso nei ia le Super Kapi Pasifika o le afia filana nei ia i le iva fase fulu ia le ole ata aloai au le Waratahs Australia ia ma le au mai fiti le Fijian Adrua ia le au le o fa mautu i Australia au le tunu fiti ia o le au fau le au le o le aso la ta o le tulai fitu ta longa ia i le vao le Crusaders ia ma le au le Hurricanes ai mua ina ta longa ta o le vao le Chiefs ma le Highlanders le fai le amata i le faturu lima po le toi lua su lima minute le tulai lima i le afia ta au lona winga na umma ta longa le Chiefs ma le Highlanders so olo ma Crusaders ma le au le Hurricanes ia le fui la angi i le matangi furi fao i le lo le aso ta au le afia ta au ia ona o lo lea i le iva fa lima i le afia lava tai au o le Reds ma le Melbourne Rebels ia au ia Australia ia malisi ta longa lea i le sa o le Brumbies ma le au o le Western Force ia au ia Australia lela amata le vaso nei ia le fai unga le vaso nei ta longa Super Kapi Pasifika ia ai ona e lelo ta alo le tatou au ia ona lo mawanisi o tatou au o le Moana Pasifika ia i le fa mai so full mana minuti o te nei le tula lua se fonga le mua ma na fa fianga so i filoi nei taimi ia awa fo i le fa fonga mai ma le mai le tatou atunu e le ngata i le tatou ala leo po le tatou frequency le tasi ono tesi ma le tasi famo ia fa pe fo ia le tatou app o le Facebook ia ma le tatou YouTube mo mone te fo fa tele ia te utou na o lo share ina le tatou Facebook le aso ia o lango fo ina le tatou fa moe ma le nei tautua ia o le share ino tatou Facebook ia ma subscribe le tatou YouTube pe fa pe o te mua lea ia ua e mai mai ai i le YouTube a le sifonga le mua Wellington ma nei le tau lau mo nei pe ia wa vai le tau le tua ma o le tua pe na uma le tau lau mo nei Wellington sunga ia class Clark Bonfacio a fido ia malana pe se fo le fo wa Saul Jamie nei
tapu le mulila se yup jam le tawa jatu feiloa jalusa yasuma so e malo fai atina so ya etia japo ina ele uma sitoto je wile loto ole fisi ole sa ole mele ole ai tua fa tofa wo ma ai tolu tsa Malo linga lue eng e fesiling ya leso o oi ole lu fa le lu mi fa be ko malo inga fa ka wa nga wi la malo si pu no wa I au re fa ki la au va ese fu ma kas ese uma ti anga wa fi ki ya kas nga ku ele sa wa oi o nga e lo oi nga fa I mo le fu mo samo nga lu nga selo ila u ai hama u masang ya gi me le le wa fa au wa ka ni ai fa ya mo fa le fea uso I makanga ko lo ko e ke me faia u be fa le o le so ya malo fai wa atina uso ya etia ja po ina ele uma sitoto je wile loto ole fisi ole sa ole mele ole ai tua fa tofa wo ma ai tolu tsa so e malo fai va fa malo le alolo fa mati fa malo le alolo fa fana to alua le fula de fingata ai ole lo fa e ai la ele ole ava e a e tua bunga Si fong mari le sunga ia Clark Bonifacio Firo ia mo le pese ia o le uso fa manolosi ia o ngaluenga fa vai taimi pe fo mai o uso le ngaluenga fa vai taimi lo po Australia po nei ia le o fatu e fo ina la to fatunga ia ma ne fo fa longo fa malosi au fo ia ila to lo anga mai ngaluenga fa vai taimi yo ele fa ngofie fo ia e ni si le fo fatu la to pese ia ma fa tau le tu langa o fianga ila to ia ele fa ngofie ngaluenga fa vai taimi o mai ai ele o mai ta fa le ai o mai e pikire apu ma fuala au fa pena ia ma fa fasiman ia pe fula le pese le ana mai atu le sunga ia Clark Bonifacio Firo ia uso fa malolosi yo pese volile la e fala wa tele inisi fo yo uso lo fa ngaluenga isi fa toanga ia fa malolosi ele fa ngofie ia malo fa tinama fa nauna fa tani mai sa mo
Ua le saulo ina inga luenga whawai taimi tia ile mama. Ua tawa ai nei, so le tate tangi fua ilo tawa ai atu fo ile le. Il malewa alele taimi wha ama vaenga. Atamata mata nei so le. Apea, talo whae. Iyo, le fale le mafana fana le maftanga le la avala vala. Ia mise la na yunga ali fo ie la iei mafanau. Apea tawa ai le malewa ale, ka so le. Le fta ngisi mani. Ia o mea tātou e whai whanau se tulo. Ia pea whapea o le la malanga, ia e vala vala mantina, ia po tamafo i mara whanau. Ia pea atu ua e malanga i so se atu nuu, ia po paenga fo ile malanga mai mga runga whawaiteng. Ia pea atu, ka tatetangi atu fua atu e amata ita ile. Ile o tia lo taloto i fo le maftanga mo tia le la vala vala e. E talo sia. Ia, ola e na fai mea le mama la ilunga le vaalele. Saua ia la ia tau nuu le vaalele. La fai ia le mama. Ale anga tau nuu le vaalele on me le fatoanga. Ni mo lo ma le mama. Fai po. Ia le ai. Na on tala vea tari ai. Ia ai. Na ai te ilo ai. Oe, e longo fia tanga ta fuli le lofa fa maoni ni tinana fa tani mani mani fa nau. Ia ole vidi ia pe ama ia ngā ruenga. Ia po ole. Po le po le tala no iai ma fai eise fe au tu sia fo le mala fo iai po a mai la to tama fo la le tama fo la le sa ulo ni mo lo man fai po sa lima ai sole ya ora fai na me le fifia Yesu ya te ai el tato visit ele fisili le te fia fo le la tala tu tato le na tato tala no le ni taimi ia mata tato ni tato pese fo le fa fia tu oto ia o ta pena fo ila to ma na venga ruenga le tu la to o le fisili ha pe no le unga li fa ta la ta vale fo wa o mai lo pa la ta vale fa fo le fale ai o mai tono ta vale fo wa ila ia o te ile unga li Ela e mai foi le fai la lancio le auli. Ava tu fa forta vale. Sole. Ole pala ta vale. Ya. Wa tu fa fole ngali ila ta vale. Mai tono fale ole vai tu pala ta vale. O fisiri la. Ole ma fuanga. Le ma fuanga o fa fole ngali ila fo ma ila ta vale. Ai mai voi lele mai se taimi leo mai safa i lunga lau ea ma voi lele mfaila ta maftanga pe tala no le telo taimi ava ai atu fafo ka se para ta vale ai mai tono le ai oi fafo o le ila ia ma fo ma ne ta vale o le siri o le ale mafuanga o le ale mafuanga e ale na siri tala tato leina tato we vai ma foi le matata atu nei fa fianga so filoi ia fa fianga i fo ila to ia inga luenga ia ma ila to fo i olo fa fonga mai tono ainga ia mai fo i nei o tato matua ia fa talo fatu ia te utou na olo o to fa longo mai tono mo tanga sengase ma maota fo i olo to sia fa pito ai o to fa talo fatu nei taimi ma lo fo i fa lango mai fa fonga mai ia ole tato fisiri na Luas for minuto, what I need to ride what you found la mua e Wellington. Te vai. Sa tatou vala au leo tau fai mai ea fatala fatu le vala au se koma mia klasi malo se fua sila malo la vale tau tua maftai ea malo fo le nga lue ea wa ea me nga lue ngone yaso Pisi fatu pumanatu ole ne yaso pisi fisili fo le un tangata le o so te ya ole pisi la e pula ka ikala ka kala fa winga nga yai pe ka sa apa ile ila pisi Ia pe fai ana fai mai le fa winga ana iai pe ia. Ia la abakula wa o fa kai nga ata. Ia. Apa pela le te fa tu sai le tava le fo Ia.
ia o sa pa te ko la o se ngali Ia. e fa pa kala ko ai kai o ngali Ia. se le se alo tangi ai o mai kongol pali ai nga fa ko mali pale o ako e pali fa ka wale la mal fa so ai bebe si go mana ia foi la fa winga mana ia foi le fa winga ina la tali ia no sil ia ia vale ki ko le si ko i ai ia ko le ko nga ka ko ngai ala alu i pa ko o le au le ia ma ko la pola ma ta ata ia ia ai nga ka wale pale ko ka ia la ngonga ma nga ko ko kamal ai nga le pa ke kala ko mo pale ai ia besi ro ma mea ia mana ia foi la fa tustusa ia ai fa tele lava le mala mai sela ia va te fo ia fa te fo ia ma fa ubinga fa ubinga ina tanga tau fesidi tau tia ia o le ua mai tau atu afe iva se lau mau na tupu ia keise si tono New Zealand nei no winga to i ti a o lu afe ia me foi na le va tu tatu tu alalo ia o fai tatu siaki ma fai tatu tu pui ia ona o le u mai tau atu wa lua wele ele to fo i mai lalo ia le fa ingo tanga tai mo ile aso mo le aso ia le pe o tai au o tai la tala le to luafe ia ai ta ua le fa siaki i lo ai ia o lo anga ilunga ia le po le fo mo o fa mai po le tu fa pena ia fin ta tele lawa so fa lau ta fa lau Talofa. Malo sai fu. Talofa. Ya, sa no mai. Oide suafa. Oide suafa fa mo. Isaya. Oi, Isaya. Ai, perfecto Isaya. Ya, mau Isaya. Ya, ala utari Isaya. Ai, oi fukas. Ya. Kasi. Ya, sa no mai Isaya. Se senga la ai ko fare ke va kwal ka vale pe mama vole ia ko be ila ni fa fo se senga la va ai ni tonu pe ila ona utali na ai ta ko fare mai go foi ia ai va ai ku fa ka vale pe ila pe pala vole ia ona na mafuanga ya la ku fa ila kai pia oile ila malo vam tai tele la mesaya ya vas vo vai sorry malo oka sorry fe ai wo levan fia tala no tanga ta so malo se vo talofa malo se vo lo sunga uso malo se vo ko filao na ke fo oi le sa no ko filao oi, mana se foi até final? Malo, não vale. Mai da uri. Não, eu vou cair. Malo foi ngan lue. So. O mo foi nessa hora com. Esa. Mas eu não fiz isso para com manga. Lá kali ai. O ka vale fonga le ngari a mai con el fale ki o ko pala. Ile me se fa mala mo el fale fu. Bueno, y lo como para palanca, vale un ale, y le han a uno que lo hace le sale para y le fútbol, a hoy fa con pa y la, y la agua se siente con el portalán. Ahora tiene la auto final, me la utali pise tali se fila. Manuel Auri. Ya, no le programa. Ya, dai. Italia tangata Wellington e pen Italia ni sifiso. Ai foi le au le moli mai le fesiti mal tali le wa se o vai tawa tu tali wa mai ya ole te mai tawa tu le wa tu tele ta tu wa tali mai le foi tali mai le finga to filau ya e ma fu ona va ya tu le runga le i le ta vale pe mai tono le fale e pala ona palpala e fa malama to e palpala fa malama le fale ia ole o ngol tatu sidi ia se va ia ne tatu ia no fale ia va ia tu palpala fa isinga luenga foi lele e fa mama ia fa malama ina yo atu si va ngare fa ngaluenga yo mama o me va mana ia ole mena na ina va tu tatu sidi ia wale ma va tu mana ia le aso ia
Fai i ave fo le tatala ina lo i ina o le tala e fai atu e pulea o e fai ngoro fa. Tatala ina lo i. Ia ma se fuluane na fa malama na ua tau palpala se tu lo. Ia o le tala ina sa tu fisi. Le fo e fai atu e to tele la tu e tali mai sa o le se e se poto tatu o fa fonga so le mal tatu o mai mo so. Ah. Ma lo. Ia ale la tatu pese dia. Ia mo o to umala vai na sa o mai to tali e me se ale. Ia po le fio. Ia to filau le na tali mai so le. Fe tali de malo to filau pis tali sifi so. Ah. Ia. So le. Fe li tinana mo le tali ali e vili mai ali. Ia. Fengata te le vala umele tinu. Talo fal vala. Ele oni sikola ka pile fai fa to a tare tolu fa to a fai. Talo va. Fatalo fatu la sunga tasi. Oi. Ma non sei fua, oi foi. O tai. Tai. Ma no. E amari tau na topi tanu. Ia e se lolo a fo i fa pa o lo le manga i el fa fi au fa. Ma na ia. Ah. Ia. Ma no vo. Ia e si avakula u kadi le se siri ngang fai mai. Ia se mai nga la utali. Pa mole. Ia. Ia ola u kadi ia i le fesili nga. Ki fa atu sa inga i le fio uso atangata. Ia. A fa pe ala e te sila fia i le tangata ita ia oi. Usala o la tau tala mai a oe o la ele mai fo ringa ma le mai le loto. Ia. Ai o te tono lo na loto ia tau tele o loa o la e matua ita ia te oe le mele ia pe a fai o la te loa le ofia ia oe. Sole. Ia o si utali na ia lau facilitasi. Fili ma nei o lau tari. Ma nei o lau tari ta sau. Ia e whaftai tele lava manuia le auli. Ia whaftai a mole avanoa. Ia manuia po kalame nei aso. Ia manuia fo i nei a fiafi. Ia whaasoi fua. Ia na. Sole ma nei a sole whauinga ina tangata sole le fesili ali. Ia ole na. Ole tali na. Ma ole a onga fo na le tatou fesili. Le tatou. Le tali ma le fesili. Ia. Ole ia o palpala wha malama le fale. Toe palpala tua ma ia wha malama. Lea lai wa ia tuere urunga ali i tonu. Oka. Ole. A tangata na folele na tu sala e la fa pe al tina le tama o le palapala o le tavale ala ilo le tina ile i o le palapala i fa mala mama ma folele fa mala ai le ilo tama wa ile ilo tama wa ile tai furu tama ni fa mala ma i fa mala na tina la le tina ma no tina si tali la tato wala aule ya ona tailo tato pesera talo fa wala Malone, sei fuori la sua testa, Elia. Ma sei fuori la sua perfetta Elia? Ia, o le ua. O che luogo mo volta. Net venga venga. O che malolo. Malolo così fuori ne aso. Malaya. Ia, fai sing malolo, pesi fuori fa mai ma. Ia, ma si no polo capacità. Sorry, talo fai. Ia, sa. Me sia si nai ave pasia le ui atu au tafa me sol te lo si vai na le malo ole langai o la kilo e fatu pu la ngona te fatu pu manatu la ofisili ke lo nga wa kule le foi le ngo fatino le no ma ngai no watu le kalinga nga watu e fai mai o palpala fa malama o la ofisili ia ka dia ia ana ka ria boila e ke sila le si kula nga elva nga luol porkat elva nga luol ofisili ia o patula le la o ku ia sau ma ka ria boila o nga wa ku si finga nga o le loto o le mai o ele si va nga la ofisili le va ia ma ka ria o ale leilo vai e ke go le leia me palpala Ia. Longo wingala, ele el ai. Oh, sí. Era como ya, una lo que no fue lo fan. Lo que no fue para le vaya son imo kilo y ahí ma le fue lo uno, ele fue un firme un fan eso. Ia. Ele uma kana mesmo uma pego nessa hora ela foi pique como que é. Wa tatu tofo la ia ile tulanga lo na fa mana itina ia no fa. No ma va voi volia calo faz o ko luol meresa le ngo foi sia so le pengado. Ia wa ila. Le wo voi. Ia o sa ho ngasili le ia. Ia. O pe o le wo o memo so ki so le. Wa tofo ia.
o ko ma ko yo le lava o siri aku ya ho ko nga no ko ko pale so war pa nga nga en pa nga mor kai mi ka ke vai en pa nga mor kai mi au I ele se kai mi eva so na sa o le le o fa ma e fa o fa ma ngia o sa nga ya so uma ya le o fa ma ngi al siri nga le nga ko la kali o le ba ai le si ku ke kilo ya ale le lo ba ai o le ba ai en fa nga fu fa ma la ma le o le ma fa ka ka le ma le for ma le me uma ma ka bia o le ba ai ma fa nga ke fa ya ko me ia panguia lo so ta no fa te la dia ya lo fa fe ta langa ta malo e lia o mata upu so sa fo ele yo lo ma fa se tu lo ile tala le lia o le va ai ya ai sa o le le va ai lo ile mela pala ai le va ai fo le va ai tu ai fa fo la tinga na para i famla vai a toi fa fola I la melta va e mana io so le tamare e dia so le pe le tio fa sua fa ingo ya e dia so mana ia ma fa tatu pese le ya o lo fa tu ai mo o to o malava ia na tadi melta to fesidi ia mai la to fo ia ma futa me ni te me ana le tatu to tua ia o le fa fianga ia mai le la oso nei pese ai fa to file mo ile uli ya o anga ya to fo ia nei matua piki nei fana wa onga ya o ta pena I fo nga wenga ila to le asa le mana vale tolu ai fa fio tu lo mata vale ila to ma amata tolu ia amata ile tu la tolu se pa ile tu la sfuma tasi le uli ana fia na nei po le pona nei
走咧走，走咧走，走咧走啊，走咧走啊，走呀e manu malo. Sau ni cha alunga li cha puenga li cha mache, opu farmanuia, cho lolo cho ma fa cha chane. Mali chu mai li cha puenga li lo ma chu ma li cho ya in, e pule lolo cho fa yo fa vai mache. Oh my cha cho, say ya si o cha malo, malo cha ma fa na, o cho cho e fa lo cho. Si si o li chinga vai, li la li er ma li cha. Malu, e te le fo ilo fatu. Tau molo ai ngā whape fo ilo atu no. Tapu ai atu wale file mu, a sauli la pe malulu. Ai manuia i panua, o na tapalo leo sau i pu. O mai tato o, se a si o na ta malo. Alo ta mawhana o toto e whai loto. Se si o na tinga vai, le lau ele er malitai. Whai o le luku mu o pe a whai ai tau so tai. Na o lo te mi mitu wha malo o le tau tai. We tau e malo e whai. E leilo e whapanua au le talini e le mawafua. E talunga tau la palapa le aso nei mua mua e te manatua. Prati ta o trole fe e po, mau le tal wei malo. Soro ai unga whai shabo uma mai tu malo. O mai tato o, se a si o le ta malo. Alo te mawhana o toto e whai loto. Se si o le tinga vai, e lau ele er malitai. Whai o le luku mu o e a whai ai tau so tai. Na o lo te mi mitu wha malo o le tau tai. We tau e malo e whai. O tau tau o mawhai, na o lea ngang o le whaafitai. E le whaalo tinga e whai ta o le tapua inga. O tau si lo ta tununga o le maasalafa. O talo sama ua tali o te talo le au si taulanga. E te upea i lo ufatu e atunu pele Samoa. O mai tato o, se a si o le ta malo. Alo te mawhana o toto e whai loto. O se si o le tinga vai, le lau ele er malitai. Whai o le lupe mu o pe a whai ai tau so tai. O na o lo te mi mitu o wha malo o le tau tai. O mai tato o, se a si o le ta malo. Alo te mawhana o toto e whai loto. O se si o le tinga vai, le lau ele er malitai. Whai o le lupe mu o pe a whai ai tau so tai. O na o lo te mi mitu o wha malo o le tau tai. We tau e malo e whai. Malo whaftai o whawhianga mai le sunga ia po le au pese ia le auso lea o le P.I. Brothers ia mai le pese ia o whatunga fau i nei fau i tantol fau o musika ia a tupulanga ma le tātua tunu o tamwhanau fau le tātua tunu i nā tō tāle ni ai me nei o pese ia e pei ona iai ia le P.I. Brothers ia ma le pese le tāpua inga ia whatau i le fau i ma le tāpua inga i nā tō lo tāpua i mai tonu a inga ia e mai se foi ia o afo le tapo inga o ngā luenga i la tolo ngā lue ma i la tolo whenga ia i fi au ngā luenga ia e mai se foi le tapo inga o ngā nei whanau nei aso ia mai tau ane ia o lea ua toi titi lua afe ia keise son nei aso i tato New Zealand ia oe nana whaamnatu atu pēr wae mai tau atu e isi a onga lea i nei Wellington ia o lea ua maua fo ia ni a rato cases ia e whengatai o ngā nei whanau pe a mua ia whanau ia e whai o le tāpunia i o a onga ia a o le tūranga fo lele ia o le a fia i fo o a inga wai ai so le te fo i ainga o le mele wei nei a inga so le e fo lele a alu tangata whai ngā ruenga e mauti no a sau e pe e popole fo lele a inga i te ua sau o le a fia le wha mai ia o no ona fia ile ona ngono ainga ia pauli mea tatu ono sai ma loto tele ia ma to anga ia faia tatu siaki wa ole faia siaki ia e mautino ai ia olo a fia tatu le fa mai ia e mai se foi
ia o le puipuinga la fo yo nei matua me se lava nei matua yo lo mo ngase tu mau nei matua fo o matua le fa ta otoli e tono ainga fa ite tenga ta nei matua na me se nei la to lo mo ngase fo ye ngase tu mau le olanga ia ai mo pe ta to le ia le tala no fa ta sima fai me fa ta ia wai fa pe a fial tanga tale a fial fa mai ele sisi tal no ia ele si tulanga le leifo ia a fia foi wa le tanga o te lo tanga ta a fial fa mai tele a fia ngai mo ai ele ngata o la a fial fa mai ma a fia foi ia ile mafau o le tulanga na pe ona ia ele stato me to fai o le wa pesit fa mai ele ngata i New Zealand ia fa pe foi ia le atunu o le society o le langi. O le whawhiwhianga nei, ia, mai le susunga ia, oi lea, wa se mai Jamie nei, tātou pese, ia, o le susunga ia, paunga taidongo i pule. Tō lou fale lau whao. Ia, hei, ui tātou a salore lai sa mo ia, so lape au e whaima umanga ma whai ia tunang whapena i uta, i le maumanga. Ya tere ina su tu les tangata o lai moi la lo le pupu lau fao ya al pese la le fa mai ya tolo fa le lau fao mai le sunga ya tai longo i pule ya o ta pena i foi ma toi fa malo atu i la tau sanga lu mai tau na le la le ai ma na va nei le July tolu ya e ma tu te fa ta lo fa ma toi fa malo si atu ya i la tau le ole anga ya mata le tolu na tau nga luenga se ia pa ia le July su ma ta si le fia na nei ia por va nga le si fipo
Le se fo mali le sunga ya paunga tai longa pule male pese ya o le tolo u fale lau fao ina o 2 minuti ona tale o le tula e tolu ya ele manatu na o pisi foi la wala le taimi ta to ni sila nei fela foi se vai ngoni sila na te anga ye piti e piki fa tau suta foi ta to e piki na fa na wa onga le nei taimi o le uli ya na fa manatu per sa ngole mo ta to lungo la wala yo anga ia tuai ya wa foi nei fa na ile pikina ya manatu kolosi yo pe ya ona longo atu ta to programe o tula fono ya ma ya le kolosi le taimi tuai nei fa na wa onga ona le taimi pisi ya nei fa yo le mana mai foi o ngā luenga ia a o le tuua i foi o a onga ia saunga le mūna na whaamanatua tu pēn le taimi ia a o whangasolo i foi fuafuanga o le neia fiafi tātou leo a mafuta mai a Amerika ia whamalo me whaatalo fatu ia i le sunga ia umasoli ia whaaftaitere lava le mafuta mai ma le mai mo mai whapefo le sunga antile liva o line Ioane whapefo i le uso i alo ese po i fua sale ia foanga tavita mafuta mai safunge oisole safune ai fefo isamo oisole ia e lo le ala sunga foanga tavita ia sunga tu foi ia fefo ia samo ro pena sunga li foanga ia faftai tele lava o peni rosi sakaio ia mo to mai mai mo mai lunga ta Facebook o te famalu lu atu pe ule ta ua to sua fo to ia mai mo mai atu va pesole ole ta ua mai le lila o tasi ama to ngo le ma to te mata to lungo Facebook mo lungo YouTube ia ele ma fai ona uta ua tu mo fa tala fa tu ia te uto ia ona ole nai to tele o fa ilo mai ma to tala no mai ma fai mai to comment na ila to ia tala no mai ia like comments le ale ono fa ma lo mo fa tala fa tu ni taimi ia fa pe na ete musu te fa tala fa mai ia fa manulu atu la o tele ulo atu oe fa mole ia na fa talo fa tu nei taimi ma lo na fo le tawa tai fa manga luenga ia malo mai mo mai e wai fo la to fo o lo mata mai tu atu le poni ia a ila to ia lo mai mo mai ia iluma mai poni fa talo fa mai ia ila to na ne fa talo fa tu nei taimi ia ai mo mo fo ona fa talo fa tu ia ina ma tua la foi ma ina to lo mai mo mai a fa lo mai lunga le tato frequency le tato tasi o no tesi ma le tasi fa mo le si ufonga le mo Wellington le o tasi minuti o te ene le tula tolu ia le la tato wanga iloa o le afal tolu ia ona awina tu le o tato tala mai sa mo ma tala fo ma le si ufonga le mo ia mo le nei yaso ma le nei fo i va yaso ona a mai alea o tato ia na tapena mai le proklame tu planga tala vole tu lai fa ia ile afia finei ia pe mai a tala fo ma tala mai Samoa ile tu la te a fo le tolu po le lata fo ile tu lai fa ia a le terminei ia le ana tata tu nei fa afia fianga nei ia tala tu tato leina ta longa le tato au hurricane se isu sa openi sa api fa mau la lo to score ma to ingoa ia fa ile tato sei ia i le vai sole pe fa pe te ua saulo lo swafa sa ona mate ya le la tata tu pese le ia matala tu leina ia wa fo ile lo score ia e tu ina mai ia patala fa fo le faltua ia susi tairo peto fa pe fo ia faltua ia fia fiangai tau vau ia bo le fianga tu fascina tala mala tato lina fai mai lau score Hurricanes male Crusader ile fia tai
ta pelea ta limaya so ola o ta sila feliga E va fianga o nofo le polonga ya e to tele fo ila tau o nofo pe le polonga nei Jamie pe ona ia ile sunga ya tau finaunga o tele to va ia tusi o solea ya o nofo pe o ia le polonga ya ile Jamie ya wo fitu minuto te nei le tula tau o tala tatu leina fai mai lau sikoa e talo fo ila fo le tolu mai ala fo i tapuni al tatu leina ya awasko le talonga Hurricanes male te Crusader le so ta yao le fia ta yao ya le fuila angi le fuila watu fuila nei ai tausanga male angi ai le matangi fuli fao ya au New Zealand o le nei tausanga fato a maui ale le matangi fuli fao pe ata alo male au le Moana Pasifika ya le wata la tultata le na mai fai melo sikoa ya awa fo ile tulanga le ta longa fai ungo le yaso na o ta longa le Crusaders ma le Hurricanes la so ta yao ya le vai ta meta watu le ya o le wa mai le score le Hurricanes le jonga tu fascina le ya mai score le o le our Crusaders before inga mai na Hurricanes la vai ta alo ta ya le vai ta no fa ma no so fu ai foi a do akuri tau malo tau o au ya te fo mangui ara sunga le fa lau malo wa ya e o le kaimile o le kamisanga dia ia ia tie ko la langa mo fa ilunga le mo nganga fo ngale de sa mo le ki o si fo lau mo ole ko yo so ko le ai au se vanga ni la monga fo la pasa lau de la ko fo au e ka tauanga o so pere la vanga e ye man tu fo i upole tunu a ta o man tu fo i upole tunu o le fuata malona lo o le la ofi mai le Moana Pasifika ia le fo la le lo la po o au yo te lo la final tau sanga nei Moana Pasifika mo Hurricanes o ia futa ya apa ya ko ri mo fa ma ya e lo ai la so ta ya on sa ia le tulanga ia le fanga so nga fo yo nei tau sanga le Super Cup Pasifika ia e ku sanga di fai mai le Moana Pasifika ia apa ya ko ri mo fa ma ia le ta ele amatanta alonga ele amatanta misanga le mo ile au so isa ya ya lo fa foi le on me ia que no ka runga nga ka au o si ka runga pise si nga le pusa pe ka le fika so na me ka ro fo ke ti we si ole le ai ole la totala me ta yao la Usam ka le foi le fai mai so aku foi I ka lo nga nga ka mai ka ya po are o e me o ya sanga su ka ya ta lo nga si ya so la yo ka lo nga si ya so nga we ka ki ma sanga ya yo ngai au la ki ngai o mo e funga le siaki mo mo le marai e fa kore kama ku e te fa te ngala ka lunga le ka ya le ai o ke ronga e manguia ka lunga le Hurricanes ka ya ma lo le Hurricanes se manguia ma lo le Hurricanes so ai es fulu lima se fu lima ya le Hurricanes ia wa sulima sulu kanong kaya sulima sulu ele ka longa ro mo kenga ko sulima sulu ko so le mau le Hurricanes vai la ia ile foi la watu foi ni tau sanga matama nei so
sa o ya la rau kale fai so ka la nga pe fa ngale upe malo kaya malo wa lang ngalo ko nga ngan ba tai o fenga nga tau sulim masun ya o le fo ya ka so se fa lawa mas so ka mai wange fa fonga da ku ona te na Melbourne na fenga Melbourne po na fo ese le stete na wai leo lo ke ngai ai Victoria ya o fa fo mai o Melbourne le ke senga ngai o ke ni malo ya ma ya le vela smako ka ule le lo kenga do ngat ko li mare ni va so ako ko li mar ma so hola yo le nali tu li ma ko se le la sol ya umar ngi yo le ko ngu ta o se petendo ke ya umar ngi va ya so yo le sa mai du ngat ko li ma ko fa ko li so ya me ka uli me fa ka ya o le an bo wa ngai na du nga ya o le fo ya mbo ya le pe si fa ma ya ora ko wa ya dai mo ya le pa marusi ya o me fa nga ye we vai lai si ko tanga ta ye le tu mai ngol ta to Facebook ta o we fai ta wani ye ya le sa le si ko le lu se fulu e to fulu fa ya le Hurricanes ai ele o yin ele ta o mai le Crusader ale sa le si ko le ale stanga ta le lu se fulu fa le Hurricanes ale le lo po fe o ye le Crusader e fa te ngare ka ta lo ngare ka ya i ko ba ya e pi ka pe ngare ka ta lo ngare ka ya ai ke ata u mata la ta ya o le fiafina ta tonu na e to fa ile stato ta la so fu ya o le fa ile ska ko kala so fu ya man ko pe alma le mau ka wa ver nga ko yo so fu ni la aska okay manuia fa manuia fiafina no fa le so to lo vat ya o le ku ko ba ya manguia foi po fanga le fiaf tai lo vat ya fa so ya ta u mai Melbourne vai o mai fu la watu fu ni tau sanga matama nei so ele o mai tu lunga matu au so le o mai to so ila ro ya lo tala tu pelta tu leina man tu a falole tolu ona matu lo telefon tala mai Samoa ya on tape na mai lo pukula met pulanga telefon mari fa valu ma ana fa solo ya ile tu la fa was full 20 minute ya wati ai nei ile tu la e tolu si fonga la mo Wellington patal fatu le fianga mo tia Simon Padley ya talofa tia ya lo fatu mo ni fo ya la mo wa Australia pe fo i lu sile tinei e kama oe fa tiu wila ya Aaron Sila ya ole te fa mo le lalo to score ya mai no Facebook ya le la fa o tu fa fianga nei ya wala fo ilo fa fo mai ya mi fo le ya to o tolo mana nga luenga ma na fa na o piki uma na piki ya onga ya inga ni taimi o le fiafi lo tala pel tato leina tolgo lima lo fata
whawhianga mai le puni ala waa ia ma na o whaalupe ele nau mati. Ana fa fianga fo le time su filo ya to fo le fa fo mai le tinu le ngata le tato wala le fa fo lungo le tato Facebook lungo le tato YouTube ya me fo ila to le lo fianga mga lu le time fa nga mal tato app man tu tato app samo Capital Radio app e lu se fu fa tu la a fi mana mi la fo ini musika so fi filoi ya wa fo i se time le fia na ni pete moe a fo ale pete ta angulu ana nei wa te ya ne time le va vea wa le fia moe ya alu lungo le tatou app le Samo Capital Radio app e te moe fa fianga so i filo so se taimi la vole po va veao o le tai ao o le fiafi o uli te moe la vai lungo le tatou app ia e tango la e te alu e tu lau app le Apple tatou le tio i lau telefoni fa vea ia na e fia lua ia le pe ona fa atu pe te moe ale po wa ele fia moe wa le lava moe e ala e se taimi le va veao ia va ia tu le ma na yo le masina so le ma na yo le masina le taimi nei ia ia te ala ne va ia tu le masina le susuru matango fia le masina le va veao ia na e mana tua lo le tatou app le Samo Capital Radio app ia lo ina no na kiliki ia e fa longo ilo ia e luas fai tu la ia le tatou tu le na ia ele malolo ia so atoa po ao male po pe o por pese ia le te toi fia moe ia pa fa po e fiu e fa moe o mata se itulo ia ele po alula ina tatou app e te moa i pese fa moe o mata ele mea na fa longo fa fianga na i taimi le va vea po le po ia te toi fiwa ia le tama ainga toi potina ainga toi po atu o ia wa alula moe wa matua e malia i pese o le tatou app na ia tana fatu le fatua ia le sunga ile fengainga fatua fa wina soa malo lava te o fatua ia ma lo fo nga lua ne ia so fi nga luenga ia me se fo le vala unia nga luenga le tua ia patalo fat fo ile to fine ia sa wa vai lolo mafuta mai i fo i lunga i sa vai oi sole fenga le au sa vai i sole ia malo lava ape fo ia le faltua ia fa la falatea mafuta mai Long Beach America vai wa ma vai uche lo mon meno no foi tangata sole ia sunga ia lia mana ia tulua e no foi ile taua ia Erika ma o no foi ile porua vai ia ma lo lava ia uline fotu e no foi sala idua o i ve in Newtown ia afa pe tele mana o te vala umel tato fai melo score ia tu mai lo score ta longa la so ata o Hurricanes male Crusader lunga tato Facebook ia no tano ngole fa maulalo ia le tala le vano mo nai minute ia afa lo tolu tu na tu tato tala mai Samoa tala fo ma fonga la mo ia ona ta pena mai fo ilea pokala me tupulanga tala vo le tu la fase pa ia le tu la lima ia ile tu tu si fonga la mo Wellington e 2 minute o te nei ia le tu la tolu ia tala fa fo ile sunga il fa fenga le o ma fa mai yese tu ya tua ya lo fatu ya le sunga fa fenga polo o le so oni fo ile mo wai au kilani em fa tete fa mai ta tu fa tete ngata le fa mai ya le la ta tu pese la tino matonu tino tina tena tini le sa fa na o sala the best Give me a lifetime.
Ia, e ala steu whaafonga I le sifonga le teine o tina tena. Ia, nā uwhairo hatu le nu e sau ai. E sau mani mo tere sala whai. Ia u tere ta ua tua le nu u lana fo. Na ua umata ua tu le nu, ia wale le fo ua tu le o so mairi si vaenga le whamei o I ainga le tai. O le tātou atu nu, o matua maalia o tangata sole. E le mana o hane sinu e to ilalo ili sinu. Ia e pule au tau ale o manawhai atu. Ia o le teine mai o le... Ili pitola yo le tu salenga, tala mai o salenga. Tala mai o satu ya tua so si sakale sos. Ina ya. Fa viviang le temi o le uli lua se fulviti minuti o te nei le tu la tolu. Ya nei minuti yo na fa fongalea ya I telefon ma tala mai Samoa. Uma lo ata tu telefon ma tala mai Samoa. Ya ona baturo le o lo faanga fa munianga ya mo ila to le asava vali luma. Ta yao ma fa ungal vai aso. Ya e whaapa ia, ma tū whaatasia, I le sakara meta, ole whaai poiponga. Tala watu le sunga leo pe piri ane, pe fo ia nai tō siusta, ia ma tō tele, Joshua Teo, ia, sa, tine na aina li tai. Ma lo, ia ma le sunga le tamata polo leo tā vita tusa, ia, luas futuwalu minuto te aine le tū la e tolu. Tāra pese lea, so ole ma tātou telefon tala mai sa. Tau fi whao Sofia.
Pasal va foi so ya no tala kimi le ma futa mai Samoa ya mana ia lo skoa. E toi whaatala whaatola whaapoponga o talafou ma le si ufonga le lau mo le nei vaenga o le aso. O ana nafina te tala ina ia le asosia tamaitia onga le University of Victoria sa lātou tānu sanga sainia o se wala au whaanatinati i le mālo, leo, pule ngānu o Wellington e male University. Ina iaf sosani ave ese tangata tete e mai loto alo i University Bipitea, matatala a wala mofe o inga pasi e vaenga tā wala taulanga. Au le amataina le kuata mua o onga le University i le asonga fualus fulvalo Februari. E o mai ana leila ua lua felima se laulau fa inga o saini ua langolango ina le atalu sanga. Pe ona tusia le atalu sanga, le mana onga manino o tamaitia onga au whainga alwenga matangata Wellingtone ina ia tue whaafo i le pūlenga o lātou lotoa. Ia i lātou, e whaalolingia le vusa le aia te tau o tangata e titi e se whainga e tau si le file mo, ma e tali tonu fo i le tāua le whaaleo o manatu peitai. E ei fo ile ia te tau wā lātou tamaitia o ngai whewa i saunga le mo wai. I o lātou lotoa, ma whaatino lātou wa o onga, e le i seavano moa mionga le mi ngaolo o whai e tamaitia onga,
Whaia o ngā mau whainga luenga whaapea tangata lau tele, mai le o se solo te e while mō, pe ona tā ua le Associate Maitea o ngale University of Wellington. O le asolo na sfultasi le nei o le solo te ea tangata e whaasanga I polo inga, ma tu onga le COVID sfulu iwa I te tono New Zealand. Wa māta wina le whaopopol whai numero o tangata te e, o lo o iai lo mama o talbale mene, ma lātou whale ie, o nisi ua tatoa ia lātou tamaito ngā la au, e wata ua fo ile la wato nisi o ta fōua mea tau mafa, ma vai ino. Ua whautua ina malo sila matanga luenga mta upale loto I whale tangata ni usila, ina ia talo sanga moto sifo lau, beto e whaafo vave nei loa, au tape nai mole ono to tele o tangata e whao o atu talo sanga, pe ato e te tala whewa inga, Safa alia Julia Wooton o le matanga luenga, sa mata wina laval si iti o le numero o talo sanga moto sifo lau, talo na whaasilsila le malo, o le a amatanto e te tala mali e tu unga mōwheo inga, mai le toi tasilimi inu te leito lai sifulmalilua, o le pōle a solu sifulfito Februari. E whaitau a whetangata New Zealand, ua mai alea o ngau tu sifolau le taiminei pe ona sauno Wooton, ma sa ta pena lava le matanga luenga I leono si iti o le fwai numero o talo sanga, e whaao o inatu, au whianga iei maa whianga mai le Omicron, o le whaititi o le fwai numero lau whainga luenga o le COVID-19, o le a umiona whaatalitali mō tālu sanga, nei lo le tūlanga sa masani ai, o nisi, o le a o atu le taisfulu lima aso whainga luenga e whaatali ai, ai le o le sefulu aso, pei ona masani ai. E se lau lua sefulu lima afe lau whainga o tu sefolau ni usila, na umale au ngai le lua afe lua tasi, ai la ititil fwai numero tu sefolau fōu, na tu inatu, I le lua afe lua sefulu ma le lua afe lua tasi, na ilo isi tau sanga I tu atu, pe ona whaalia I whaamaunga le matanga luenga o mata upo o le loto I whale. E silia ma le fitse lau tolu sefulu whaafe lau whaingo tu sefolau, sa tu inatu I le lua afe sefulu iwa, whaatustusal se lau wha sefulu walua afe se lau iwa lua, I le lua afe lua tasi. Ua whaalia e nisi tangata whaatau, ua whaopopo ina le leto iai o se ano manufasi, mai tau mawhitanga I tutono o lātou ainga, ona ua ngai ini o loa tau ngōwhie, taluaile taunga tātele o a ano manufasi. I se nuspepol tau sangai lua fisfultasi, o lo o whaalia I se whaasala launga le countdown, I le tau o le mins ngaosi mai le povi, e ono tā la valus fulsene le kilo kalama, a I le countdown I le lua lua lua, e sfulfata la lima sfulsene le tau, o le oloa lava le tasi, I le kilo kalama, na tā uele polisilo le Beef and Lamb New Zealand, o le iwa se fulupasene o povi ma moe mai New Zealand whaatau inatu I whafo, ma ualu I lunga le tau o ia o loa e tutongi e tangata I tutono New Zealand, ona o tau e whaatau e tangata I whafo, o lo o tele le mana onga mole polo o tini I le lalulangi. Ai o le taimi fo I le tasi o mātau e na ia awhianga le sapalai o loa, ona o atunu o tele e whaatau atu fo I whafo lātau o loa o ano manufasi pe o Brazil, sa afia lātou povi whaamai, o Argentina ua whaatapula aina lātou whaspovi mamamoe whaatau atu I whafo, ai o Ausitalia, lea eto e tau whaula lātou whainga whaapisinisi o lafu manu. I whaamaumaunga talua I nelo fisa whainu mera New Zealand, I le tau o loa ua whaaliai o whasipovi moa maia, e tolu te simaliono pasene na siiti ai o lātou tau, I le vao te sema lua whelua tasi, mai Januari lua whelua lua. E lima te simalfitu pasene na siiti ai le tau o ano manufasi, I le maasino Januari whaatostosa, I le tau sanga taluai, ma ualu fo ilunga tau o le launga o oloa I whafo. O le onos fa ia lusi o le atunu o Ukraine, le atu la I meise tulanga pito sili o na lamati ai, le file mu o le lalulangi, talo na mai ale Cold War, pe ona la pataina, mafautua I nai whaipula le palemene. Wana na finatali ele whailau tusi le matanga luenga o le vai whafo mawhaatawa inga Chris Seed, I le mos komiti wha palemene, I whesilia whaipule whaatatau I le tali New Zealand le tulanga tau whaamatau, le ua moli mawina I Europa I sasai. Sate ena Lucia ni tu o inga ilona nau e o sofa Ukraine, au awina atu I ele silia maliselau lima sifulu wafe o lātou fita I le tua oima Ukraine. Ma whaatino ia lātou whaata ita inga wha militeli o American Peritania o isia tunu o tu inato lātou lapta inga. I le onos wha ia Lucia o Ukraine I le vai sonei, na tali le vai lautusi, I le fesilingia le o ngaonga ma le tele o lu itau. Mo le saonga le mua le lalangi ma le file mua, talo na mai ale Cold War, ma o taua e tutupu I Europa,
e le manuia i New Zealand. O le saunoa ngā seed, a whai e whai e Lucia le tūlanga, e mawhai ni usila na wawa ai ni awala e tali e tuwai, e peo le whaasā ma whaatapulaa o ni oloa whaatau atu i Lucia, ia iei tuutuunga mō lātou tangata e fia ulwhale mai i New Zealand, e mei se fo i o le whai o ni tuutuunga ni whilo inga whaavā mālo ma Lucia. Ua mālilia matitu whaatasi vaianga whaapuwhai le bālemene, i lalo se folafolanga manino i tangata titee, i whafoane ole maota fono, o le ale ai se whaatalanoanga mani whailua inga ma i lātou, au whaangasolo i lātou ngā yo inga i le whaatangaina i le tūla fono. O le amatanga le vai sonei, na ave i whaala putuputonga o tangata titee, i poloa inga le malo molko viti se fuluiva, se tusi i ministasi nia. E talo sanga inai, sa lātou whailua inga, po o sa lātou fono whaanatinati, o le fonga whatalai o le maota Trevor Mallard. Na tu inatu le pepo whaamatalanga i whai masui o vaenga wha upwhai. Maolo o tā wai, o le ale talanoa i tangata titee, se i vāngana ua ave ese ta avale i o lo upaka whaasoloto la fono. Ma polo kai mga ala ma whaititia ni ngā yo inga le tala whiangai o whaia i tangata Wellingtone. Na sauno le ta i lo vaenga wha upwhaia le National, Christopher Luxon. E uina te langolangoina lea whaalinga peitai ele o lava, o lo nau le National e tala noa masui o tangata titee, pe awhai e tau sisia le file mo, mausita ia le tō la fono, awale polo kaina le awala i Wellingtone, ma o lana whaamalo si au fo ilea isi vaenga wha upwhai, o ana nafina fono i se kulupu whaapitoa le malo o mole puipuinga, e whaatala noa ma whaatulanga ni tali ala ala ese le malo i tangata titee. Ai olo ta ia pea i leo le tali atu i le solo titee. I whawhata New Zealand, wa whaie se whaamasino i New York se whai unga i le so, e te tau i le sa avea ma Presidente o le United States Donald Trump, ma o nalo e to'olua Donald Trump Jr. ma Ivanka Trump, o Natali i fesili i suenga, a le lo ia sila le Senate e whaatatau i pisinisi a lo lato a inga. Walanglongo ina whaamasino Arthur N. Coran i Manhattan, le lo ia silio Letitia James, le ana talo sanga ina ia samania ina Trump malana whanau, ina ia tali, pe whaini a lātou moli mau i le suenga, sa ta ual whaamasino, e manino le aia tatau le lo ia sili, e fesili ngiai Trump maonalo, ina ua mau e fōlinga i eini whaamauninga o ni whainga pio i tupe i a lātou pisinisi. Watu inatu nei le whaamasino, ni aso i luas fun maltasi i a Trump maonalo e tali atu wai i le suenga. I ta alonga, o se mitanga moleli i whaate a le Black Caps a New Zealand Matt Henry, lona au sio se matati a Sir Richard Hadley o New Zealand, i pe fitu i olo i le luas fultolu ai, i le ta alonga whaitaulia mua ma Afrika i saute, leo lo wha solo i kalai e stete. E le masano na whaamumua Henry, i le whaatulanga ngama le tofingo le awa le Black Caps a New Zealand. Ma o lana taalonga whaitaulia mua le tal mai le walo masina o tua nai. Sa iei Sir Richard i le malai le taimio le taalonga. Na ta ua Henry, o se langona whaapitoa le ausi o le tūlanga, ua tutu saima sa tangata i longa le kirikiti a New Zealand. E mai ala so mua ua maue New Zealand ni ai se lau se fuluono, ai tolu ana pe. Tala whauia ma le si ufonga le lau mua, mole nei vaenga o le awauli. Tātou te whaafatai whaatase le tua e na ua tātou o ria le whaai unga le vaiaso le manuia. Ai o le whaawa wino se whaapoponga tātou telefoi meo lo tutupu i Samoa. O le aso lua le vaiaso nei na whaafeilua i eile ampasa fau le malo i ampani i Samoa. Ia seta keu soke i le moto le afionga le ama malu le malo. O anga masani le atunuu o le whaatauteia lo le ava le feilua inga. E whawhelo i eila nā fionga o sui o le malo i Apani Samoa. O ia le o le aia whaawa wina tiu te tau ave o le malo i Apani Samoa e le la whainga paanga. Na whawhtai e leo mamalo le malo Samoa le malo i Apani o lo ana fsoswani whaawau le atina ino le malo Samoa. E iail tal tunungo le nā fionga leo mamalo le malo
O le a wha awau penga ruenga so tau au e meise o whelangalongo mai o malo e lua. A wale a tenya ino le manuia lau tele. Sau no le ampasa fo i a pani. E la ngono lunu whaanga e tia ono wa maua le awanoa e wha awa waile tautua. E le ngata mo le malo i a pani e wha pia fo i mo tangata Samoa. O senta Keusuke wa tele tausanga o vea malo i a sili tutono le mtanga ruenga o whaamsi nonga i a pani. Ma ua tele lonto mai maanga wa ai tiu te tau ave mo le au au nanga. Sanga lue fo ilo fiso le malo o whaatasi se teimi o le awhiwa se la wiwa se fulu. Pe ona se le fio ia pani se tasi o malo tele le lolangi. Wa tele lo na sao e fisoa suani mai ai ati na el tamao ai ngoa tenu la iti. Ai mai se lewa le tūlanga le wha le leo whale a onga. Mo le soi fua awa o hina o le whanau. E ui le pepesi o le wha mai antonu ui whafo. Ai ele o wha ai titi ai le sa ili awa no pe o tama whanau le antonu. I awa no whai ngā luenga i antonu ui whafo e ngā lulue ai. E to iwa se fulma le lua le au whai o seila fau po new contractors. Ua maua awa no whai ngā luenga i ngā lulue lungo waa po meli ma waa lau o loa. O nisi o awa no fau na maua talu mai le maasi no iuni lua whelua se fulma le taksi. E peo na whae loe le pulasili o le o nanga waa Samoa. E a lau tibu ia a fōwele se wha ai le sa vali. O lo malanga lava seilai masi na uma. Le fo ina tu ue leisi au malanga le atunu ui le aso sa le aso valu Januari lua whelua se fulma le lua. O lo fo le malanga o le masi na le neo Februari. Ma wha solo toi lava i masi na o lo lumanai. E leo misi lava se au malanga ma niawa noa fau mo sei le fau whaato a maua ngā luenga. O le temi nei, o le iwa se fulma le lua leo le au whae o sei le fau, po awa no whainga luenga fau wa maua talu mai iuni o le tau sanga o mawai lua whelua se fulma le tasi. Sa i o mai i le temi nei, e tolu se lau lima se fulma le lua le au whae o sei le Samoa. O lo o ngā lulua nei lunga o waa ia tino i fafo, o lo o saunga le mo uma. O le aso sa, lua se fulmaleo no Februari, o lo o fua e taliu mai ei le isi au malanga tongi pau le malo nisi fo isai le to ono. E yel tel tonungo le pulisili, o le aono si pe lunga le tūlanga o awa no maua fau, mo tama whana o le atunu o lo ngā lulue lunga o waa. Na whaelo foe lau timu ia nisi o whawhita auli e pe le tūlanga o whimalanga inga mawa no mo malanga wa alele, mai lea taimi ma lea taimi le ngā luenga, ai maise le televisuia inga o aia inga motua o i whaavau malo, a tu nuu o lo uia tu e tātou seila, pe a malanga i ngā luenga. E fuafuafisuia inga o leo o nanga i malanga wa alele ai maise o atu nuu, e pei o le auwhai ngā luenga o le waa. O le temi nei, wa tofu lava le atu nuu, ma ala tūtu la whono pui ngol whaamai o le COVID-19 furuwiwa. E tolu ni tusi o fautuanga na sau no le fionga le tamaitai pa le mea na ia tau lima ina. E na ua whaia le whae unga le kāpenete suia ia la sanga mai le tūlanga tolu i le vaenga lona lua o polo ingo wha lave tupu wha fosei. Mo le COVID-19 furuwiwa, o tusi e lo wha lia e fina ngalo o fo mai o le atunu o. Ona o le vavete tala wa ia ingo polo inga, ai o lo si itia pēr tangata a fia le wha mai te tono le atunu o. Sau no le fionga le pāle mi o le toe suia mai e le vaenga lua i le la asanga mua. Na toe samvalia i leo le asosia fōma i a Samoa. Le minista o le matanga luenga le soi fōma lauloina e tu samuso la tu talitonunga. Mo le saunga le mulau tele o Samoa. O le a onga wha fōma i ma le Chamber of Commerce le isi to lua. Na to o tolu i tu si o fautuanga na tu inatu le malo. E toe sila pe i fesuia inga. O la sanga ua iai le antunu. Na whaftaia le fionga le tamaitai pā le mia ia whaala poptonga e tolo. Ona o lo lātu wia leo alau mea. O le avatu o tusi e alo ia ai o lātu mana onga mo lātu fina ngalo. A ngai i le malo. E se mei nisi o tamaitai fō mai wa maaia leo lava o lātu lungo peng te whailangi. Ma whaai lo ai o lātu fina ngalo. O le sa vali lea le asosia fō mai a Samoa le minista, na ia fautua ina na ia wha pepa lo se tusi alo ia, ma tu ina tu le sila fia le kāpeneta. A na wha alia se fina ngalo le tamaitai pā le mia, o le wha manatu mo le atunu atoa,
O le malo va ai lau tele mo le pui ngā le atunu. Ai o le tangata la vai malona ainga. O i nā le aunga ato le va ai lau tele leo le pui ngā le malo. O le pui a leo le tangata o ia lava ia. Fantasi ai malona lava ainga. A wā a malu pui a te tono ainga. O malu pui a fo i le atunu atoa. Ma ngā luenga le au whai ngā luenga lo ta i mua i pui ngā. Fa pia fo i ona le toi poloka au o nanga lau tele mo mia. O nisi o vaenga na ta ua ia fautuangan tu ina atu le malo. Pele mawhailea o na whaatino e malu le malo, pui ngai whale tani malo o lo whaanofo e se ai le au malanga, o lo malanga mai pe le atu no. Ai le tali mai le fionga te mai tai pāle mia, e uti le au whainga ruenga o malu le malo, o leala leo le whaongai o nanga security, e leo ina ma fsosoani e toi fo i le malo, ia company le atu no. Peitai o le mea pito i silio na tāu e so se ngā luenga, ia wha maoni ma whaatino le le ngā luenga. E lei loa se aso ma se teimi ono whaatau tō ai sui whaipule ta mai tai whao popo i le pāle mene, ai meise wa mai ele vai aso nei ma tā au putau tālo sango whai ngā pālota, lena ta walunga i tū malo whaalala whanga i lua mai sanganga numera lua, ma whalea lili numera lua. Whalia le whongwhita lai o le maota, paali i li o ta eo ma se pao. Se i vanga nā ua so e su e le whaamasi nonga ma tā opo ia e lua, o tālo sanga mai se tasi o sui tau vāia to mata nora to mata. Ma le mata opo le whaasanga le whongwhita lai, o lo o tangi le sui whaipule te mai tai wha o popo, i le whaatau tō i no i la ua le whaatau tongo whaipule, i le mai o le whainga pālota la iti se i mawai atu nei. O ia no fofa o popo ta maitai na manu malo e sui ta maitai o le JPP. I le pasene o palota manu malo mai whainga palota tele ia aperila, ma le whainga palota lai titi. O le fionga li ma le manu a lofa tu au, ma whaangase li isa po a whengai. E atoa Yesu i to lua se funma le lua o le tua ngai. E fua i lunga whaai unga le whaamasinonga, na basi ai le wha atoa i no le se furu pasene, ono fōta mai tai le pāle mene, peitai, e leo i loa se aso, e ono lo te a ia mata o pule whamasi nonga. Ua toi tolu pōle talo sanga le fionga le president o le whamasi nonga o whanua maswafa, fe pule ai a tila ropati. E le whamautu aloa ia leo le whatau tonga le sui president o le whamasi nonga o whanua maswafa, ma isi whamasi no e to lua i tūlanga si nia. O le tamaita i lo ia ia le lani tā mati o lo tu lai mo le fionga whipulea i a tila ropati. O te se maltau sanga o mawai, le na whātau tō ai le sa a vea makom sino lo fiso whainga pālota, whai malo matu mo Matthew le mesio, e le tō whinga sui peres tene. Le au pepe whatu pula, ma le sui wha masino si nia, le au pepe whatu pula, ma le a fionga te vanga le vanga whafowina mu pō. Pei tae na whaalia le fionga te mai tai pāle mia, fia mea Naomi me tā awha, e le i aloa ia lea whaatau tonga, na ia tue whaamanatu fo le autu stana tu la whono e tolu na pāsia, e le o iai se vaengo le tu la whono, o ai te tongi o ia tō whinga fau. O le aso ono le masino mati wa tue tolu pō iai le whaamasinonga, e toe wala au e whaawawai le nei mata opo. Manuia le whaaiunga le veiaso le tātua tunu, o tala fōu ia le si ufonga le lau mua mai Samoa, whaasoi fōia.
Samoa mai New Zealand. Sasi wa pule lo fatu wa faile ma uanga sala Hia so umalava Ulo uchino malo uanga Moia so umalava So you don't know what you want.
express how much you mean to me. There must be some other way to make you see. 'Cause if it takes my heart and soul, you know I paid the price. And everything that I possess, I'd gladly sacrifice. So you to me are everything, the sweetest song that I can sing, oh baby. Yeah, baby. To you I guess I'm just a clown. Yes, you are peace time, oh baby. Oh baby. Yeah, you give me just a taste of love to build my hopes upon. You know I got the power, girl, to keep me holding on. Now you got the best of me. Come on and take the rest of me, oh baby. Yeah. Girl, I feel some type of way right now, so I'ma go ahead and say, oh, you're close to me, we seem so far apart. Maybe given time, you have to change your heart. 'Cause if it takes forever, girl, then I'm prepared to wait. The day you give your love to me won't be a day too late. So I say, yeah, this really is a song that I can sing. To you I guess I'm just a clown. Yes, you are peace time, oh baby. Ua tātou toi o mai foi I le taimi o le tātou pokalai māsani o tupulanga talavou po le Youth Show I le tautua a le siufonga lau mua. Ia ua 2 minute te ai le tu lai wha. Ia a whaawa o tupea le tautua a le siufonga lau mua. Ia e tautua ina foi le malo la tunu. Ia pokalai me tupulanga talavou le foi wa amatalia wa mawhaatase foi. Ia ma le tuanga ne a Mari Whaivalu. Ia e tautua ina tu le pokalai me tupulanga talavou le nei foi a fiafi. Wha ma loso I fua tuanga ne Mari? Ia, whaatala whaatia tu whine ana, malolo si fua nia woli. Ia whaatai fo I lo maolo newa noa tātou tu whelo iai. Ia, I longa tātou po klame mo tupulanga talavou. Ia, I le nei fo I asfari. Ioe, I o te lofo I leo tau nuu, te o telo tupulanga talavou le whale. Ia leo tu wale aonga le tu lai tonu. Ia leo nofo ma whafonga mai fo. Ia po lea fo I se mta upu fo I tā ua lea tatata noa I le nei fo iafi afi. Ma nei ia o te minei te tala leila wala wā onga pēa whaile I te talaina. Ia tu tono masintanga mea. Ia manatua. Ia o te wha moe a mum, dad. Moni. Ia o te minei wa tauna tātou I lo uman wha ngai no masini. Ia tu o tono pauka. Ia turn it on. Ia ona alo ia whaisau snack ma futa matata pukala. Moni le awane I ngalo na tapele palaka o masini pēa umo o ready lau tanga mea. Moni. Ia Mario te loa foi tal tonu foi le to tele foi le ia nai tato tupulanga tavo le sa fa peona o nga mai le fale niva yaso. Moni. I ono tulanga foi e fa mai a tato ai me se lava tato ni porua. Ia pe o le lui tau tele na lo I te mine o no special fa mai na I o le a COVID te sumariva. Ia o se fa mai o le usa valia nei le tolu tau sanga o tātou whiangai mai tātou. Ia mau lau lo te mine le tātou te whiangai mai tātou. O le Omicron, Le vave a pipisi, Le vave no pesi. O lo ia tātou te mine nei, Ia pe o le o te tama mātu ia tele le nāle I te mine o le Omicron. Ia po le Omicron le o wha Samoa ni si. Te le wha Samoa ina o le nei fui lau. Ia. O le nei wha mai o COVID sumariva. Ia wha maloti wha nau. E le wha ingo fia le aonga ma le whali. Mana tua o le ale ile wha ia aonga. E masani o na wha atoruina. Ia wha matala mai le mata upu ma lea mata upu. Ai pei o le a whaile nei tūlanga o le aonga ma le whali. Ma mea o le independent tali tamai titi. Pia nga luenga tasi e fui le nga o ia. Ia e tele fo ia lu tau ele fengo fira tso nga o fa pena. Tele fo lenga tai lea I fo nei matua I wa no fo mai fale fo ile pe o isolate pe o fa no fo isia le ni fo vai time o tato fe nga I male covid por fa mai. Ia fa malo atu le on site malo fa malo si foi. Ia ne vai aso tato o mai foi. Ia ile le toiti fa I wina fo ile ne vai aso tai alva le aso muli. Ia fa malo le nga lu ne vai aso. Fa malo tu nei o tātou mātua, ia le whengo whiwhi lahu tau ngā luenga. Nei whi yansu mai lava le songa fua, ia o le whengo lancha whanau, mo moli lea onga, ia tue piki mai pia mai lea onga, ia fa malo tu atu tau.
malo te fo ia grandpa ma grandma nana ma papa e pio la tu ngalu ko te talo fai vale ma sani ne tatu tu asina sina e o te talo tap tu po tatu fa no ya o fai la tu ia o ngo leve yasu ma leve yasu fa malo ats fo i le fenga winga pa ia le tu la tu fo ia pitola au ia o le no talo ia po ma tu fa le nganga fo ia o le o man via i flava ia tatu fo fuanga fai le aso ma le aso malo mana ia le o minu te le te le tu la fal por klama tu por televo la valta tu por klama statu pespesianga nei tu te mai ia ona fa o le tatu por klama le upol nei aso e pe ona yele tatu por klama masa ne Elias Ferreira Maleas Ferreira oli e Leonoa ia mai le tatu kolisi Malu Folk College i Samoa. Se o formato o fila não vai pese ia a le Malu Folk a college choir i Samoa la to pespesianga na oli e le au noa i na nei fo ia fia fino was 4 minuti le wante ane litu live fatu tu si fonga lo mua ia mal por klame tu pulang telvo nei so for really te fa talo fatu tanto un paanga me se fa no le mafuta mai. Welcome back to our show this afternoon, young people. We hope you've had a great week at school and you're tuning in right now for the next word of the day, the second word for the day for this year 2022. Mai aso nei nei ia i fo ile fe aule sa mole mole atu mo tatu fa now.
Ia malo upo le aso le te nei. Ia toma tau nei pe tātou, a word for us, which was hope. Hope. Ia po le wha moenga. That was word number 1 for 2022. Ia le tua fine ana o le ale. Le upo mo le aso mo tātou, alom whanau, mis tupulang talvo tātou tunu. My love of time, Mari. Ia ole ta upu mo nei aso, po le word of today is plan or prepare. Tu sa pe manga lua ia le alo ta upu nei aso. Plan or prepare ia afa samoina o lau sa uniuninga ia po lau tapenanga. Ia mo le nei vai aso. Ai mese le nei tausanga o tato savalia. Pe e whalau tele alfi le upu lea Mari ona o tato whianga i fo i tele a onga ia wa mwhai ona o fia tu iai ia le ir COVID. Moni. Ia, mantuala le e whai mai so o aia le wholasanga al tato pale mia Jacinda Ardern. Ia iai lava sau plan o tau a inga pe a whapea ai a fia sisi COVID. Moni. Ia le lau tau mai a nei le nei il tapo kalame. I lau tapenanga po lau sau niuninga. Mana ia o le tāua i o nei upo e lua o mai. O le sauni ia pe tāpena foi. Ia prepare or plan. E tāua, it's very important in our lives. Mesia, so se mea e tātou te whai tāua lau tāpena penanga ma lau sauni ninga. Wai, tātou te manao ai manuia mea uma tātou te whai. E leis tanga te manao e whaatino se polkalame po se fufuanga. E u foi le e le u le lei. E manao al tangata i u manuia le wha moe moe. Tāua la lau sauni ninga ma lau tāpenanga. And it's the same with our lives, it's the same with school, it's the same with COVID-19. You have to prepare for all these things. Mana i foi tauia quotes that help to reaffirm the message that we're trying to portray to our young people. Mole tu fina. Ia o ta quotes mo mua, e whapea, a goal without a plan is just a wish. A goal without a plan is just a wish. O lona winga, a whapea isa wha moe moenga fo i lea mo lumanai. Ai a le se tape nanga pe le se plan. Ia, wana o se mo moonga. Ia a ta o le wish, ia na o le mana o na o ma mo. Ia pe na ili ta quotes nai na, Mari. Mana ia, by failing to prepare, you are preparing to fail. Te whaafonga tupulanga, by failing to prepare, you are preparing to fail. O lou whaatamala le e te tau tāpena pena pe whaisau porokalame fo i le fufu ai le me whai ma tūlanga i te la si e le tausanga. O rono winga o tau mai au, na ua e tāpena pena e te toi lalo pe te whaia inga pe e le manuia le fufuanga na olo e fufu ai. So, in simple fact, you're not preparing at all. You're just preparing yourself to fail or not succeed. I mean, ai foi tangata manuia i lau langi te mini, tangata wa lato whaia ma whaatinuina me te tele fu ilia. Yeah. Tangata nana lato whaia le plan mo mua. E lei te ua whai le nei vata te ingo telefoni. Yeah. Ia, fia tau sanga na tau whai nei technology o telefoni. E mwhai on fisho ta ilis tangata. Na whai le plan, e plan na whai. E plan e whai e tu e le manuia. To whai lisi plan. Foi le mea awane o tātou nofo foi le ma tātou whatamala i tāpena pena. Awa tāua i o lau tāpena mamau, you know, prepare in advance. So when you get to that point of time, you can see how much you've done. If there's any progress, have you improved? Po isi swinga fo. I tūlanga o leo tumu whai la asia le tūsaka. Moni le Mari, e le la vase se senga pea tatou o mai le tāpen penanga i tatou o langa i aso uma. Oi mantua nai o tatou mātutua. E foi lea e whaaputu lava le vai, foi lea. Nei te ua pēle pawa, nei te ua angi se a whaa. Ia nau whaaputu lea laisa. A wa a whaapelo wa pēle pawa i le onga tono le po wa tapuni whale o loa. O na taparola ia i mea sa tāpena mai nei tatou mātua. E leima se senga ma le tapenanga al tamaititi a onga ia po le tatou tupulanga talavou. Tāpena al taimi nei ia ane te wālu alu tapuni lea onga wo. While wa tele le case of COVID. I au lei lau tapenanga i mwhaiona e stari na oe. Pe whiona i whafso tai lau whai a onga. Tā ua te lo vaenga nei, mātua fo i whaftai lau tau tāpena penanga. Tūlanga leo iei. Ai e iei le vaenga e lak peri tau le tāpena penanga tangata ono le lei loa le mele anga i mai. So that's one of the consequences of our preparations. Ia po se vaenga fo i le mwhaiona tātou tāpena penai. O mea fo i e tupu whaafo se. Ia. Ia peila o tūlanga wha mai le lewa tātou whiau ngai tātou. Ai o le tūlanga tonu wā tu fine ana. E le tau tau whaelo le tātou tunu ule wha mai le nei. O lewa savali le tau sanga pe ona tāu estimu sola.
o tātou whiangai ama COVID-19. Moni ala e se la ulu ina tātou whiangai mi tātou i le la ulu mai vai sainga, Wuhan variant, sau i le Delta variant, le Omicron variant. Ai, o le wha mai ala e tas. Rono inga, e le toi tau o oa pe toi, wha ilo le tātou tunu, le tūlanga le wha mai nei. Ai, o le vaenga tāu e tau no tātou tatanoa le matau pule. O le ase tāpina penanga e tau na whai e tātou whanau, ai meise a inga tāpina penai. Pea whaila leo le ua so whai e le wha mai le nei tu lau wha wha tātou. We'll talk about the disease, the virus, affecting the students at school. What must they do? How will they start learning? Langa o lesi langa le tātou te wawai e fo isuinga mo tātou University Tele Victoria. Me se au University Tele tonu New Zealand nei malalangi. Wa amata ona whaila tu o lungal online. Pena fo ilai tātou kolisi. Ai mane tata norto fine ana le la tasi e atu I tātou cases o le so. Ona tasi e atu la ia langa ile a onga le tātou nei purirua. Wa a fia el wha mai. Mai tele wha na ule ua nofo mai a inga. Ia ala tūlanga fu le te mo whai tā pena I lātou mo a onga mo lesi kuata le ua amata. Moni lei Mari ia le la tasi e atu loa I rea wha ingo tātou cases o le so. E afe iwa se lau luas funwa le iwa tātou cases o nei. Na o nei lava ia. Ia e au fia ila le afe tolu se lau walu wha tangata au kilani. E motu e se ala le numera au kilani ia. I ona vai mai lo la ia I la loifo I o Hutt Valley, taile Hutt Valley, 5 fulu. Toa 5 fulu tangata. Tātou le Capital Coast, 28. Ia pe luas fulu walu. E te lea la wa whilia wa peona e sau noa I lea onga le wai. Ai o te loata te o tuai se taimi. I le tele fo I o onga mwhaiona a fia I le COVID-19 nei taimi. E waila I eisa morfa whawhamara tātou tunua me se talavong. We've got 28 cases in the Capital and Coast. O minga lea fie Porirua, o Kapiti, ia langa I atu le Wellingtone. Ia ai 5 fo nai Wairarapa. Wairarapa, ia. Ai tātou tele o mautinoa. Ia po nisi o cases nei ufa mauni o whanau a onga. Mana tua fo ila a whai o mama tele whinga luenga a le wa a fia la atou. A ngai mele I la ainga, a fie whanau o whanau ia onga, ia wa mata ona solo whamai. So o tūlanga la le tauna tātou mata I tū. E ile vaenga tā ua le ua o mai whamaunga al malo te mini. E ile peace lea mai lungo le RNZ Pacific. Ile vaiaso nei, ile aso sumalono February ro wha bela urutala. Pacifica people are making up about half of the cases in the current outbreak of the Omicron variant in New Zealand. Nono winga tangata Pacifica. E tātou Samoa, Tonga, Fiti, Niue, Tokelau. O tātou ia tangata Pacifica. O tātou le e au whai I tonu o a cases e silia mal afa silia mal afa o cases ia lo I te minei le wha mai le pesil variant le Omicron o tātou Pacifica. Moni Mari le whaisa wai I at the moment about 50% of the cases are Pacific people and mainly in the Auckland region only. Po le 5% o tātou cases po tātou whamaoni I le aso ma le aso o tātou Pacifica e pe o kilani lava le mamawhai ai pe to a tele I lau whaingo I lato I whamaoni il virus. Moni. O le tūlanga la lele ua mauti noa. Ia, tātou Pacifica, we are heavily impacted and affected about half of the cases in the current outbreak of the Omicron variant in New Zealand are Pacifica people. We got tātou whanau, o tātou mātua, so o le wha mai ua pesi ama ua se solo le atunu atoa. O le ua tātou whiola wātasi ma le wha mai. Moni, e peo le whi awale o tau longo te tero temi, we are now living with the virus. Ia, tā se e mai la tūlanga le ia, o ngal tua whine ana. A whaila o leo mauti noa tūlanga le tue tau whailo le tātou tunu le pepesio le whamai o lo I e teimi nei. Ia. O le lai whamaunia ma le teimi nei ua si lia ma le tolu se lau lua se fulu a onga. Ia. E au fia ia onga I a primary school, intermediates. Ia. Al tu fine ana, e au fia I fui tātou whanau iti e tono early childhood education. Sao lia. Moni leile wawai atua I e pe o tai au nei pe se lau iwa ono. Se lau iwa ono lava I a onga lena whamaoni e tai au nei. Mai le fitus fulu ono lena whamaoni e la songa fua. 5 se fulu I a early childhood po o a onga a mata fo I e lena lewa whele wa tele cases mawai ma le 5 se fulu fitu e mawai a onga maurununga po o kolisi. Wow. Tele Tā ua tele le vanga leo ua whamaoni e mai I le tala le mal RNZ. Si lia mal tonu se lau rua se fulu a onga, including
a fa te tai kindergarten preschool ia o le wa fiat fa mai ta ua tele la ta tu va ai ma nei fo fiso ta yo ma tu ia onga ia ta no ia o te lo fo ile no fo ia onga o le onga fa ia onga ile tau longo ta tu ma tu me so ta tu ai e me te tau ona ta penai ona le wa afia ni so ta tu a onga e tele a ta lu tolu se la u se fulua te le onga tolu New Zealand ne wa afia fa mai moni lei mari e man tua nei tatoa on nei tato whanawi le early childhood pa onga mata o ni si man toe amata mai lava ile tasi tau sanga na vitamin peli a tofel tasi tau sanga na ave I ya onga mata po childcare ia o tamaiti ele ia ngava ai le tui pui man toe le fatoa amata le 5 tau sanga te le la fai no na tato whanawi tia pe a mana ia o le vanga tau watu fine ana o tai vanga lea o le aga I feita tu tui ioi feita tu tui tai au le feita tu whainga tui tai au mana ia la so tai au Samoa ia me se tatu tunu a feile tui mo mua tui lona lua ia po e anga va for tatu tui lona tolo le booster shot ia mana ia fa ngai na la so tai au e te anga I lo feile tui la so tai au tu fine ana lo I tatu fa mo na o tui ngol tui pui ia e te atu fa mai covid smoliva I nai le malu ia po le hola le kalesia le AOG Church of Samoa I porido nei ia le fase full maltolu Castor Crescent to atu sina ni amatalia le tu lai se fulu ia tapuni le tu lai fa ia au mailo ainga talia so se tasi ama e tato e fai tato tu o te lota e au foi le la sua ile sunga atas fai le pusta tasi o te loa ia la tato filwa e o mai fai tato tu pui le wo o mai le Omicron nei a tato la vai por rua Wellington e to ato a tele tato cases ta o tele vanga le tu finan fase full maltolu Castor Crescent to watu tato tu atu si fa tolu Castor Crescent ia o le hola le kalesia AOG Church of Samoa ia I puriro nei na la fa tato fa mai mo se full ta o le fa ile fiafi la fa sala for tato le tula so ta we will be live streaming from the venue and we'll also be live streaming on our Facebook, YouTube, our app for all those who want to receive information for tomorrow. Ia la tau tua tu resiu fonga lo mo tau I le valu tau sia pa ili tu la tasi la woli. Moni le afa pele tau mate po fetu ele le hall a e afia tu casta e tele misia pa e alusa o la vai casta ile pate le ana tu sia Assembly of God Church of Samoa. To mai feita tu tuita au. Mana tua o le tui mo tatu malava e leo na o le kalesia e le va pe o fai le kalesia le uchi. Yo va pe le uchi ya ngai fele ai o le tui mo tatu malava. Tamaiti fa nau ma tutua ya o ma tutua aga va ala ua silia ma tolu ma sina ona malo tui lona lua. Ya mo lava no e fai lo tui lona tolu. E pui malo e pe o e malo ai le fa mai. Moni. Ia mana tua foi lo mo lava no mo fa na witi ni ma tau sanga na sumartasi. Ia fai la tu tui mo mua. Ia mana tua version le tui. Version amo fa na. Ia le tui le tui tatu ma tua. Ia le tui nga tui o le faisa lava. Ia o le tui e se lava lona malosi mo tatu fa na witi. I pe wanga na tau na tatu mata I tuai. Moni le mai fa pe foi le e fa fisili pe ma fo tangata le pe fai lona tui pe le ai. Su mai tai au o le ai ia li mata mai tai wa lava foi le to mai mal mai I tui pui ia fai on fa mal mat foi le vainga. Ma na ia tele ele ia le mai o tali ia fisili nei no te no fo moi ia mai fo mai ia li mata mai tai fo mai o maua o lava ma te toilet to mai pa o ina fo la to ngalo lu te lo temi ia o lo le la to tu I tu nga lu fa pe nei e se lava to si o so fo malo luina I lo le mai fo ile fa bata mai lu app yo fo liga po lo Facebook mai si fo mai nei lo info mai ka mena fai mai ia le sia li ina no yo ta tu o fai mai ia o si ia ai mana ia la mai tonu fa ma ni le ia tatu information ia po fa talanga ia watu ia sa ngale mo tatu fanau tau tel fanau ma tua mana ia leva no le no sa tau ia watu tatu fanawiti ia faila tu mo mua ia ole pui ka foi la to ia awa le mo tino lu pesit fa ia onga moni le a fiera tatu fanau Misa tato Wellington e waifu lolo fuina ia onga iwa iai au te lola tasta pese ma tato tari mai on tato tano lola ia isi a onga lewa a fia fuina I porua ia mai lava lewa ia so watea Maria
fai le ai ni pe afama o kupua ina ko ka kau ma fai ni le skala e ko sa kala sa lu lima ma papa no fala e ese ka fia ka ase ko 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 kama fai ka ni e au ko la vale pa kama e ko ko su nga e pe mo lai pe so ale na ba la ko su ma mai sa au E coi che foi stoina. Te wata lawa tō tātou pōl kalame le vai ngole a woli leu a whatonu mali tū lai whā pōl kalame mutu pulang talvou i na nei fo i a so for really la so sumar valo nei o nei masi no February i a tō whine ana i a pa maloa tū le tātou tunu nei teimi e me se lama i la tō le ua ma na wanga luenga le wanga i a tū i a hinga nei teimi i a vai fo i oro i nei wha nau lunga la tele teimi nei o laile i Southia mai i lunga la wala pisi o poloka la wala nei teimi i a wha maloa tia tō tō Alo Maria pe len tata tan noile i whaia ia ta le ta break. Ia i whainga tu i whaitai au. Ia su mai. Toi whamanatu atu. E umata po kalame whamanatu i whainga tu ia whamanosi mai. Wa le whatatele tangata i whatoa wa noile weekend po whai ungon vai aso mari. Ia mai si a wani tau leo mai. Watala whatu ia Erika Maoe. Toi an matua tuli atu mamari. NJ Waita le mafuta mai Antilea Liva. Atala whatu le vai ngore tātou por kalame tala whau.
pese feti le mafuta mai pese foti fatalo vantu ma lo mafuta mai tanto tunu mai na tau le lunga api folinga ia mal tanto YouTube channel ia fa ma lo tu atu tau mafuta mai ne fangalo nei tato ta mama tina matua ia fa ngai na lava tato frequency mai ma lo atu tapo inga ai ta onga le nei po ro mari se e fa no le onga le na mawail tato case le va sole o tia ia le futoi mawail tato case le va yason nei to so lua cases mana ia mana tu le tato tunu u le sa fa silsila tu sistema sola le kolisi le manna kolisi le manna le sa fia ile fa mai le nei o le covid sumaliva pese omicron maunier case etasi case le sa fa maunier mu tato i mana college ia ai o le kolisi na le o Bishop VR College le sa fa maunier tasi le case le vea sole na vai atu nei na failo mai le afia la so sa pena saule tala i tu ai la so fua len fa maunier le ele fa mantuele fa ilo mai posta metitia onga pos fa ya onga tasi le cases ia ana nafi o ana leila le ana fa ilo mai lo ma wile si case ana nafi sala le wa lua ilo cases to atele o fana wa onga pe lua se la mon tu fana wa onga alkolise via le isolate po le fana fo ese time ni talo fai ana ele tulanga le wa fe nei fana wa onga e lua nei cases ia ta mantuole fa mai le omicron e va ver pesi ia a fai to tasi tangata ia le fa ma ni le case ona lua o ia la tangata na filo ia ma la tangata ia o tu fu na tangata inga o tu fu isia na la to wo ia va ver ana pesi fa mai ia ta ua la ona fa formal tato tu inicio tu langa ia le wa fai ona tau di mai del tato li tio ma tato por kalame inicio fa si langa ma fe au e mole atu ia mai le sunga te mai ile li pule o le tato kolisi Chris Theobald ia le sa tau au ina tu te min nei le tau au mai tato li tio ia le ma fai ona to e fa silsila tu lunga tato wala leo le nga ye fa na wia o ngar kolisi le fa lo ma tato por klam e fo i a inga ma tu e fa fo mai e le o mala bala ma tu lang ole por klam le o fa tati mai le onga mo fa na wia le wa fia po fa na wia le sa close contacts tu fa la to test ma te tau isolate tono a inga e la va nga ye tau ona fa lo atu sa te fa ya tu ile tau le la le sugar ile li pule le tatu a onga Chris Theobald pe mo se va no e tan normal tatu por clambi ia ai ona o tu ngi ia fa tu mo se va no le vers fo moni mari ale we ta fa si silanga le tu fini ana mane to tatu o te fa la we tele mo na tatu ma tu ma inga ia o lo a onga la tu fa na ile Bishop VR College mana ia pe updates le sa au mai le asolua vai aso nei ia le fa pe mai lena contact uma ia pe e tu fatu le email pe la tu lava le email ia pule onga I ma tu ta itasi mele marita o ia siaki o email filia I tu la ma siaki pe umi foi le tu la siaki le email ia la tu le email pe fa pe o la tama po la walo le sa close contact ona fa pe atu le email it's ta ona self isolate ma le fa se test ai fa pe o lo walo ele ia se close contact pe is a non close contact ia e alwa tala le email tua ta ua lava lo le sumai pe o le tamititi le onga ai tu watu lava ile loto faita li on matua mari pe awai to te leita to matua ia ali ai lo se me fa pe le no fol fale ona ni te I lava ua maua bes ia fa mai ia e lunga la on matua ia wai e lava ia tu unga le onga me fai ona watu ia le faile online learning pe watu le Chromebook le fale faile o le site learning foi le mai le fale ia alai le se contact ma isi fana wa onga mana ia o le vanga ta ua na tau ma o te leile le tui na atu a fai ele oio se close contact ia e la fotu le email ia la onga ia atu oe fai lo atu ia atu oe ia mwhai ana e sua tu le onga whanau mwhai ana anga ia tu le onga but that is on our parents pulea la mātua pe o mautu foi la o pe o toa foi la tau ia e mwhai ona a vela tu whanau ia onga ona pesi wha mai ai a whai oio se tangata sa lata se case wha mauni oio close contact ia e mo mia la lea le whai le test ma isolate pe tu laga masani na ai mo tatu whanau la ia o lo a onga mai I ke whale ia e vai ngata ua ia learning materials
Mo tātou whanau I olo aonga kolisi Bishop Vian College, year 7 to 13 students who are isolating at home can come and collect learning materials from the library. Ia o lea stofi lea sua nafila lan taeau. Ia o te lofo I le sa tala lava noi I le so. Ia maybe fo I le songa fua lea mo lava noi whaino te anga ia tuai I lea o mana ia whakso tai po lea onga. A whai o lo mo mia ni learning materials. Si a Chromebook, a laptop, ia po learning packs fu ia e a whaonga mo tātou whanau I o lea a onga mai whale. Ia tā ua I o loanga ia tu I le tātou kolisi. Ia e tau au mai iwa haka nā. Tā ua whai o lau mask le tuisi mai ai. Please wear a mask when you come on site. Mo tātou whanau ia 7 to 10, this will be paper-based materials. Rono winga o le tele o resources ma equipment mo mia whanau. Ia e mo whaapepa uma mea onga tuwhine ana. Moni le. A whanau ia le NCA level 1, 2 and 3. Ia. Whaongai Chromebook po workbook. Ia mai foi malato tu sia onga foi na ave fale pe fa pele le wai fili te no fol fale. Ia le sa wai foi lo I foi I Chromebooks mari mo tamaitia le vasenga fitu mo le vasenga valu. Le sa e ile vaenga le na fai atu ia November masino November tau sanga lo te e ma fai ona e te fili ile vaenga le it's called lease to own. E te tongi le limata la o le peimeni vai aso. Ai ma fai ona e ona foi le e te avele le Chromebook le fale. Ia te mai peimeni na e cover ai ma le warrant. Ia ai umai folava pe wo own e oele pe a uma na te tongi le ai limata la vai aso. Mo whanau la ia fitu ma le valu pe a whapea le ana watu last year ia le Chromebook im whai ona e toi sautoi piki atu I le aonga. Mana ia ole te mana o kupe trust. Se tasi na o whatna putuputonga. La tu te whair po kalame le tu fine ana. E lisi ai lease to own. Ia Chromebooks po o masini ia wha o ngā mo tātou whanau. Ai tai lima tā la tu tongi. Lima tā la? Na fia I fwoi au tūronga lea. Mana ia o lea wanoi lea onga. Tongi toni a tawa yasu tai lima tā la. Ia ai uma I fwoi tongi ino na lima tā la. Mawalo Chromebook ai wha o ngā I lea onga. So ma tua o le sia wanoa tā uala ni mana ia wha o ngā lea wanoa lea pēr whai o lo ea onga I tonu Bishop Vian College. Mana tu SS a kolisi. Pēr wha si silanga neu tā pēr ina. Mo tātou whanau ia le uwha maunia mai ia le special wha mai kolisi o le Bishop Vian College. Ia 9 to 10 students o le polkalame mo whanau ia iwa I le wasenga iwa ma le wasenga sefulu. Ia tā pēr ala o tau lava devices e hanga ia tula I tau sanga ruafe lua tolu. Ia ai e tele lava fuafuanga le iai lono winga e mo miala I o atu 4 lua. Ia wa iei las fuafuanga vo ia wa iei sau device Chromebook or laptop in the case. Ta pena ma maule le aonga. Ia toi me pesi mai fa mai. Ia la way resources e fai fa ngai tatu fa now. Mana ia Mario vasenga full tasi le vasenga sul tonu. Ia le sau I e to tele ia e tele ia devices po Chromebooks foi le na le loa mai tau sanga lo tua nai. Ai le lai sau ai lalo o lo ai mo le taimil nei le to tele whanau le wa o ngamel fali. Le mawhai ona e amatatu la sotofi I ona nafi. Amatau na mawhai ona sau ia lo walo e borrow atu seisi Chromebook a le aonga e le a whaina pe whape o le iloa I a le Chromebook le na watu le tausanga le o tea. Ia, onai whasisilanga na a whape inis whesiri o lo o mai e mali numera la fionga I le pule. Ona a e tango I vili lo ofisa I le tele o taimi. Se ato I tali mai sisi. Ai pe le ili numera a le pule aonga o lo o prefer e ia pe e text atu. Mana ia. Ngā le tā numera nei nā Mari. O le olua tasi iwa o valu wha iwa ono. Olua tasi iwa o valu wha iwa ono le numera na ia o le thionga le li pule o le tātu kolisi na Bishop Vian College Chris Theobald ia e te maua iniswa mtalanga o lua tasi iwa o valu wha iwa ono manatua o numera le mo whanau o loa o ngai kolisi o Bishop Vian nei tek sei fo I sisi matua o I le wa onga so na alo I le aonga le Whape mai se Chromebook le ai e na o viada ma le mari na ono siningia fo I le fionga le li pule ia Chris Theobald ni taiao pe whape ila pe wha la lato fo whangai tamaiti fo I le aina o lato mātua fo I e weak immune system pe po ia ngofie I mai Moli ai vai mai o le loto fo italiana matua pe to se laumon tupu ia whanawa o ngai ewa laia o ngā tule whale e le oni close contacts o lo ma whai ona e whanofo e ser whale pe a puipuinga o e
pe yo te lai ti le inga fa le I au va ai le tui am fa yona e no fol fa le tia o nga mai a wale pui nga na yo te wale ali e lava cases si le vai aso me le vai aso ma na yo le malino vanga le fa ila o sim oni se matua ia o loa onga lo walo ia ni na yo walo I le onga le Bishop Ian College ta wolf so ta il tanto wa onga male pule onga ilo numero na o lo tasi iva o valu 5 onu to fa mo tino iva o mai a mea onga fa now devices or laptop Chromebooks ia le ia le no fo mai a inga no fo mai fali ia le wo ia mea onga fa onga e fai mea onga fali a ia fa tai fo I le fionga I le lipule male fa ia onga ma a onga o mai tono por nei Wellington I le Hutt Valley ia mala tunu ato o lo o fia ngai manenga luenga le fengo fie ma to nga luenga la onga yo la o ina o tatu fa lau a o tawina I la tole il poto sala lau mal poto malam lam le we temine I to mai isi ia a lo fa popo me fa ba ia wa pe ia o te fa popo ni stu la vole la medical support system wa onga ele ngato la o ino tatu fa a te va ila lo la tu o pui ko la tu sa ngale mu mer sui fo malo loina ta we vai nga fanga le mari wa lo pisi nei la onga o fsidi o tele la fsidi ata mai tia onga mama tua o ai ta mai titile o mau fa mai po ai fa yang ai le ta wa e foi le e fai tete foi le onga ele so ona releasinga e le information le ona e pui le tangata le na fa mau ni virus ni te wa fa se a foi ni si fa pe le ta sa o mai po ai ia ona pui ka pe mau mari a fa pe mau mari le virus ele fai ona fai loa mai ma to pule a meu mari na fa pe mai wa ia il tato case il samo capital radio fa ta inga ona pui a mari ni te Yo o me hoia te o puia o te o fai o tala te va pe fai ato mari so le tinga o le fai te tenga na moni ta ma vuelo privacy o lo puana terminal privacy vuelo o pui o tatu tangata wai al me fu le tatu o fai o tala lo tangata o pu ia masani o ferwai ia na o pesimal fa mai o le feo sa mask le furmau lima tu lo fa mo te atu tu pe wa o mana pui la tatu wa o pui tatu fa na a o le taua fai lo tui taiao fai lo tui ma tu fa mo to lu cast presidency puridua ia e le hall al AOG Church of Samoa puridua ia la fa tatu va mo na se full tail fai le fiafi tato felo ia mo tu fasa lo tato li tu la so taiao a pe o le la se atu tata tonga inisio va nga fo le tatu universite pato te mai atu va tato proclame specifica ni va nga o le a o tato was yasi intia e pe se le mai intia ia mo tato tunu mai la tu le mafuta mai i lo tato proclame Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half a breath. I know you're still living your life after death. Baba
need to believe. My thoughts big, I just can't define. Wish I could turn back. Pes karena I'll be missing you ya. Mana tato uso in kia in tia ya. Asiva to every smanga Eric mo hele. Ai tau ma uma mari ma pito inti. Leile ma fai kali inti. Oh. Ya, te fa malo tu tato tu no locho sumar toro minuto to ne talo tu lai lima. Talo tu lai lima ya tau long fa tato proclaim tu plan talvo. Te fa talo fa tu fa now. Young people, welcome back to our program. Hope you're enjoying our program this afternoon. There's a lot of messages, COVID-19 related messaging, preparation for our students when you go to school. Man tuarta tu upo na yaso o le saoni mata pena ya tawe o lo ta pena o mela yo fe au yo tu na tu ya nga mo lo ta pena ya wai a ho mai tu langa fa mai pe pesilu temini ya la we lo tu langa taun fai ai ta se ese mar covid o lo ir fa mo al tatu university ya o lo wa mata foto sanga la so lo small value of February ya o la so mo na a mata ile kwata mo po le trimester 1 ya o nei foto sanga lo fe lua se forma le lua o tatu fa na yo la ya tu ya onga ma o tawina le tatu university Victoria University of Wellington fa ma lo tu tatu fa na ile fe ngo fi le umatu le lima tau sanga korisi ya ma fufa wai mai level primary school onga intermediate onga o mal korisi onga ya le tu fa po tu le si tolu le fa le lima tau sanga ya o nga ya tu la tu university ya o le si fu la sanga fo le wa ya tu la tu moni le ai me sena ya tatu fa na ya onga tell university Victoria mari pe na sa no ya o neva ya so ato le sa nai whanawia na watu tono le aonga. Ia, te relu i tau, ia le whangaloi nei le protest ia pole. So te elen whai tai le sa whapeto, te le nei whanau na le mwhai ona o ti whale aonga. Ia, o lu i tau o maa mea na a. Ia tau te relu ai po ani si lu i tau la tato la whiangai manai whanawia, vai aso fau. Mana ia, tau wala, o alu i tau, o a vaenga fo i o fesili, matulanga fo i o lo o le mo tono i pelo malam la mai tatu fana tau ai o le wasia sit por kala mele la feira so fua la so fua le asau i le tu la ono e se pa ele tu la fitu la fa ile Pacifica Orientation 2022 welcome evening e al fasil silanga nei talo falava malo le lei fakalo fala yatu kiorana nisa bola vinaka taloha ni iorana kam nau maori halo oleketa and warm Pacific greetings. You are warmly invited to attend the online Pacifica Orientation 2022 welcome evening. Join us to officially welcome our new Pacifica students to Te Heranga Waka, Victoria University of Wellington. We want them to get familiar with the university and what it has to offer. Also receive vital information for themselves and their family about their studies. O ta wala leo fa mo le po leo na so fua o le Pacifica Orientation evening e tau ai no fesili uni me tilo malam le onga po fe tu wile fale le potu a onga o fe mai e tatu api matusi a onga ia o tulanga fo i memo me le onga ta wala le fia filea o le fainga fa mo le e fai i te tonu i lunga le zoom tu lo fa mo tatu tunu e fai lunga le zoom wa uma so fo i tatu o mai oi tumoi o le university fai me tau mafa fai me ai ele popole le sangata ele ba le sangata al termine ia o pesit fa mai ia o ele manatu ia o le tatu university o ngala zoom ia mana ia le la uma tu o tu lungo le tatu Facebook page le zoom link ia ma fai ona e asiasi ai mo le tatu zoom le ia fai le la so fua i le ono i la fiafi i le fitu ia la so fua le so lu sumertasi o February ai ni fa fasili po ni so fa mtalanga tau ona fa o le tatu university mana tu fo o lo fa tal no lunga tatu li jo le fionga i lipule am sanga ia tatu university le masina ia lo ia tama ta ia tapu vea ia o le student advisor to university ia lo foi ma le uso ia fa alinga le ota o la o ia pio la o fo tu asinia ia mo tatu fa no Pacifica o lo nga lue ma fianga ia i tatu fa na wa o nga university mana ia lo inu Maryland te mawai ia le sunga ia fa alinga le ota o le olu fitu lima ono tolu lima iva fitu tolu olu fitu lima ono tolu lima iva fitu tolu ia e te fa so ta ia le sunga ia fa alinga le ota mo ni som talanga tu fine ana le
Moni le ia o le numera le te mawai ia le asunga ia tapu vea o le o lua fitu, 513 ono fitu o. O lua fitu, 513 ono fitu o pe ai ai ni ofisili ia ta ofisili ia. Ai le ia o le asolua sful tasi ia po la songa fuale fai le Zoom meeting le lungo le upenga tawailangi. So young people, you've got time. You've got Saturday, tomorrow, you've got Sunday. Ya male taeao maleao o le asunga fua. E ta pena mawai va ai le link o le Zoom. Maratua o le orientation evening o molu ai ngā atoa o mama dad. Tau te o umai lunga o le Zoom na. Fa fonga fo inisio la to la mfaiona fa tano mai le polea. Ia motinoa o le tatou Assistant Vice Chancellor Pacifica le iai Dame Winnie Laban. Ia lua manuvao Dame Winnie Laban ia pe o ia lea o loo a tai tonu o tatou Universite mo whanau Pacifica. Ia o lo i fo ila tapu vea ia mawhaalinga leota. Ia manisi fo i o whaiaonga o le tatou Universite Pacifica. Ia la mawhai ona whamatala nisi o matau putau o Moro Universite. Tasi ali tu la, Mari. O le tu la, o le tu la fitu. Tasi ali tu la e tu wailau PlayStation, po la lau vai menena fai. Ia o mai mom and dad, o mai e whailo e foi mai starter. Wailo ai le lo pete alwa tu runga le Zoom meeting. Lai te vai atua i si au friends po nei o ainga foi e te li lewa tau sanga te li tala noi. Ai lo pete lua avelu o vasinga whaatasi. Mana ia. Wai e au ngale vaenga le pukalame lea. Ia wane tu ele foi e o atu la so mo la so valu leo February ama tele haonga. Ia wela tu la o. Wa tu tau fesili foi le o fe tu ile mea o la fe ngole mea o fe fa tu si. Ia o lo fa ya o vai va pena. Moni le. Tau ale sa mo la mo la so fu le hanga i mai. Ia it's a YA tatou Pacifica Orientation 2022 welcome evening. Ia finally tu la ono le fitu la fia filunga o le Zoom. Manele sia silunga o tatou penga tawai langina o le Victoria University Pacifica Facebook page. O te loa la atu atu e fo ila tau lunga na le Zoom link. Ia pete mau fo ilunga o le www.wgtn.ac.nz/orientation. Ia te mau inis wap talanga ilunga lo penga tawai langina le tatou universite. Ia pete mau fo ilunga le tatou Facebook page ala siufonga lau mua. Sa mo Capital Relama e on tu ina to ile ilunga le tatou link na o whanau i o le anga i l'universite te usanga nei. Moni lei. Mari le sapatala noa e tu fue ia le sunga ia whaaringa leo talwai aso nei nunga le tatu tautua. Moni. Le satau e whaaringa e le mawhaiona o atu whanau fo i e le i whaiani tui. Taua, Maria. Taua ia vaenga lea le maua le wanoa tae au. Le lato i whamanatu atu. A whaapea le te fofo e te alu l'universite a e te fialu i lau wasinga e te le fia onga atu online. Whailau tuitai au le whairwhainga tui i le numero fast food tolu Casta Crescent. Ia. Vai le utue. E au ngā le tue mai o whi au ia. Le utue whamanatu atu le tui ngā le whitai au. Au wane ngalo. Whanau. Ia sa o le tūlanga lea. Na o tātou wai o mawhai tui e lua. Vaccine pass. Mana vaccine pass. Ia whaunanga ia tula o ngā universite usanga ne. A whai ele o whai au tui. Ia na o lunga online. Whai ona e mafuta tuai. Ia mawhai atu e la wa onga. Ia manatu. Ia ua o matatu po kalamele e si ui o le whawe moe male. Tau lunga o le tātou tau tua ni aso for really. Ia ma tau lunga tu e fol tau tua si ufonga lau momon. Lipa yaso mai la vela songa fua se yo ma leas for really. Ma loa tu le tātou tinu. Ma latu e li whaingo fie neiva yaso telefo ilu i tau ese na tātou whengai mo tātou. Me lai tupu i Wellington e whana wa onga ma tele o mea tūlanga māsani. COVID. Ia e wha malo aron sa ilu we made it Le hu tātou o mai laso for really Sa o tala we made it Wa tātou se le tātou i ulwa pe e ailonga a tau lia las for really Ioi. Ia le wato e ai mana ia mari walu nei vai aso o tātou ta upuli whanangi o le plan. Pea walu nei vai aso o tala noa il tātou o whainga wenga vai pokala mea la whiunga le lipule mal MSD anafi. E tala noa mai fo i le plan ma le preparation ale a inga ia mai taime COVID. Ia whamanatu ia whaisau plan le ngata i le a onga ia a tono lo a inga. Malo, ia sa mua le atunu pele ia te le arfia noa. Te le arfia mafuta tātou polo kalame ono le tātou teimi le ua a to fami luton tala li tula lima ia tātou fato fa. Manatu ia se upu se tala o se ngana o le tau tamali o papa lau fafo anga sa mua mātou te matua atu nā lafo inu le aina se whale tono le tātou ala leo le neva yaso na meisi fo le polo kalame tupulanga telefou ma ngalo meisi tau tua o le wau le fo yaso ia manatu
Ia tele nei se au tau o mole atu mo tatu tunu. Ia faile mo tatu ai au ngā nei se au mo tatu whanau me so tatu tunu manu wia le fai ungo leve yaso. La ngā tu fo foanga leve yaso, fai ungo leve yaso. Ia man tu fo ia sauninga sa pati ia le nei fo weekend o tatu ia tuai nisi o la tou. Ia faila tu sauninga la so tau la sto na ia nisi o tatu tu tele le tatu sauninga la sa ia manu tirina fo foanga o malama. Stay safe man tu al fanga tu la so tau. Fast food tolu cast the crescent I Porirua I le hall al AOG Church of Samoa. Ia tātou whailua I la so atau. Tau tuar si ufonga lau muma li tulai varu la so atau. Si pa ili tulai tasi, I lunga al Facebook, I lunga al YouTube, I lunga al tātou app. Ia ma ana lera ma fauta mai nai I le malu ia po le hall al AOG. Mai tātou live updates mo le tātou tuinga le la so atau. Moni lei fai mo oe, ia fai lo tui pui mo oe, fai mo lo wainga, fai mo nai walo. Ia e mele fionga le ripule ma le male ofisa fasa lau nei mātou te whatou wha, soifua. Soifua ia. Pespesenga nei, ia mali tamate brothers fe mai whaawetai ia I mātua lea woli. Ia o te 3 minuto na tonu talo le tulai lima.